Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Matua sidi lava mea we whaia. E loto lava o manatu. E tupu ola ola le tangata me o tonu e peo le pama. E tupu tele e peo le arasi le panona. O e watoina le fale o le li i. E tupu ola ola i lantou i lotoa. O le tatu atua. Lo mātou tamai o le langi.
Buona vi ia oe ile nei tai ao. Awa o le fo ua tele tale manu. Ai titi mala. Ua pu ele mātou whaalongo ua. Pepese matala noa manu inga ngana le tai ao. Atono lato le vi inga i ante oe. Ua tafa fo iata le tai ao. Ua tala mai le vani manimo. Le silisili ese o au lava ngaluenga mamana. Ua mua era mātou alanga ina. Lo manu malo. Mātou pese o vi inga lo mātou atua. Ua al tau lango le vi inga o te tau mara mea lava lea i ate oe. O mātou wifu foi. I o lumara nei tae ao ma mātou whampe atu. E pa ia lava oe le atua ma malu. Oe o le atua ma mana. O le atua silisili ese o le atua ma tautia. O le atua oe pule a waoi mea malava e le ai lava ma se tu sama oe. O le atua oe ma liei mana oe me le lei malava. E tu maulo alofa e le li liulo wha maoni ma lo wanga le lei. Tu maulava e o ngata anga o mea malava. O le tupu lava oe o tupu e soifua ma le vavau e o le wha vavau. O e lava o le atua e la eile vi ingo le malu o le atua oe pulpuru le mātango fie. Ta mafa of tailau me alofa o le ola fau, ua mātu maua nei tahi hao, lo alofa lea ua, ma fai foi ona, ma moli ma te mai le fōlaunga le tino, le nei tahi hao sing-sengi wa e wha popo le nea so fau lo lātu sui fua ma mātu na iola, mātu o lia le nea so lulu, o le toi aso re nei, o le masina lo na wha o le mātu fōlaunga le nei tu sanga. E se le matalasi, ma le silisili ese o lo alofa. Leo le oina ili sui fua le tunu ma le mātou wala o wha awau pe le mātou fōlaunga. O le lua fe lua se fulma lima. Ia o le mātou malanga ni aso lo mātou atua. Le ai lava se tasi mātou te malu ai. Wana oe fo i mātou te malu i ai. Wha mole tama. Tau te mai le fōlaunga a whai nei. Ia awani tia whaiva le awhi ngai ma le tunu. Le nei aso fōua e a mai. Mātou talo lo whangiana ia mātou whanau tama. Le paolo lo walofa. Leo leo ina malutia i la tau pe atu inatu i au onga. Ore nei fo yaso, whamuria tama, whamule mole i whaiva le awhi ngai malim tama tai whai aonga lo ngā whamale au au ina. Ana ia mātou whanau. Mātou tina nofo lava i atunu e mau. E mana tua pēr sa mola atunu e pele loto. E le mātou te talo, whamuria le atunu i ona te tai. Te tai lava man tonu. Ma ia whai alo whina ngalo e te ina i Samoa. Wase manuia ona i o mātou tangata uma i Samoa. Whapenale nei laulangi a toa manuia a inga mana i o mātou tangata uma. Sa moa whapenaso se vaenga nei ke lope. Whamuria nei atunu o New Zealand lo mātou nofa mauma wai. Whapena fo i atunu umara nei laulangi. Whamaisile ngā ngolau whio tamai ni so aingo le atunu. Ala whamaile nei tangi au. Whaanoanoanga ona o le malanga le whaatua au i le maliu pole oti. Ua motu si ai mawhtanga mawhana mana i a inga wō mai masani. Mātou wala aulo fi le mūmolonga whamaise whamawhana whane na ai la tō. Le mawhana ngalo le talo. Tu malmul panga maritapo inga ne mātou mātua tua sin sino le tunu i malo mātou malawara ne yaso. Tai tōrua ina la tō le mana o la walafa. Whafoisia pera lātu si fua laule le tino silisili lava e le anganga. O me umalawa le amwhara mātou whaia nia so faulo mātou tua. Whaia lava ina i fo vi inga i ante. O e tama, wha ambani mai. E le tautua Radio Samoa ni yaso a toa. Mātou wole mātou wala au ne me malawa. E ala swafa mana malo yusi ke risolo mātou ni mora mātou wha aola. Amen.
Vielo tātou alii, Olive inga valu se fulu ma le tolu, tu especially kane sia e whakasa, Olive inga le tualangina la whapese, ale kane sia whapapatonga ki o Shadow America Samoa, mai me te sauta. Tau tōpo already Samoa's Fulima, iwa tolu a mo, tātono le tulai ono. In this update, Canada's newly re-elected Prime Minister says he's going to pave a new relationship between his country and the US. The Liberal Party won yesterday's snap election, forming a government and locking down a fourth term. It follows the new US administration's tariffs and Donald Trump's repeated suggestions he'd like to take over Canada. In his victory speech, Mark Carney told supporters the old relationship of integration with the US is now over. When I sit down with President Trump, it will be to discuss the future economic and security relationship between two sovereign nations. And it looks like defeated Conservative leader Pierre Poilievre, until recently expected to become the next PM, will lose his seat. The government's reinstating a total ban on prisoner voting. It'll reverse changes introduced in 2020, allowing prisoners serving sentences of less than 3 years to vote. The voting ban will not apply to people detained on remand or serving sentences of home detention. Justice Minister Paul Goldsmith says people who breach their responsibilities as a citizen and end up in jail should temporarily lose some of their rights, including the right to vote. Patient advocates are calling for a complete cultural shift in Pharmac following a troublesome review. Consultant Debbie Francis has assessed the agency's performance in meeting growing needs. She says it's in need of a reset as the current model and decision-making processes aren't fit for purpose. Patient Voice Aotearoa Chairman Malcolm Mulholland says patients need to be top priority, but that will take funding. We can also have the best drug procurement agency in the world with the best decision-making frameworks, but unless it's adequately funded, we're still going to find ourselves at the bottom of the developed world. More than 1,000 children are overdue to be assigned a social worker with Oranga Tamariki. The Ministry for Children estimates it's seen a 45% increase in reports of concern in the year to April. Children's Minister Karen Shaw says the government's increasing the overall number of social workers. That's news. In sport, Joe Schmidt will stay on as Wallabies head coach for a little longer. Sydney media report the Kiwi will now lead the Australians on the end-of-year tour, having signalled earlier this year his tenure would end after the Rugby Championship in October. Queensland Reds coach Les Kiss will be officially unveiled as the Wallabies' next head coach later this morning, but he'll take the helm from 2026 after he completes his Super Rugby duties. More drama surrounding the farcical first season of the Indian Panthers team in the National Basketball League. Their scheduled game against the Canterbury Rams in Pukekohe has been postponed. In a statement, the NBL said the Panthers were unable to suit up enough players, but our newsroom understands it was a player walkout over payment and treatment. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Ele swafa mana malolo tātou li whaolo yusu ki riso mo boi whono whaatalofa mo whaawhelai mo whaatulima le matele lava mana whaaloalo sa mono watino pele. Ele pa ia mana mamalo lo whaafonga angara nei tai au whau. Nā lo lava sui fua maruia whaamalo foi. Le atino ia le wholau. Tātou avile vi inga man whaasangi le tātou tupu se siri le langi a wa o lona halofa le fo tātou o lia ne yaso o le aso whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai tātou patpatia whaatasi le alofa siri ese o le tātou tapa o siri le langi o le fo whaana mori mai lutu si fua mana mātou malosi ia ma tātou fisiri whaia manua le umala le nei fo i tai a whau whaafitai le lofa o le tātou ma tai le langi o le nei wa tātou o lia ia le aso muni o lona wha o masina o le tātou whalau o le nei fo i tu sanga ia ia le lofa le tua tātou whalau le lalo na lofa o tātou ia le whalau ngore nei fo i solulu wa tolu se furu ia so aparila o tātou whalau ngore lua fe lua se furu malima o se mai lofa whonga le pora klabe malo le tai Radio Samoa se whalima i vatolu amo Natasha wa elua ia lofa so swani mai fo i insinia o tātou Facebook mani YouTube o Radio Samoa Sarah Tasi Pantea ma le whenga pesta al jelo sio ma tō ona nei tawai meni tau tuina ai se pai ele tu la eiva e le tai o nei ia marolo usu marolo se whamaria Tasha nei tai Whamalo fo i le langi mama, i lau sisunga tawai, le awa o nei tai au vi e le tua, tātou toe au lia fo i le nei tai au i le alofa, mata lasi o le tua talof Samoa.
Samoa ni masingari. Ya, lele ambai se fa mala se amon jantor nei tayo. A smile is the best way to start the day. O fōlinga ata malau fofonga fia o le awala le lea e amataina ai se aso fō. Manuia tele le amataina o le nei fo i aso fō. Annie Grace mo pese talabai le langi na ua iwa male afa miru te lawa te ane le tu la e ono o nai minu te ona wha asaro pone o taro pasika sui fei filoi o nei tai au wha mala se au lea tanu i le alo si tu te manga luenga i ma wha sivai o ni e kai au a ka kwana pese o e fia siva le mase se pule mai e pule al kamare lo makua ia anto kwa tala fitu le tau nei mane e pe a wha awala mai su teimi mo le taro pokalame a reto o le ola mai a pasta la wha ina kopa today in history tato wa vai pwana mena tupu le aso tokse furu aparila i le tilo to sangoma vai le taina fitu i le tau nei wha pongo telefoni ngar protania pe tau fitu ni sina taro pokalame a mata ne foi tai o fause mo wo tato wa vai wa mai dumana wala ne foi tai au
Ataro fatu ia ta vale nei tai au ma wa mai foi tatu po klame lunga le ala matono lo sa o lunga o le ala tele le tai mile nei o le tai au e ui lava foi na mai tawatu le na foi o lo susu lava foi ia nisi o vaenga ona o le tau ia ai o leo lo so lunga le lei o lo saunga le mu lunga o le tatu wala tele pa lava nei vaenga o le foi o lo mai tawatu ia o le fai tu atu le nai sifo o lo o faisi pisi o tatu lunga o le state highway se fulu ma le ono le o lo mai tawatu ia le tai mile nei le vaenga le nai Lincoln Road off-ramp le na ua amata ona feololo mai le pisi le taimi le nei lunga tatou au wala lau papa e pei ona iai le lapta inga mai le po ana po ia le fo yolo mai tau atu o le na lava fo i ua amata ona uia aveta avale le taimi le nei tau lava o lea ia fae te pea ona o lo lapta ia lunga o le surface fo ia po le mase se o le au wala inisi o taimi male maalosi o matangi pau nao nei vaenga o lo mai tau atu le taimi le nei aveta avale ia ele o iais fala lava tau ta avale tau lea manu ia tele lava foi fe malanga inga aveta avale ile nei taimi o le tai au malo le tai au Allow Radio Samoa Malo soy fua o se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima ivetolu amo se kia Radio Samoa Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata le tala o le tau nei fo i tai au fau tama ki makaurau au ki lani no whanga leo whaasalonga a le Radio Samoa se furu valolo e le manu o le ea nei vaenga o le tai au fau. Winga wha ma wina le tau le so o la whaasolo i na awa oa pa o na wanga ni so vaenga au ki lani whaasolo na langi de lei e ni so taimi whaasolo nangi maali e marisa vidi mai sauti sa sae pasoro nang mai matu ini so taimi o le tai o nei lua se fulu ma le lua o le maurunga o e le mawhana whamawina mo au kilani le so se fulu ma le ono e lona mawalalo tai au pe au dio le whaasoro na awa o fo ilangi le lei pa utimu ni so vaenga au kilani se fulu ma le iwa o le maurunga na maru o le ea mo tātou le aswata hao mai ngai on tua la whaasolo na awa o langi le leila sporele si maru lu se fulu maru lona maurunga le maru lu o le ea pasolo langi de leila sto na imala sa mara so fu mara so luor na vai aso o luma na iatu e pe ala wa vai ko ya o ngeile no fo mai le ma fana le e lu su mara lu maka ku ka ya o ka ko maka ka ko va vai su maliva lo inga ta ba ya yo la fa so fo na su mai ya la ma lu e mo ta tau ya o le la pe a makari meri le maru lu ka maru lu mo le a o fa mo bonga la ta mai na la wa tau Ere for te dole tai au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. E kale sia me tu tisi mawalaki o se mai se te tala whawhia whianga Radio Samoa nei tai hao. Na tunu waga tu te whangaruenga o le tai hao fo o leo su fia wa umana masik afa martano pa yaso na ria whaimara nei yaso pesele mo
Hei. Oh. Alo, o whanonga tu le pese lea na tasha. Pe a le fori ngamba yo lo kawa ta waile la autu tasia. O le la autu tasi la le sa masani ona ia i la kausanga i le kuakule i wanhunga o le hanga. O le hunga. Awa se o maka o le vaenga fa malesi vaenga o wanhunga o ne hunga ia ma o ne hanga le masani ma sani tanto wa pa wala le mele wene o le vanga le ko iska kola au o le lo foi po o ka la lo la au kasi ia mana ia le fa mana tu bel pesele sa ile la au tu tasi na le kile ngau ka ko maka maka ia ma sava vari e fo ni si la ke lang sava palengi si lungo le maki ele nga sa ile la au tu tasi ia ka ko mo lo fa fo mai on the hunga ba ro si fo mo ni nei ta se fo val bala fa lo chale chula ono lo fa fo ngale por kala be ma lo ta ha radio sa mas folima e vetoru amo aso mo boli neo masino aprila bota to nei tu langi te lo lafto aso lo so mali vala to lai o ya breaka ya mai si vaenga ole la langi ya le ma ko mo mo la fesi sa ki le fo se ma ko wo ma ko kasi masawa du mo mele ye ngi ya akele ako kupe ale ma ro kele a fo i so titilo a tele pa ngale o fa afela ma nei ta ya Waipahu Hawaii malo tututasi love from Waipahu Hawaii aloha malo si from Rio Pila Niliko morning from Saint Malachi Ranui Watakari Faskoka oko Newton sawa by or Ranui Faskoka kau kia pira malo si fo si lo fai me fai ka for kai ia tatolo i Melpone fa tara mai sunga ya fa tai amosa na lo la von si fu maria fa tai la sumba nei tai au biu e fa mosa fa tusa nga solo a lo si fu mama malu backlage si malu fa raimo o ka fefe kai ko kere for ka ko wai ngai kai ia malo fa tai fa tas mal tara pakla nei fo tai fo sa tata no il tonga tapa se sel New Zealand na fi le vona launch la to uniform fo je lo tato ia malanga i Samoa ke lo ko mo winga o ka se ma yo le uniform fo le ba ngale pa wan do la ko pase su fasika ka ai fo ga mai so le ko ke le mo ia ka le fa ri la to fi ngalam ko ai le fi ka ka me le ngi pase sel New Zealand ia a tono sulang le atavai ia wa fo le fa mana tu fo mo tanga ta la tele awa o le la mai tawa e mai se lava i fe malanga inga ia anga ia tu i vaenga lea e pe o Christchurch Wellington o leo lo mai tawina o le la wa ni fa tu sanga anise o la tau mai fo i fainga malanga ale Jetstar fa tu sala ile taunga ta fo o pase se ia o ia ile ale New Zealand pe lo se fainga malanga o lo mai tawa tu ia mai au kilani anga ia tu i Christchurch e o va tu male fa se la tala le pase se le New Zealand ale Jetstar e na o le ono se fulu tala o isi fo ila ia o lo fa ali fa pea o le isi fo yo la to fainga malanga tolu se lau tolu sumal fa ile Air New Zealand ai na le fitu sultala ile Jetstar so o tulanga la ia o lo o tilo anga i e tangata ai sea wa taunga tātele ai foi ai sea foi wa tele ai le nei si tanga a le tali mai foi ia le o fapea o lo avea ma spokesperson foi ale New Zealand ona o le si tia la foi ma le taunga tā o le tau o le soifuanga o lo wa ia le taimi le nei ia manatua e pe o la foi o lo fa i loa la tau le maintenance po le tulanga foi le o le mautinoa o lo o le lei ona va aia le lei totonga uma va alele o totono va alele o no fo va alele e o ale ie ma vaenga o molo o a whapena ona whaatinoina i totono vale o mea umanga o lea e tau whae mai e New Zealand e alai ona si so mai i le lua se lau lua afe lua se fulu wa kolu se fulu pasene le si tanga leo ua iai le taimi le nei se ia o mai lai le taimi le nei so ole faatusa tusa wala ngol faatusa tusa ina inisio lo o faadio lanto finanga le lunga lo penga fo le o fasota inga e fori kambai ole mako ai ke le ole vala le ye nei le ya me tau ta pa se le New Zealand mana Jetstar ya o kiri lo wa e a foi ole vale le ai ole vale le
Yang ngi ke fa pe ke ya ku va le New Zealand ai vai e pa wal me o le lungo le masangi lungo le ma le o me la ya le me sin kan ka so ke fa la se fia lu pe le New Zealand le fo nga mai ko ai ke le va la le tang ta la de passe se ma le chits ta ya se va nga ai la ko fo le nga le o so lungo va le ko kong si va nga la ne ko pagi kong wa fia ya la ya le ele la ngona la le maingi o ka unka ya wa fo i pe va no tata la no ana nafi ile taunga tau pa se ai mase lava la ina ai nga fo yo ye ngai fa lave fa fo se yo lo tutupu ye po se fa nga malanga fa fo se wo mana o mia lava le awa ya ti ai wi ai su e kunga la le ka ko pa sese ava pe o nei au tai au ka ke fia lu ai su e kula pa se o ka le le fa ma wana po ole North Shore Recycling Plant e tele ngalu do ela to for nei ele la vale malo si ole disabilities people e for ngam ngam ko mu le ngala aswa so le kia ko nge mu ale ma se me ko so le Ese whainga tā, ole company, e tā ua ole ability group. O la tau la ia, e la tau te e whaianga luenga fo ia ole recycling o mea o lo whaonga ina nei tangata ia, e le ato o toa le malosi o la tau tino, kai pe o wheelchair, i o alawa fo inisi tu ai ngā vaenga fo e whaonga ina i le unga po le plastic. O vaenga la nai ma whaia ona toi wha le leia ma toi whau le lei. O le la pea ma le se lau lua se fulu i la tau o nei tangata nei le atole malo se la tino sa fa inga luenga sa mawai la tau ngaluenga au le tala fa no la le na i le taimi le nei ona ua a afia i le afi ia ma fa pena ona fa tama ia atoa i lava foi ia le nei foi fale fa inga luenga sa mawai inga luenga i la tau nei ia wai le kukusa tatou uma e le fa pe fa inga luenga tangata nei i to tono so se fale fa inga luenga ai o le sa ia foi le nei company le sa mawai na ia la tau ngaluenga pe taila ia o le taimi le nei o tulanga fa no la le na mu a koa uma lava le nei fo i fale ia ai o la fo lana ia ina Samaria nga le sa o la tu faia ia se tasio vainga fo le give a little ina ia fe so ani e tau fo le support la tau nei wale ini nga luenga ia sa nga lulu ai se lau lua se fulu i la tau pia la male lua se lau afe la o raise le taimi le nei ina ia so ani lava fo i la tau ia a ofenga ia mal nei taimi e fa o le nga luenga mo lusin nga luenga ia le tu tau le mafau fo i le whainga tau le mafau ia po a fea ato i mawai ni se la tau ngalwe ole me mana ia fo le ole fo tante loa i la tone le anto tole malo so le tino e telefone ngalwe ngola ngalwe la to pela ole vainga le ngalwe ni le umu I mean ole fanfanga ngalwe e so ani fo le sort out and process e-recycling including batteries fongi laptops television and also voice buying recycle Fonterra bags remove my plastic liner out of milk powder bags mas bang so ka mai so ke le mo ya foi ngal wenga le ngal lo sia ba nga pa wala ngal mo ko bu wale ba se me ko so ka fe eri poi for nge wasu won nge fale ka kala ngo fo nga fil fale mo le fale mo di le ma ke so le pe ya for nga mai e po on ka nga ka fo le ai fo o bisa po oile e maro silonga leo i nga me ko nga ka umali ya le lau ku mai le fa bra le pe nga li po ke kan ku ba nga fi tau mai tau tu fo ia fo i inai tala fo i lungo peng sfai lang e pe ku lang fo nga le ma fo mai lava fo i le va o kengi ia o se tasila o le maliu tu tonu ia fo so na ia so tanga fa pena le la fo i mai tau watula ia i lunga lo peng sfai lang na New Zealand Herald ia pe ma fo anganga le na lai ona tawanga ia tu fo le na fo i o so fa inga o ia fa o so fa ia ka so sungo i fa Olo fa o peso so ngale o na li potina na mau al tar bokala na nafi e pe ai for ngai olo ole o fie nisi ona salpo se me o vesi fo na ai ele me ole tu wel tanga tamali fo le po se sia fie ngi kengi manisi va nga o ma ya se imbo mole ako li pokele lo ka kure skala ako ngai va nga ka bor ka ko bokala nga fie wal fa fo mole tu so ko fe body we Kano fai man ye o ko le far madi le o nai manga na matang taru tanga o le lo se fu mal fitu
Ua te anele tulai ono po kalame malo o tāra Radio Samoa Sifalima iwa tōra mo. Puni ala ba ko Lisio Samoa fa wau tāra wai whiakam tāia. Malo se fua. Kia rana. Moi votul. Amo.
Avondale, Grey Lynn and Blockhouse Bay. You are Food Scraps legends. You're doing an awesome job to help power thousands of homes with your food scraps. Ka pai, let's waste nothing. All Together Auckland's Tāmaki Turiki. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla I mai whaalawe whaafosei e peo se maliu. Se pili e le mawhauwhauina, po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lualua, o walu whawha, 533. O lualua, o walu whawha, 533. E so ala upule ai o mana o ngata utupe. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha 55, tasi 55 tasi. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore throats.nz. Fa talo fale porkalame ni so paangal tanto maru le tai au tan fa na pia mai le ne foi time le tai au malo le se fu maria le ngate so svango au kilani mani sila dai ya so se tafar ne ke lo pelo tato filo ile ne foi tai au fo malo vi ile lo fole tua aso fo ngeu ka ko ye au ko ma fo le so ngafi ang fa le ko ngora so ngafi so la ko ye ma ngafa le ton ni aso fo mai le tua mai se ma fo le ni vaenga fo e anga il tatu fo longo ne yaso ya wa ka ku kele lo pe si yaso si dia ku ngai lo ngi yaso sa ole le tavai au lavale nei au ale nei ole aso telen tala nol pokala me ole le manatu ma mafa ole se fo mano loina ni sila fa mai le loi de need na au ini so pa anga tala pokala me lo fa fo mai ele na fo I vaenga le motu so te fa tala fatu nei time le tai help ole fa ITT o moenga I tonal ICU e Dunedin fa mai se tasi sa ia il pulenga mo le so fo maloloina ele o se vaenga le leile pe aba vai atu il so fo maloloina la tolo ala la no foi ton alo foi vaenga le motu so te tasile nei opolo misi tavai ale fainga malo le o lo tula nei na fai ale amataina o lo tapena le fainga palota no la opolo misi ma la to folfolanga ole a koe fa fo ma fa le leia ia le fale mai le nei peitai talu lava na amata mai le no fo inga ele I ma fai lava o nga kiliva pe fa tau no la to folfolanga nei o le folfolanga sai ai fo ila male tai misai ai le amtanga tau sanga na ia le manatu e fa se fulu moenga o le a fa o popoina mo le vaenga lava le ICU unit ai te I ua o mai ai angwali ai koe sa unga le kalafou fai mai o le a fa o popo ia o le ato e fa le leia a o le tūlanga e lua se fulu moenga ia o le ai a fua lai le fa se fulu le na fola ai fai mai lua se fulu moenga o le atatala ina mo tono le ICU unit ai o le ai nisi moenga e fa se fulu ile luma nai ia ke ola ofisili o la mela aku oenga fase fulu moenga mo isi tau sanga a wale fa aunga mo le taimi le nei ai mai se lava foi o le folfolanga le na fai ia mo le foi tu malo New Zealand so o le tu langa la na o fight o ina I lava foi Dr. John Champa se pe na ta o le sunga tavai o ia foi se tasi saulu wa I ai o le former Dunedin Hospital ED head la le o lana ia la na fa se a ai se a
wa le longoa ia ai awa ole o mai tau atu ele longoa ia le public foi ina ia inform tangata e ta pena foi ia ai le fale mai ato ai mai se le au fainga luenga awa ia afia ngase e afia le au fainga luenga e afia totonu le fale mai lava ia pe ha o ina tele ila to e mo mia ai le lava moenga ele afia foi la ile tulanga foi le ole tumu ia ai le mafai ona maua le avanoa le le na tangata uma awa ia tonga fitinga a ta ole le ICU o le tasile nei o vaenga sili ona tawe te tono so se fale mai lava fo ia ole mai ta watu fa mai ku le si fast food se fai le si ka usanga o lailu mana ia tu ia isa ole fai ele ngai kai mi ole finangalo le tenta ele le pa Chris Hipkins o fale mai nei fa mo o mai la to a baisial to telo le tino la la South Island so o le winga o le whamatalanga e te tau ona le lei ma wa ai le New Zealand ia whamai nei awa o ia whamoe i le suru whai o le nā fo i tuan to le South Island o le mano le tino pe a mana mi so sani i lona whina ngala fo i la Chris Hipkins na ia ta wai ua pe pelo le malo ua o mona la to promise e whale lei al whamai lea a le pe fo nga mai e le o fo i whale lei a le ngā le whai titia o vai ngā lai sili na mana mia mo i la tolo la lai tolo na South Island kalo whai ia le ngā vai e kau ale malona vai whalei vai ngā ia langa o i e wha mo i e le suru whai ngā tātou ia me sana tolo le lo le motu i sauta fo i pea o ina whai na fo i le sui fua mana roina va ku pe fo e se fo le nga yo le malo le ni pe o fa le ka wa ngo fo sui fo malo lo ino tangata ni Ia wale fo inta tala noa ana nafi le fo 11 tata tala noa ile sol te a senior doctors le o lo fo mo le masina fo po ataya se mo me ia ai ele o mafai lava ona ia ni feuta na inga fo i au mai ile fa mua le malo anga ile tu tau so i fu malo lo ino tangata ona nisi au te fai o la o fo i mo le mau te vai o nisi o tangata sili ona afia o tau tangata Pasifika ma tangata Maoli o nisi o tu e fa no ai lava le mafau ona o tau lava fo i ona to tilo le malo ia la tu ta yala o fe o lo ia la tu fa mua po la tu priorities o la tu policies for ina ia maukingoa o lo fa tau nu la tu wala fo sa fa sia o le taimi fa atu la mai ia me manga i foi ka ko mafau wakil wa le fo walo mana ile si fa nga palota tulanga umai e tsaona tatu va ai manino ia nga fili le pa ke pa lo kai ai asa le o tele mo tino pe to tele ni so Samoa nga lu el Fonterra i Waikato Hamilton alo te va ia tu e fa yesto telefo la to le la vai mai la tu ngorwenga ele masino you like io e vai fai o se tulanga fo ila lea o lo tilo atu i ai fo i malfa noa ona e fai lava fo i si mai tau atu ele o mapu lava le vaenga leo o ngā luenga vaea ia manai tangata fo i wa wha ama vae ma wha ama amulu mai ia latou ngā luenga pia ma le se lau lua se fulu leo wa mai tau atu fo i ia o ngā luenga na o leo ua amata le consultation fo i ia o le a wha amutaine tono Frontier Stasio Company ua lawi loa ma ua leva fo i le au nanga mai i Hamilton ia ai o le mai watu pea o le masina la alfa ungo Julai lea o le a iai le fuafuanga faule na ia o le a fa pena fo ina fa amtaina ni so ngalwenga lo no pinga a fa amuka ngalwenga o fa pena fo ia na lusi ngalwenga ni so la to fa ngalwenga ia ta una o fa ta wana pota bai ma fa faulo ia ka ko le ma ngalwenga mawala ngalwenga fa amaoni le ngalwenga le timing ngalue malosi lai kele lava fo ngalwenga au isi ma ko ile fa ngalwenga o kiofo ai sale le so se fulu maleva mino tolo jona talo le tula e fitu to mo mo sa mos fuli mai tola boba po kala me balo taia o to ya solo nei masina a perila o tara folo ko lua fe lua se fulu malima fa wa fa fianga taia falo mabanga Hankins o la video o Leone America Samoa Low, ele, uafio aile to atele, ole nei uasau, e fa pinde fa amau, ole asona avea i oe matai au, o sini tra la 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 la.
Samoa. Ole one ole tina, ole alofa. Ola ulupe lena, lena salele. Ua mautulanga inu ua tele. Ua salalau solo le tala. Samoa male atu basa. Ola utama oe na fafanga. Hey, 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 yeah. Hawhai ole a tatou, tatou tape ape. Ia matafi ni ngase ngase. Ia mamao ni mala. Fata fea awane ia fe langi mai na fatui ole motu male malu ole fale. O sini tra la 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 la. Oi Samoa fia fia mausana. Ole talamoni lena ya Samoa. Ole one ole tina ole alofa. O sini tra la 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 la. Oi Samoa fia fia mausana. Ole talamoni lena ya Samoa. Ole one ole tina ole alofa. Ole talamoni lena ya Samoa. Ole one ole tina ole alofa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Nei vaenga iti o lungo la tele lo mai tawato le na o lo wapisi mai ai fo inai vaenga o lo Poloka, Coatesville, Riverhead Highway eastbound ilang ayatule nai Albany and State Highway 1 vea malese fulumi nutele travel time leo fatu langa motato ile time le nei Lincoln Road City Pound lo mai tawato foi anga ayatule State Highway se fulumane ono interchange ia o lo wafaisi pisi o lo yai fo inai vaenga o lo Poloka pe amale ono minutele travel time Northwestern Motorway lava ile City Bound ang iatule CPD o lo mai tawatu faisi slow down ile time ile nei fa pena fo la vale na te attitude to Rosebank Road o le na o lo faisi Poloka ile time ile nei o le tau mai se fo ile ang iatu Waterview interchange ia o lo yai manai Poloka le na mata ona mamafa ile ang iatu la talata Lincoln Road off ramp motato ilungal tato awala lau papa pe ona yel lapta ingal pon po le na o lo o watatala ile time ile nei ia o lo tu mau pena lapta inga motato ilunga ole awala lau papa ona ole matangi Southern Motorway northbound from Papkura through Takanini ole olo o faisi pisi mai ile time le nei pe male se fulu minute le delay o lau fainga malanga ia pe afa pe fo o e wia le na vainga la tele nisi na swinga ia olo o yailunga la tele time le nei apta vale tau ina ia manuiam saunga le mu pe lau fainga malanga mafta mai malu tau Radio Samoa just full 5 minutes and tale le tu life itsu Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhilo il tatou tino o mai tatou polkalame le nei fo yaso i le ngofo le tua, palo le soifua manuia.
O le tusi mata yo e luas fulu valu al fai upes fulu tolu e whapea. E o tau tau atu na o mai ona so o i le po ua ngaoi i te ia a o mātou momoe. O le upu le aso le nei mo o e whapea. O le a le tala o e tau inatu. Se tala le lei po se tala leanga. E ui na mawai atu le toi tu a Yesu e ile nei matau. Ai o le mana i fo i e whatu manatu. Ye loa ina ua toi tu Yesu manu malo mai le tunga mau ma le oti. E lua i a tala na anu i le aso lea. O le tala le lei ua toi tu Yesu le na tala i le auso. Ma le tala leanga na tala i le au farisaio ma tai lotu fai mai ua o mai le auso. Nga oi le tino Yesu a o momoe ta ngata fita i le po. So e a isi e tau mawhai e tau atu le tala le lei le mea whai e le atua a o a isi kau mawhai. Tau atu le tala pepelo ma le tala leanga wha leanga le tala le lei. So o le fesiri la mo o le lalolangi la. O le lalolangi le nei e whapena lava. A e whaai e mai le amatanga e whapena so se tala le lei lava. E iai lava kuako le kala leanga e tau mawhai le tala leanga e poloka le kala le lei. O le lalolangi le nei o le potopotonga o tangata o nisi e whaia tala le lei a o nisi e whaatupu tala leanga ma tala pepelo. So le fesili la mo o le aso le nei o fea le kulupu o e la veai. O le kulupu o le au whai tala le lei, po le tau atu o le tala le lei, nga ia manguia ngisi. Po le kulupu o le au whai tala le anga, ma le au whai tala pepelo. Ki ngangi kala le lei, wa au maingi mea mana ia. Ai oso mai fo se tanga te dungo le Facebook, wha le anga, nga o tala le anga. Negative, kau mawhai ia e le anga. So e vai le lungo le Facebook, yaso ngei. E tumu lungo le Facebook, i tala le anga. E re kele kala le lei, e tele tala leanga ma tala pepelo o lo o iai. Ai se me sili o nga fiso tai tangata malu ai lo la tu tai me fai kawai o le Facebook. E kele aku tangata fai kau Facebook na i lo tangata fia e fai tau na tu spaia. So le lu ila le mo o lu ina o le aso le nei. A fai wa kele tangata e fiso ka i le Facebook o se ava moa po o se tusi o fe meiska o le tusi folinga. O se kusi ua fia milionga tangata e whai tau ai. Siri aku, ngai lo tangata e whai kaukus pa ia teimin ngai, ka ngaka e wheso tai i lunga o le Facebook. So le lu ila mo oe, ia eiloa o lunga o le Facebook, ua matua le lava vā tangata e whaalongo i tala leanga ma tala pepelo o lo iai. Ua eiloa o se platform tele tangata iai, o le manatula a e maua se avangoa, e te oso ai lungo le Facebook e mana o mia se tala le lei. A wafo e ua mawhai o ngakele tangata fiso tailo no inga o se no fuanga po se tusi sili o na vamve o na fiso tai e tangata. A whaila o se tusi tele tangata fiso tai mawhai tau ia ke lo le mea maanga ia ki whaia. Tau mawhaila so se kaimi e ke punga i lungo le Facebook. Ia a vea le Facebook ma no fuanga e ke kango e tu ia i se tala le lei. A wafo ua ti ngā mawhau tangata ua confused tangata o ngā ole kele o tala leanga ma tala sase. Ngisi e pala lau wale ai o ngisi e mua whakulou sa moa ai sau o kala le mawhau. E leo fia whai tau ma fia wawa ai ngisi ngi mangaku whapena ai mo o mia ni tangata lato te tuu ni tala le lei i lunga o le Facebook. A kero le kala le lei siri nga kaua ki kau tala ai i lunga o le Facebook. O le tala e winga i le alofa le tua e ala i lo nalo o Yesu. E le ongi kala ni fi naunga o lotu ke vai fo ingi skaimi o la le fi naunga o iai whaali ai fi naunga ma le poto tangata. Ai le mea ngai fi wa ai whaalongo i tangata. O le mea mana o mia tangata. O le tala le lei e winga i le alofa le tua i lo nalo o Yesu na fio mai ina i ala vea i oe mau le tangata ngasala na maliu a le tala le lei ua toe soifua manu malo mai. Le tua, whawhitai le tala le lei mātou whaalongo ai, ua pisi ai mātou i lea le lei i le soifua mai o Yesu lo mātou alei. Whawhitai Yesu. Amen.
Veronia, Cecilia, Mato, Tia, Marpesa, yes, well, Famai, I let Porclame, Areto, Orlane for time. Phone to tomorrow, Samos for Lima, Batoro, Amor, to Tolu Minutolo, Tortalo, to La Fitu, Olea, so Tolse Fulu, Aperilla, Animata Tupune, Yaso, Sanga, Bai. Asola nei le tausanga tasi iwa whaalima o se aso whaanunua fo'i. Se tasi fo'i o tai lawi loa o le laulangi sa lawi loa I lona sa wā ia maana pūlenga le susunga le naia Adolf Hitler. O le aso na whaapena ai o na maua ia ua pūle lona ola whaapena fo'i ia masiona to alua I totonu o le atunu o siamani. O le tausanga tasi iwa fitu ono ia o le aso na manu malo ai ia le susunga ia Muhammad Ali I le isi fo'i o ana fusuanga le na heavyweight title ia mai le na manu malo ai ia Jimmy Young. Tausanga lua afe se fulu ma le valu sasile nei o ata sili o na fia ia ile to atele ata nei o superhero ia o le Avengers po le isi o ata fo'i loa ai ma le isi o na vaenga I loa le Infinity War laso le nei na tauta ua ai ona lua se lau 50 miliona ta la tasi le aso lua se lau 5 miliona ta la le tupe na maua le tala Amerika le na ai pea ma le ono se lau 30 miliona tala le tupe na whapena o na mauaina I le lautele o le lalolangi so o le tūle na avea I le nei atama record I le tūtau tupe I le nei aso I le tausanga lua afe se fulu malevalo ni sinau mea na tupe le nei aso tausanga uma vai Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warren of Fitness Insurance wins quotes ta vale olo on hold ma ta vale ole o toita lia luga ole awala ta si la vale fale engineer mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumalaiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva iva lua limaiva iva lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. E fia mona rentals e whailo antula na whaabitoa mole masina atoa o Aperilla. E lus whakapasene ua pa uma walalo aile tongi pe asili atu male tolu aso e te whaonga I nai so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona pekile taavale maile malewa lele I whaleolo po whangali. Whaapelo tato ofisa au tui ala fua. Pema moli atu I le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo ia tato insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawelawe. Ai o loo iai le wha mama avenga. E le tanto account New Zealand. Be la forsao le Moana Rentals e whaonga I le Pacific Easy be whaonga foi low credit card. Monisi whaamtalanga walau le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono le Facebook le Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe I au malanga siasi I Samoa. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Hey! Oh! In this update, reports of concern about children made to Oranga Tamariki are increasing. Official data released to our newsroom shows as at March 31st, there were 1,319 children overdue to be assigned a social worker within 10 working days. In the year to April, there was a nearly 45% increase in reports of concern compared to the previous 12-month period. Independent Children's Monitor Chief Executive Aaron Jones says some sites are making decisions based on the social workers that are available. And that's a concern. So you have an inconsistent threshold for
a response. Canada's newly re-elected Prime Minister says his country is prepared to be at the forefront of world leadership if the US won't. The Liberal Party has won yesterday's election, forming a government and looking down a fourth term. It's an upset loss for the Conservative Party, which was leading the polls 6 weeks ago, until Mark Carney replaced Justin Trudeau as Liberal leader. In his victory speech, Carney told supporters he's going to strengthen partnerships with other countries in Europe and elsewhere. We have many, many other options than the United States to build prosperity for all Canadians. Meanwhile, more developments in Donald Trump's tariff rollout as the US president marks 100 days back in office. Officials say Trump's preparing to ease tariffs on auto parts for US car makers. Meanwhile, the White House is accusing Amazon of being hostile and political, following reports it planned to list tariff costs alongside prices for US customers. A new police tool is being trialled, allowing officers to extract data from wearable devices like smartwatches. Mobile Edit features on a 64-page list of capabilities police have or are testing. It can only be used on devices lawfully obtained under a search warrant or with a person's consent. That's news. In sport, former Black Caps paceman Tim Southee is in the sights of his old teammate Brendan McCullum and the England cricket side. The BBC reports South more drama surrounding the Indian Panthers team in the National Basketball League. The scheduled game against the Canterbury Rams in Pukekohe has been postponed. In a statement, the NBL said the Panthers were unable to. Our newsroom understands it was a player walkout over payment and treatment. Seven-time champ Ronnie O'Sullivan has opened up a commanding 6-2 lead over Jiahui after the first session of their Snooker World Championship quarter-final at the Crucible. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Nei vaenga la tele na wa fe lolo manga ia tuna PC le taimi le nei State Highway 1 Northern Motorway mo tatou le southbound lo mai tau watu wa faisi mamafa ia mai ai poloka i ngai Constellation Drive anga ia tu I Fanshawe Street o lo fa pena fo le mai tau watu Onera Road anga ia tu Shelley Beach Road I le taimi le nei on the northbound lo mai tau watu Parsia Esmond Road anga ia tu Gravel Road o leo lo mai tau watu le na fo wa matana fe lolo le PC le na yai northbound anga yatu ile taulanga faila va fo isi mamafa mai I le vaenga on State Highway 1 Papkura through to Green Lane ia fa pena fo Takanini and Hill Road ile time le nei pama le sulima ile luas fulu minute le travel time mo tato Green Lane and Market Road off ramps vai fo isi PC ile time le nei fa pena le southbound LSC Panmure Highway ile time le nei ole na lo PC fo tato Northwestern Motorway lo mai tawatu eastbound mai le vaenga na Lincoln Road anga yatu Borderview Interchange faisi PCE le taimile nei on a westbound anga yatu Westgate o lo mai tawatu Great North Road and Rosebank Road off ramps o le nao lo PC nisi na o vaenga o leo o lo mai tawatu wa mata ona feololo ia ma PC o lo iai fo manai poloka I le taimile nei o le taavata vale tau ina ia saunga le mu pea lau fainga malanga e whaafonga mai ia mai mafuta mai malua Tala Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Malola wala soi fōmanu le tino whaftai fo I lau mai malau whawha mai nei jembe le tai o vai ngala tamai nei I le tala o le tau tātu a mata mai Samoa. Le vanga le tai hao lua se fulu ma le tasi lau te wawai atolo I le mawhana whana le e Samoa ni vanga le tai o te ale balu. I Samoa halai mane mai langi le lei o le tau winga wha ma wina le tau mo le atinu o pele I Samoa ni aso to aso na masina lona wha jara wholonga ni tau sanga la vaso na langi le lei le tau I pa utimo I niso bahenga o Samoa I le so tolu se fulma le tasi in whaino I le maurunga le vevelo le e Samoa I le so lua se marwha I lona mawalalo ia wha talofa tuai ma le tāru pakarame panga o malava ala marua le tai hao lo mai so se bahenga o Samoa le nei fo ia so fo malo lava se fo maruia nei minute
la tara no fo isa mo le fionga kan man tum rava tanga pa ya tipio tanga pa ya mo fo le atanga pa lo tirino li semelo tupu isa mo ma le tulanga o ye le tau se ba le talo le tau e te tono New Zealand nei telo vai ngol motu isaute se wa ya te foringa mai o le a fa solo in awa o pa utimu ni so vai ngol Nelson le so los fu mo runga ma fana fa solo na awa o for the tau Queenstown pa utimu ni so taimi fu lo mo runga ma lu timu ro fa solo pa utimu ma mafati munga ni so taimi fu tolu mo runga ma lu fa mo wina mo timu ro le so ile wa ya tu telo vai ngol Invercargill la fa solo na awa o pa fu timu ile nei fa ya so fu lo mo runga ma lu Dunedin awa pa utimu ni so taimi angi mari man savidi mai sautes fu lo mo lunga le balu lu male ayo funga la au kana stete good morning malo si fo mo ia pa utimu ngai ma mafati munga ni so taimi angi mari man savidi mai sautes fu tolu mo lunga le balu lu fa ma wina mo to e nei fa yaso e mo tu matu pi tola fu lunga mo tu matu ma mafati munga ni so taimi kai taia Los futasi mo lunga ma fana fa ma wina mo pi tola fu lunga New Zealand le la mo Wellington na lola pa se fo mo ia pa angal tara pa kalame so sa banga la mo Wellington ala fa sono pa utimu e ma mafati munga e ni so taimi la wa uli e fa sono ma rosit sa vili mai sote sfuluano mo lunga ma lu fa mo wina mo Wellington e le so ala fa sono pa utimu telo vanga tauranga dos fulu luar mo lunga ma fana pa o foti munga telo vanga tau pos fulu mo lunga ma lu rotorua ala fa sono ma mafati munga e ni so taimi la wa uli fa sono nang ma lo si sa vili mai sa e Sfuru iwan mau runga malu ole e fa mawina morning for yaso Palmerston North pa uti munga mo to ma mafati munga ni so taimi ni Plymouth ala fa solo fona pa uti munga mo to de so nei pia fa solo pa uti mo langi le ni so taimi ne for yaso Masterton pa uti munga mo to ma mafati munga ni so taimi fa solo in pa ofo timo le telo vango Hastings ole fa me langi le fa na nei Gisborne ala langi le fo le tau pa uti munga mo to de so dos futolu o lunga ma fana kiri ro Hamilton ma se fo mari nei tai ha los fu do ma lunga ma fana fa ma wina mo to le so wala fa solo ina pa utimu e le nei fo yaso se ba le talo tau ile la mo por no fa sa longa radio Samoa tama ki makaura au kilani fu valu mo lunga fu valu le ma ro e nei ba ngor tai ha o le ai longa ngama la ma le o le ai e ka pong sa ma ya fa fo we got tau le so la fa solo pa utimu langi le ni so taimi lua se fulma lua mo lunga ma fana fa ma wina mo okilani ile so tai pa audia na se mo bona na me ola fa solo ina awa pa o timu ni so vanga okilani se fulu iva mo lunga ma lu ole e mo okilani tai au fa solo na awa lang de leles for railing lang de le for eston na ia so sa so fu so lua oka ka fe bang ia lang de le pa wal mo tau fa solo ma lu mo le e mo ta tau pa mo nga na da bai tau de table tau na tunu ala pa pa au ni so vanga kilope fa mo mo ia ma tau mo tom ile nei sa fo wata to William. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabito pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu fafa lua fitu oval sa lau fitu fafa lua fitu. Kore sa mas fuliba he batolu mo ole susange ya ri sa kinga pea next weekend boy o sole ai ele aila o kilo ko le ka ko promotion le fa alu mo le sa kinga o yo le so va so la ale ko se umar fa bangkung wala sa mo a so longa du a sa longa ele aila o le lava fo kai mi lava kai me ka penga faros e o tamba ba se faro sa manga ya ma ba se fu manga yo o tina se ya ro fa yo ko ka manga I fanga se yo ba se me alo fa le mo tina a ge fo ka sanga ia sa se me alo fa le sa o le chaval ele fa fonga mai piano fa longo il tanto promotional tanto ready sa mo ne fa mo na sa tina ya wa fo e fa ka wa le ready sa mo ne sa tina to sa ya le ai ta si le lo fo le tanto umatina ya audiatu mo no yo to waso fifia ile na fo ya sa o longa va so fo ma lo fa vetai so le o kilo a ko sa o le la ka alo ka ko mon sa mo fiku ke go fiku o le tamo sanga le fai o I LA
Mga mo ia. O le mantrola le whainga ta morsanga lea. O au walu pito I lunga. Ala tona ta aro morsampingi. Championship. So le pool A leo te wawa atu. Olo ia au Argentina, RSA, Falangi. Ma Britania. O le pool B. I le vaenga la vale o championship. Le ka aroi fiki Spain, Australia, ma New Zealand. O pools la playoff. Vaenga le A. Tu sala mantua o aula ia. E pe au ke loa lua au e piki mai le pool. E ave lunga I le tamasanga le champing. Ko ros fulu au mo le tamasanga. Ko le masangi mai mo le ko maka. Fa ava malo le. Al ke ko fiku. O le pool A la playoff le ai Kenya, America, Portugal, Samoa. Awaka. Oi, makaukia. Le a pool B. Il vaenga la vale o le playoff. Uruguay, Aialangi, Shamangi, Canada. Ya nga. Le la all tato au tato man Samoa Sevens. Se sui se vai se ava noe ko o ka ko lunga le ka sanga le fa va malo la ya. Talusia. Manga ya so. Ale manga ya dim kwa manga ya so. O ke la nga finga mai le jer ka ko au le nga fa la mai sunga ya o le fa la mai la nga ngal fa mai ala nga fa ko fa mai sa mor ka ko au le fa la. Ai au le se me pole. O le ia ka wali so le ka baka alo le au so le ka fe. Ya. Yes, if I'm so Ole au filfili al tato te fitu ale mansambo aba vasa afasua ole kapteni na markala portabauli motu o petai ole au lamos oi rugby si umu e nosa fe mai ole kalapo al tabauli kerisimasi sabainaya ole kalapo al tabauli tawa laipa noa o le kalapu o le kalapu kama feo ye tawa laipa noa kama uri fo sole kele li kama uri le tila me aloi mar kalapu le Apia Maroons tusitafu toi lolo o le kalapu le Tepatasi Elizabeta lo fipo mar kalapu le Tabauli fa fo I fale Niko o le kalapu le Tepatasi Meni Manase Pauale le sa mole piki ngi usila o le kalapu Hawke's Bay Meni Manase Owen Niue mar kalapu Vayala Johnny Vaili kalapu Tamauli ia ma Warren Solomon o le la mua tubua mar ka ko au le mo piki ma ka kia ma ngai or ka ko e tasi ala le alo sa mole piki atu nei le tatu au le te fitu na o kama o le o Meni Manase Ya lele. Lau kamale ko wa mala kamalo la ki. Mai o ke pala. Ya e alu e male a ko wa lo. Ya fiku ngeu skor ka morsangale. Ya or ka ko au. So all the best boys. Nice. Mana yo le wa all time to au foi ta alo ile. Ele tam sangale ya Yesu e siapa ko lunga le. E foi tam sanga ke de mai bola tunu o le sunga ya matamua yu Pati Junior Salima. Yo fa ya au lu na ta tu au se pa ma ga Yesu le ya langa o le se yo ka ya pe audio. Ya o ka wa ku le o ka mi la ka lo ka ko mon samo. Ya marka au sapora marka ko au New Zealand langa ke le foi ya lo samo le au New Zealand fa mo. Ioi. Iya. Ba ga. O tama Samoa uma? Ai, o kama. Kamay kiao. Kama Samoa uma kama ia. Ya le lei se kwa manga ya se ko ka ko mang Samoa ri le Talo sia tau mafai ngai le nei fo itai mina ia toi hau ka ko au mesa ia. Ai sa le lei. Ya le lei so nei vang na mas ka ko ki manga yo ka ya fa mole. Vai or fai mole sia ka ko amio. Yoi. Mangai ale ata mai ata atu. Ngai lo aka ko ala wole via ko ala mole. Fa mi fianga fa wa ne ta perino ti fa ba ya Samoa, ma se fo col mori.
Talofa lava, I'm Annie Puletiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's true, isn't it, that there's no place like home? In fact, our whole identity, who we are, and how we see ourselves and others, mainly comes from our family. They say the apple doesn't fall far from the tree. The kind of life we live is largely influenced by our family. From the time we're born, it's our family's example we naturally follow. Home is where we learn about love, life, and laughter. As someone said, happiness is homemade. It doesn't matter if you're rich or poor, because a small house will hold as much happiness as a big mansion. But sadly, many homes are not loving and happy. As one guy said, the first half of my life was ruined by my parents, and the second half by my children. A best-selling book entitled It Takes a Village says that raising children is the job of the community. But the reason some people expect the government and community to raise their children is because their marriage and family has broken down. Millions of families are destroyed by divorce, adultery, greed for money, selfish parents who put themselves first before their own children, domestic violence, alcoholism, teenage pregnancies, drugs, and many other things. But the simple fact is that there's no substitute for the family. A child's need for security, love, and acceptance from both parents will never change. God designed us all to grow up in a family with both a father and a mother who love each other and us without conditions, and who teach us right and wrong. This is the way our character is shaped and built, so we become healthy, happy, and successful. But if you're one of the millions who did not grow up in a happy, loving family, you can join a new family today by asking Jesus Christ to forgive you and take charge of your life. Jesus wants to make you a member of His family, where He'll always love, forgive, and accept you. He'll also start healing your past hurts from your childhood and help you to forgive those who hurt you. Jesus is the one who can help you reach your potential to enjoy the success and happiness your Heavenly Father wants to give you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o eti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. O so malua o tele tu lai fitu le sololo le o tātou ia ina tā show fatis mai de whianga le aloli le whianga ngan mana tu mrawao tanga vai tipi o tanga vai o le su o tātou Radio Samoa i pia whanau tele nei vahenga i mea tupu le tanu. Fatalo fatile nei tai au la wafionga ngal malmana ma lo lava le fo lau manuia. Se ko manuia te sala va persunga ia te vai. Ma lo fo le usu, ma lo te tu atelo. Ma lo fa after fo ile tu mai le na vai ngol tatu ngal wenga e Samoa. Ya manuia mai le tunu mo le tau le nei tai ha fo male ko ya so apelila. Manuia ia Samoa nei ho ia so ruru. Ya. Aso mo le masina ona fa o le ala vai ia tu maua winga bevela ko le tau tatu no ma no fa tai ngaman mana fa no ngo tua te do fo le fa fonga le tunu ma nei por kala mel malo por ke ki fo il milion nga paua le me le tau fa le tonu mai ya o la to lo ve mte te fo no mala to lo ngal duai tonu komiti initial tu elo tu malo ma initial tu malo ia moni le finalo de vai sulangal na pe a fo fa fonga ye te tu atu le sunu u nei vai so ia sa sina tu malo ana lo fi numero tasi ia lo o ye se tu langa fo i lo fa pe na vai fonga va ai le vale tu malo fo i male te fo no fai pude ia male official le official kono fa vai ia no le whanga ina la vau tupu miliona, limas fulu apene apena ave, e te uwha apena ngā ruenga le iu tos, ia o lea la, ma le fuakuanga wape,
e fato atala i tua e wha ua tu sanga nei. Ia le ua maa ua tala i tua. Al whamtiranga la o le mapuanga. E so ni e inisio proketi, manisio ati na e sa fatino. O le ua tua i atu i atu whanga fo i o miliona e watu i po kala me i en malo. Ia tolu i nane tula i mei ei ia le tena inga fo i pina ngalo le sereni le. Ia le alana sa i le fono le na whaia le tu malo i le. Amatanga le vai aso le mo le whaunga whaasala le whaipule ma le tangata le office senior le officer. Ia o le tau ni sala na i lima sua fe le whaipule lu sua fe le officer senior. E tai for fa tauna maua ia le fa pe mai mo tai le na matana no e o tu le longo le file o le fa ia sa le la ai se ia inga le fa ia e o fa sinonga e le la o te pena e fa sinonga o le ala tu longo ia tu longo fu le vai fo ava ai le tu malole no fa ngai no la tu se de ni biliona ai moniro final el proketi le va ia tu longo lo tele. Ola to tele ola se ma fa mulu nai. Mulu ai fo ia ni si fo tu malo e tana tasi fo imala o ngoi tu malo pa ngai no tu pene. Ia ia tu la ho le te vai. Le ia se ngaruanga le se tu la ho le firingi ai po sangaton. Po le fa ngai no se le ni a me se tu la ho le ole. O le whatinonga o atina e ma fuaio no whamatu atu tupe ma whatino inga ruang tono i tu maro. Malo whaaftai. A o lo mai tau atu i leisi tu a lawa fionga malmana. O lo ua whaisi to atele o tangata fo i a ngai atu i whafo po tangata e o atu i atu no i whafole na ua mawala atu i sitisen i Samoa. Ia, e pia tūranga e so se atu no. E pia la e whawhia ngai huelea matato. Tato le fio tu si seni ni sila. Ya le o mai tanga te fo mai nei foi na tu pisi ni si a pe wana no ko ima mo polo ni si o tato ta. Yem ta sanga la tu no fo ba. Le ye di ma tu sanga le to fatino le o se fato tu mo ko na tu mo si seni. Pero mai le tu sanga no a fe lo spu. Ya tu langa o le va ye tu. Ya. O le ua be la tō mutangata nu o Samoa, i o la tō fui tau tua, pifo o tātou tangata e, ai tō malele mana no fui fafo, oi fui la tō tau tua i tunu una ma, te tongi la fonga, ia ma, papena la vai soi kuanga o sa uma, e pifo la tō ia tō suiva, wa maua la tō tangata nu Samoa. Ia le anga, te wawa e tu ia inisio, la tō nei mo lewa na tawai o, whai la tō pisi nisi nei, Eisi ngari ina mai sai tu tonu mai na le sunu Iran o Lebanon no foi nei ma foi APC ni si ande fatura maua ia tu ranga tanga nu Samoa. Okay. Ai ngo sit sini nei a mesana foi presidente fa mon mole a ngalo man a sikseng ia ngo foi for life e pe ni ia ngo foi le o sanga fa tapula. Ia, te loa pe ia fo Niusida, a maoro tulanga tangata nu, ia wa vea o tangata nu Niusida, e po Samoa po, a tulanga fo lele wa, o tulanga la, e whaina ave ese tulanga tangata nu. Ia pea fa pea o isi tulanga o fo ele, o soli tula fono, ia po sisia tulanga matu ia, a tulanga ia, ngare guea ma tautua ma, mana no fo le pe vo tato vi mo si seni ni sina mo Australia no fo le na tu no uma tautua ma pe umana nga ruanga masa malo va tai fa fonga tu le tu no ma tu fa longo o le wa tu va tu tato te to fitual man Samoa se ko sa ilia sa vo lungo ka mo sangai fa va malo sem ka ma fo le la sanga wo il tato te to fitua government atu ola pite to pitu ia tau sa ini sana no lunga tamu sanga utu ala lani wa tamu sanga le sa tato fitau ye ma au malos ia le la uta tu tu te foi se ini se amo ia ta si ia fa mo arum fa na wala tu te vai malo fa te tele
lei o le avatu le vano se e fonga ina fo ile atunu o tapenanga lau tu e taru tala mai Samoa pa taru fa mo mo o tala le yaso ya te le tala fo yo fam sinonga I mta upu sa wala au le yaso na nafi pe po yo na urua I wala wai ya mo ria nga fo yo le sa ve ma ta sa ve minsta ka penete o fa ma va no mo ria nga tu ta ba afi le fo wa patu langa mai e o le masino yu rai le o te ta sia fi ai e le su ina mo ria nga fo se tanga ta fa mo na to mo ria e sta si po I o tau le lea, ia ono le mariwa I o se tamai taisanga luere, o se maru le malo. O le ufa muta te vai le polo inga o whaule whapu se I matu ia, pa le tonu hui tau ele tise e peona sa iai le motu o poru. Ia, o te tonu o la ua matua solonga le fu I tau tua le tise le temile ua o mai a filisi fu ina ia lima. Le ua whaonga le temile nei. Ai wa vea lawa fa le tonu nei wa mati e po ita penanga nisi o tanga luenga le malo pe o tanga luenga o se fu malo lo ina ia la tu wafi fa le ua fa pi I le mautanga singa se mitotua ia o tau whainga lawa ina ua tu e mautusia pe a e se fa le tonu o le editise au tu o mo mai fa la tonga mano se tau editise o le fu ua pa muta li poti o matangi a whamo sa moa le nei te miwa mai atu aperila. Ia ma umatua I fo I ma le mai tau hone o whamati munga I o tātou o tino. Malo whaaf te tele ia le lei whiwhia o wha alonglong atu nau koe wha lei a tili merka ko e kise. Ko ngoke e wha marko momo isi. Ia, tūranga na o leo atu e soronga lei ale tise wa lena Sulu ana pole na mai aile polo inga fo I o whamelave whapo se I matu ia sa I aile motu po. E le la uto e fo ia e tūlanga masani pa o le tāria se matu pe to e maua se whilo inga fo I sui o komiti whau tua whamelave whapo se I matu ia. E se whailo mai wale na umar matu fono lava se na spultar sanga na matu. Ia mo ni masini fo I o whale tonu. Ia ai se I e lo poto e si fa poponga pe a tonu pe mos pe lo ingal ni vai aso ia na mau ho ile o se si fa msala ngai vai ngal eta vai malo fa te tele lo fenga le alo ri tu jo mal ta tu ngwa nei ta ma lo ngatu vai aso a la ka ko felo ia ki fo fa ngwa vai aso pe audi ia ta si ia lo for ta tu te si te ia ti lo so I fu mo se ora vai I le whai ua vai aso tātou tue mafutai a manuia nei aso. Te lava moni e whaiva o le nei aso le whionga ngalu mana mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai le siwa redi Samoa ma le tana noa ngare o ngā tura nei vaso o tātou. Iai o le nau watu tātou tala la whalau tele e lana tau tue a tātou tala mai Samoa pēr tā le tu la valu I le tau. Nei tau tua mora redi Samoa sfalima I wa toru a mō tātou whamlianga os whanau nei fo I tai au. Pablangas whana wale aso lulu le nei le aso tolu se fulu a Barilla wa matala le telefoni kua ia ala video wale vanga makana telefongi mo e tolu fitu tasi lima iwa tolu mo fwele mana rungal tātou I meli. On air at radiosamoa.co.nz. Awanoa rungal tātou Facebook mani YouTube o Samoa mo whamnianga na tino e whaingo fia fwona lātou whangaina na fwoi a wala a pure opo fio vanga na umela whamnianga nei tai au ai ngai whaisi kilo ka whamnianga iau. Ia, o le a tātou a matala I lungo le a pia fōlinga. Whamnianga mo mua mai a Mary Whaasasila. Whamanianga la so whanau o Kevin Papaloa na mulau ulu se yuli Whaasasila o Sale Lolonga ma mangele. Le aso le nei tolu se fulu o Aperila Luafe Lualima. Ia vi ia le alofa ma le anga le leo lo tātou tamau le langi wa ea ulia mai le lima sfulfitu o tau sanga ia sanga fua I pele tua nisi asu stele lo soifua a wala ufia ngai mangaluenga ai mai se ai lo ngalue to finga o le lotu fa apea tutonu le ainga no tu mau I o winga tau sa afia ma alofa I so se tasi whaftai mo au ngaluenga le lei o lo e whaia I tutonu le ta ainga ia fua ele malosi ma le ola ia te oe ia umi
ai le tā mafutanga hani alo whaanga nā mai i se au mana mea o mere o se wafafine ia Ebenezer Emma Malaupele to atasi granddaughter ia mele o ilo granddaughter o mele whaasasila o maangele whaaftai lava. Ia manuia tele la so soifua. Lunga o la tātou I mele o le fo I mai tau watol o ie tātou whaamanuianga mai ia Duran. Ia o le whaamanuianga le nei. Happy birthday Uso Hausia Haufano, 36 years and many more to come. Uso, love and appreciate you, my Uso. God bless you with many more years to come. Ia o le whaamanuianga la le nā mo Hausia Haufano mai ia Duran. O leisi o tātou whaamanuianga o loo iai, mai a Kiona Sina Lawano. Manuia lo wasa soifua dad, tau nuu le tu Lawano. Vi ia le tua o toi aulia mai oile tama ne yaso, chihu, malu se fulu tau sanga. Dad on this earth. O le tatalo I anga le lei mai pele li I fua I mai pele ola ma le malo si lo tino ma ia whao popo ni isi asu si tele mo oe. Love you always from Kiona, Sina, Lina, Tiana, Italia, Jacob, Denzel, Ricky, Julia, May, Kayani and Big Boy here in Pakuranga. Your name? Okay. Kiona. So, olfa amnianga le na maya Kiona Sina Lawano. Leisi fo I o tātou whaamanianga I lunga lava fo I o le apio fōlinga mai a mele Lawano. Happy 80th birthday Papa Leitu tau nuu Lawano. God bless you with many more years to come, Papa. Love and miss you so much. Lots of love from Orlando, Florida. Your favorite granddaughter, Mele Lawano Skipper. Ia o leisi le nao tātou whaamanianga. Leisi fo I o whaamanianga lava fo I mai a Felice Lawano, sorry. Alo whaanga ma whaamanianga mo le tama peleina le tu tau nuu Lawano. O le aso ua ulia ai lo na valu se fulu tau sanga. God is good, Dad. Pule alo whale tua I tui whaau popo mai ni sias tele mo oe. We love you always. Ia o Felice Ra kids from Pakuranga. Sonny, Kayla, Malefanau, Christchurch. Whaapea si au pele, Mam o Tila. We love you, Dad. Ia o nisi nau tātou whaamanuianga o lewa iai lunga o le emaili le nei fo I taimi. Māgaia. E pēia whorenga mai o kā kōrunga. Ia. Se koe sia ki kasi ki fo ua komumu I fo se sirkaya o le asuru. Le asuru muleo. Le ngala. E le ai. O ianga. Ole na. Le ai. Waino pese. Waino. Se pese whaamormole. Le lei. Ya, famlia tun pure ngam para fengan ngam Samoa, para cara bukala me maro le taiao, para pesene mai a wain. Mario to waso soifua. Happy birthday. Se fa now. To was for tolu. Le pa.
Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Mamafala traffic mo tātou I lunga o lala tele le taimile nei Esmond Road on the North Shore o mai tau watu leanga iatu ngai I le city bound foi ia malanga iatu I le taulanga whailava si mamafa mai le vale na Barry's Point Road ia malanga iatu le tātou on Ramlin on State Highway 1 pia malilusu tasi minute le travel time mo tātou whapena foi o na mai tau watu le na foi lo o delay mai le anga iatu lunga State Highway 1 southbound anga iatu I le Harbour Bridge on the Northern Motorway lo mai tau watu whaisi mamafa lava le traffic mai Constellation Drive anga iatu I Onera Road ia male anga iatu lava I lunga o le tātou au wala lau papa pea male valu minute le travel time mai le vale na Esmond Road and the city centre I le taimi le nei northbound o lo mai tau watu fo I le nao lo iei poloka I le vau Tristan Avenue o I le vaenga le na I le off-ramp le na tātou Southern Motorway o lo mai tau watu whaisi mamafa o le traffic Takanini and Green Lane I le vale na whapena fo Hill Road and Alice Panmure Highway o lo whailava fo I CPC I le taimi le nei Mount Wellington and Manukau interchanges o lo pisi tātou I le nai le southbound Southwestern Motorway lo mai tau watu whailava fo I CPC mai Queenstown Road anga iatu mai Oro Street I le taimi le nei whapena fo I le tātou Waterview Tunnel whai CPC lava ia mal tātou whataula inga le nai on State Highway Sumaleono Puinui Road o lo whai fo I CPC I le taimi le nei le mai tau watu nisina o vainga o lo o iei tātou o vaenga o lo o sili lava na pisi lungo o tātou State Highway 1 northbound Takanini to Green Lane State Highway Sumaleono city bound from Massey to Patiki Road and the Waterview ia whapena fo I lungo o tātou Waterview Tunnel whai CPC taimi le nei am tā vale tau tua le saunga le mu ma le sawa o lau tā vale e mafta mai ma lo tau Radio Samoa Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plans. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhia le mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānama. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. O mana umie oe po se isi lo a inga se whasoasoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o whasoasoani iai Ken, I mata au putau whemalanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal, pa apili le minister. Tanga iane I le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, matala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Pessalele fatumoe, ai uai vai, uai via moe. Da fai la e da la mai pea, I say yo pa a pia a tuilea. Ua o tali ton la pa ma ho, wa
Smaila ia Tamau left to Lima O nai tamai Samoa mai New Zealand O nai a whatunga se lava E te leo ina E a ngā motangata A paina ua e pia malamalapa E sili ai pea Tu mai o lea ngā Ua au tani toni la pamao Ua mea oe ma womoni O te ioe o te amene foi leoti A pai ua e pia pia Pata pata smaila ia Tamau lepe tu Lima E mai Samoa mai New Zealand Lava, a te leo wina, e au ngā motanata. A paina ua e pia malamalama, a sili ai pea, tu mai o lea ngama. Ua au tani tani lau pamahoni, ua mea oe ma womoni, o te ioe o te amene hoi leoti. A pai ua e pia pia, pata pata smaila ia, tambau lepe tu Lima, O nai te mai Samoa mai New Zealand Taraflava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. So we are oil pele, pe solo to famaoni, idei maolo taso o se io o ileoti, ai fefesi o loto ni o mao oli oli. Iane wale taulau, fola vale follow oli. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala naoa, po se lave lave mai. Se lotoa, ai ua le mawhai e le manuel sopa, e tau o so lava I le mea pokisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Se ala ngaua, po se lave lave mai o se lotoa. Ai ua le mawhai e le manuel sopa, e tau o so lava I le mea pongisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never
Whawhiwhiako tai au whanana Jerome Gray down the vai singano in oto iwa mino tolo tolo talo le tula palo tala mai Samoa pia tala palu I le tai au nei ta manatu o solonga le kai au ngai maku karo whai. Matu o sai mai. Ka penga ngai ka mai ki kai au wha mole mole a. Ia, sa. Se wha malo si mai wha mole mole a ora wha vai vai. Ma ora moe ume ka penga ka mai ki o le ala le a o ngamangu i o le a moe tama tipe a. Boy, mi ka ko de ka penga ka me ke fese la ku ki ka ya. Malo. Fa malo si mai. Fa malo si. O mon palo ta Canada. Fidaria. O leo ti lo atu. Po le ale ku inga sanga yo na fa sanga ile pale mi fo le o Canada. Male President America. Ma ko fo Canada le se tunu ule siliong makua I mawalunga le tariff ma la fonga le ko I America. Malala tu feeling. Ya le la ka ku kiki po dal ko inga fesanga inga le la fa ngai. Le parmi fo. Ya ma President America. Atu no lana ia fo lana a tala fo ile o le na fai ina ia na ia la tau salango lango mai ia lana ia la folfolanga le o kai mia la ala to fa sa ngai ma Donald Trump ia o le tala noa ina lava foi o vaenga tau ile tamau ainga ia ai mai se o le vainga pa anga lava foi e pe ona ia makana tal time nei awa e pe ona sa oila sa no anga e fai lava foi si le o tu la mai tu langa le lei ia le va o kanata ia mai se foi ile tu la mai foi o le blessed for America nei foi vai time o sang so o le vainga na pe ona ia le so na fi o le pale mi fo le na Canada wai for is for kamano fo le his name is Mark Carney o le pale mi fo le na o le data na o Canadian Liberal Party Mark Carney ia o le pale mi fo le na o le mano Canada for mal tanga tane sa ve ma foi fa lungo o le Bank of England yes tele tu sang vai looks like lau ti lo tu ma fa mo ngan tu mai o te mo mo le left up pale mai e stofi mo lunga tu no Canada as a prime minister le lona fai la le nei ona ma lo la foi petu le mai foi ia le le vaenga le nei I le ta inga foi le fainga malo ia asa okay so ole tu longa na ele pale me fo Canada mal fa fo mai le tunu le nei fo tai au da tilo le ko fa kar ya ku su yo le mana mona ole mana mona le fa la to show nei o kilani last Friday nei last Friday nei so yeah ole la makua I ole la ko tickets la sell a man to for to sang kia ngai la ko show le fa ngai ko la sole nga makua I long fo ile ele nga tol be pese mana ya o si siva o mai male o mai mo o po se fa fi nga fa pe nga fo ile ta pena mai le mana mo na signature choir le to sang fo wasilia tu fo ta pena nga le to sang bo mang fa ka o ticket sa vai sole ma kwa yo fia yo ya o le fo ma kwa yo sa ungi se yo walu aku ma o le langona fo le langona le tanga ta nu e ma wele po le fa longo yo wale na o ta tau fo sa mo o ke fa yaku ta vai se yo la ko fonga mai pese mai isi atu moto al Pasifika o ka le mana ia e langona I lava fo le mita ia ona yo ta tau tanga ta Pasifika uma o tama fo e lango le fo I fa mo yeah so all the telelanzo tickets sell online leile fa mi fo le ngai le leila o computer ma ba fa pena la ko sia ko yo ngisi o line up fo le ma fa ko ngi tickets me va fo le ngalo walwa online ya mo ela ticket ke ma mai mo ya o ngalo lai pa wan me o le ka ko le o fa pisi le sa fa mo se ka ngok ngi af pula I helena pola kula ngoi po inga ya bongo se kasi male afo just malima boy vamos singa bongo va ko singa leo ko fa ma mai le amana ya wale mana ya fo ni le atasi le manga mana telo le mana mona ole fili mai o la tolo e tono mai vai nga se ka le se o la fo isu tatu o ki lani kere ka ko o ki langi lai Wellington kwa manga ia so tu langa na ia ai langa le wale no mai
le fenga pole ai Helena mona no tupai a sa fa mo tara no atu nel tai ala ko shong ale fa kilang e le ya ka ko kilang e mo e show wal ba ai le manga e kilo fa mo fo ne ya le a e tono la fa pesele ya amu ya oi le ka penga de lo si u fonga ke o ko fulu akula o le ka bien fa le show so all tulang rai amo sia no statement nei avano mai afpule ai Helena io la fa pena na tatu tara no tu mo follow tele wala ko la ka mai le bang on lanto tickets online mo le ma wo le po fe tonu online fa mo ya na ko tickets o lunga le event finder or ticketing e ma fai afo o lo tele lava fo ia la to fa la wi lo lunga le Facebook e ma fai langa nga e kiliki ia ona direct so le o e anga ele vainga na fa ta wai tickets au ke fa ku ta vai e lo ko ke phone tickets e lo to tele never know okay le lei e si vanga le fa fonga mai Samoa sa e tuanga tia le fa fonga mai o fe o ye I think si umu yes si umu po mai la ba su do la si o kwa lo fa so sa ka amu ia fo oi ia mani so ta to lo fa fo mai papa to papa toast fa fo wina taneru na fa fo mai oi papa to le ia o nei vanga na ai vai or kongu ola fa ka fa malo ski or ka ya ioi fa ka fa malo stino e o malo fa malo stino yo na su fo fa ya o yo juje masan ya ka ko fa wo pe ka ko ngi ka ya a ta tala ma sa mo pe tala baru le ta nei so luma vai le fa ko vai ia vai le pamu nga ai fo se si fa mo le nga no wa ko kolu alu yai fa lunga kasi ioi o fa lunga solo malfa alfa vale sama tahu vale iya tau au oka sala tau au alu tua iya alu luma oka le mangaya iya apa luma iya lunga iya dua tolu pa luma sawi tua sabali yo luma ngaya alu lunga ngaya apa iya ngaya resipito ngaya pa ko ingat luma iya luma ngaya halo le au tafa ngaya luma sau tua akafa ai ya boy ngaya halo le sipiko ngaya luma tolu ngaya kas tolu kasi dua ngaya dua tolu male kasi dua tangi yo ngaya lunga luma ngai mai luma ia masoso mai se kone sali bali nei luma malo mana vai tsonu mana vai fafo mana vai fafo manu ia le nei aso soifua tasili moi votu amo usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Sei fua manuia lo tātu watino, wa tātu mafuta fo i reia sa fau, tala tau longo si mai alau whaafonga.
O le aso lua le vaso nei na tula iai le whaamsinonga whai tū malo i mulinoo, mo le urua i wala aunga o na morianga tau ta'wale afi. Le whaipule o le tū malo whaapalota o ale i pata i tū pā i lalo. Le au wha mawai mo le tofi min star le kāpeneta. Mo ua wha i doa i e le tua leo leo e 5 morianga ua wha mautu. Wha sanga i le fio ngā whale o mawai ngā titi mai ata fua. Peita i o talia le wha amsinonga le tālo sanga le lo i o lo tūla i mo le whaipule. Mo se vai aso e tu atu se i silsilai i morianga leo leo. Wa to e tōro po ai i le asorua a saule nei mata upu. E au noa ma se tali ua tu ina atu. A le fionga a whale o mawaenga titi mai a tafua i o na morianga. O le masina le tene i o mati na wha mawai ai le ua molia ma le tofi min star o le kāpeneta. A e alo e tali o na morianga e mafua le i se wha lewe tau ta vale. Na tula i mai le masina lavana tenei. O lo tua ia leo leo le sui whaipule o ale i pata i tūpā i lalo. I le ave ta vale wha atamala. Wa mafua e o na tupu le wha lewe ma manu nu aine tangata. I le masina na tena i o mati na wha tūlanga e sue ai. Le morianga o le fasi o di tangata wha moe moina o lo mori ai Edward Fanweli. Lea na maliu wai se tama i ta i sanga lue o se leo leo le malo. O leo o toi wha tūlanga le masina o iulai o le tausanga nei e sue ai mori mau. O mau e leo leo i se sa i linga na wha o ngā aini tu si sai. E peo na sa wha tonuina le wha amsinonga. Mori mau au tu e to lua leo leo. Sa le i o antu i le wala unga ia mati o le mata upule nei, na mafu ai na le wha taunu uina suenga. Wa wha iloa i le lo ia leo leo wale nofo tau fia le vai ngā leo leo, mori mau na sa i lia i tusi sai, ai wa ave iei le lapta inga ma le whauntuanga, e te tau o na o antu mō la mori mau pe ato e wala au le morianga o Edward Fanweli i ai umlai. O lo wha awau o na te tala i ni ai e inga le o lo moria, e whaatari ai le vai aso e amatari ai le aso lua sifurvaru e iulai, e whai ai le nei whaamsinonga. O le vai luanga o le pole aso lua le nei vai aso na whaamuta aloa i ai, le polo a inga o whaavelewe whaafuse i mātu ia, la amata whaamamaru le aso tolu sfutasi o mati, e maa fua i le whaale tonu tau e le tise, e pēna sa fiai le motu atoa uponu. Taru mai le masina atoa o le polo a inga, ua mai a whaata oto le komiti o whaavelewe whaafuse i mātu ia, whaamama avenga ua o fuina mō pisinisi ma ainga, na whaale ngaina mea tō tino e ole i le tise ono o whaale tonu na tūlai mai. O le teminei ua le to e whaasoasoaina le tise, ina ua amanta wha o ngā hafi sua ue 5, e maua i le tise o lo lisi mai se company New Zealand, a o whaatari ai afi e le tise fau la popo e lua, wha moe moe tau nuu le masino o kuso. E se furu tālo sanga mai pisinisi, ma a inga tei tō tasi ua tau au nei e komiti whau fautua, o whaavelewe whaafuse i mātu ia mō le iroina, ma whaia iai ni whaai unga. O tālo sanga ia i mea tō tino na fie le motu sia whaafuse, o le tise ro tātou motu o uponu. I le toi fo iai tūlanga masani o le au nanga le malo si tau e le tise le motu o uponu, o le au tau nuu ma ua whaapipii, nisi o afi wha leo leo mo le mau o le tise, i le mautanga se ngase mo tō tua. O le wha unga le vai aso le te nei, na wha tino ai ngā ruenga e wha pipi, se afi e le tise wha leo leo mau ai lea au nanga, i le vaenga e tau nu i ai ngā se ngase le outpatient, wha pele vaenga o le tūma malau tele po le public health. O wha ilo ai e le mta ngā ruenga le soifua malolo ina i lena upenga te wha ilangi, e iai isi afi e le tise wha leo leo, o le a wha pipi i mo le mauta ngase au tū, o le a mau ai le tise, i potu o lo tau fi ai ngase. Ua fuafo i le wha pipi o afi wha leo leo ro lātou mānolosi, e ono se lau 5 kVA, mō vai ātai sa vai, ma whale mai wha i tū māloe wha. E rei tau nuu tauru manga le wha msinonga māwarunga le asonga fua le ana wha tūlanga, e amata sue ei mōri anga o le sa avea, ma whaia o ngauru le tātou au luka pio le manu Samoa. O le mafuanga, o no se isi suinga i maua leo leo, le ua taria e wha o ngai suenga, ma ua tōra po ai i le aso sifuru 5 le masina fau o me, le nei mata ubutau wha msinonga e wala au ai mōre toi sa i dio se isi aso, e fafonga i nai mōri mau. Ua mai au mai se wha tonunga le wha msinonga, ua tapu e no wha asalalau suenga o mōrianga, se ia mai a le lei matau nuu se wha i unga,
Ai o le tapu fo i lea ua whaasai. So se tangata o na whaia se whaasara launga i lungo au wala so te inga whaona po nei. Wa whai loa le whaamsinonga le novo sauni e au mai se whaasalanga i le whare pui pui mo i lato uma e le usi ta ia lea polo inga. Ai na au mai le nei tapu e au noa mani mafu anga na forasia e le whaamsino sini o le whaamsinonga mawulunga o lo o tau aveina le nei mata upu. O november le tausang nei ua whaamoe moe amatai le isi vai tau o whaamati munga. Ai o le mai ai o lea vai tau le whaiunga o le masina nei o Aperila. Wa whaali ai le ofisi o le tau. E whaamatangi e whanali ae i o ngā sami o le vasa Pasifika i saute. Talu na amata le vai tau o whaua mai anei. E le ia fiai Samoa a wā sama mau no fuanga sa tupunga mai ai e peo na whailo ai le ofisa vai tau. O le vainga mamau mo Samoa le vaia, e matua i maua lalo se avanoa, e ono anga i sao mai ai se matangi a whai lunga o le tātou tano. Pei tai o leo o whaalia le ofisa o le tau, o le asi tia le whaita ua o whai o timunga, i lona maua lunga masani mo le masina o me o lumana i nei. O le whaamanatu mai le au ngā rurua le ofisa wa ai tau i Samoa, ia mātāla mata pena pena, i teimi uma ma ia mautinoa, o lo o tau lima ina whaamtalanga moni ma anoa o winga lolo wao le tau. Tala i ore nei aso, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o Lapi Marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Waingala tabailunga la wala nei taimi o le taia o wawai atu whaisi poloka le tele o wainga o Taro Highways e malanga mai se sifo i lunga le highway se fulu ma le ono o leo te wawai atu mumu whasolo atua mai o i Westgate whasolo mai Royal Road Malingin Road whapena fo i Tara 2 whasolo mai e Rose Bank Point Chevelia Western Springs e o la waitai le Lingers fulono anga le tasi whapena fo i le Lingers fulono anga i malanga i North North Shore, kolosi la wala baba, whaisiporoka na nei vainga na tai au. Tātolo lunga le State Highway 20, o le malanga mai lea mai si sifo mai saute, angai mai, sifo angai mai saute nei. Pasi mai le tano, Point Chevelia, whaisiporoka mai Oro Road on-ramp, angai Dominion Road on-ramp, whapenavo Hillsborough Road on-ramp, whiololova o ne hanga, lunga la wala baba angai le malava lele, Tātou poloka lava State Highway Luasefulu pasi mai a Puini Road off-ramp ma le on-ramp whasolo mai ai i le off-ramp o Lemby Drive whasolo atu ai o le Rainbows and ma le link a ngā le se fulu no poloka whasolo atu a Luasefulu a ngā le tasi Highway 20 a ngā le Highway 1 southbound whaisipoloka na neba ngā le tai au tātou lungo le State Highway 1 Citybound i le nevanga tai au whaisipoloka mai le wā o Papakura ngai Takanini Manu Rewa, Whiololo wā Manu Rewa ngai Manukau te Irirangi Drive, Poloka East Tamaki Road on-ramp, Poloka Highbrook, Tip Top Corner Mount Wellington, Alice Lee Penrose Highway on-ramp whaisipoloka le nevanga tai au pasi atu Green Lane, whasalo Train New Market lai pisi ala flow wa le nevanga tai au o lunga nā la wala male tūlanga o ele pisi av tavale whamona mone lava non sai ma to o maritai o wa o tem pisi korosi nei whanau fo i wala mo le aonga a ve wha mo mo tamaiti mo la tu sango le mure nei tai au Talofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu amo Radio Samoa Vevela a Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Waingala tamai le tala o le tau ne vanga le tai awa vai atu a lua se fulu marwhawa ele Vevela le e Samoa lawa te alaiva i Samoa ne vanga o le tai au tu mawinga langi le leo le tau le atu nuu whaisi Vevela tele o Samoa ne yaso e vanga o Samoa pa uai timu ele nei fo i aso lulu le toi aso le nei o masina lona whaal tara whalonga le lua afe lua se fulu ma le lima tu mawinga langi le leo le tau pa utimu ni so vainga le tino tolus futasi anga tolus fulua degrees Celsius marunga le Vevela le e Samoa le so
lua se fulu maleono e lona maulalo te fatalo fatrai panga o malava ala maru ala tae lo mai mo mai i ta te pokalame Samoa maru la versi fu manuia po vai tu tulanga ile tau i Australia nei time il tae maru la versi fu manuia good morning pa ala ta pokalame so se mai Australia ile la moi Canberra se fulu lo i ile maru lu nei vanga tae ora fa solo na awa pa o timoni so taimi se fulmare ono marunga na malu lu fa mawina mo Canberra le so valu lona mawalalo sini Australia malo se fu se fulli malo ele malu lu ne vanga na taia la fa solo na awa pa o timoni so taimi lu se futasi ba lunga yo ele mafan fana mo to ne yaso se fullo ono lona mawalalo melpore ma lo se fu mo rio to tele tato sa fa taro fa mai ne le taia se futasi lo ele malu lu fa si malu lu kile o ko ne vanga na taia Ola fa solo na awa le tau se futvalu ona maunga na maru ole e mo me pone le so futasi lona mawalalo o telo isi vaenga ye Brisbane Australia na ma ne ma fan o taas fuiva olo ye ola fa solo ina awa pa una e wanga ni so taimi luas fu mar fitu maunga na le vela le e fa mawina mo Brisbane le so ma nei sul ma tango fila lai Perth Australia luas mo le maunga le vela fa mawina mo to le so sul ma tango fila lai Adelaide la fa si maru lu nel taas fu lua ala fa sono sul matango file lamba vela ile a los fulu ile ona maru ma fana fa mawina mo to maru lu yo e Hobart o ka fefe lima lo ile ne vanga ta ya fa sono na awa o taus fulfa ona maru na maru lu mo Hobart le so fa sono na awa o tau be vela fo ile a todos fulu i Darwin o vanga se mana Australia ma tuna ile tau mole ne foi so lulu ata to o lio tama ke bakaura o kilani no fanga fa salonga radio Samoa se fulvaru ile maru ne e ne vanga ta ya Baba yaku le fa mar mai pa o foi kimungi so taimi o winga na le tau le so o lo te baba yatu e nei vaengo au kilani ono mama fai timunga le so o le ato mau ele los fulu lo mau runga ma fana mo tau le so tai au pa au dia la fa so foi na awa pa o timungi so vaengo au kilani los fulu mau runga ma fana e on tato fa solo to lo las proile e lang de le ala fa so ma ru le as furval o ka fefe lang de le folas to nai lang de le sa so fu so lo na va so mana ya fa mo mana tu na mai la vai tau ile nei taimi ole tai Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso wha nau, sa whai whai ngā malo longa, ba so se wha la velawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai wha tali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu Papa tu le tu no tato tala mai sama pe ona fa fonga nei tai au le atu fa salawina mo e pe tala tu la se fulu mal lua le so mar fitu poara nei ole si fa ponga tato tala mai sama ole tala vanu e le tai au na fa fonga wo fa longo e si fia o lo o mena o lo tu puisa mo sam ka fa fe ka iri fa longo ko di wa ka wo ke mo le pawa tato samo ia le tarsia mantu o afie lima le na taua o lisi mai folia ia o kile rola pola le umile li sia fia tarsia ia o mai for kai mile li sia fia o le si i fa le tono tato il tisi samo ka fefe ia o tu langa na ia malo te talo malo fo lo sa ile tuno le fa ngo fiel mene o fa mo pe pawa ia e longa o maka ko o fa ko ngi le ai ma se mga bir pe o le pawa langa e mga bir ko pawa e kai mi mo le aso mar po ia le na o tulanga na o isa mo le va nga le taiao ia ma le fa fonga le no o le tau mo le sa mo se lima i tolu amo e no was for fale o ja nei ia le tula e malu ia o se mai la fa fonga o ta mo fa sa mo le foi taiao E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i.
e tau fitau muli le atunu. Ia omi whaaniu ale e o le vau. O le mafuanga o le nei ala ngā upu e whapea o le niu mumua e tau o le niu ale. A uma o na inu le sua o na o omi le ilima ia tae. E le langona se pa o le tae o le niu. O le upu o le vau. O lona winga moni e te le vau e te le ilo atu. Po i aise isi o i le isi tu o le la aulea o lo e nofo ai. Aua le leo tele e le iloa po whaalongo mai isi tangata. I lo leo. Sole, whae te le sona, lafo upu. Tau te le iloa e o le vau. O lea e whaafonga mai le nuu o talingolingoa le po. E le ilo fo i po i ai nisi e tau i le nā tangata ua whai ai a tō upu. Ia manuia lau tō whaasau.
Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Talofa, wa'o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou whamitoa e nao le lima tala anta tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni whea mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli aina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la fo ina o lau tupe ai inga whamitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Moli te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga bala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, hey! Oh! Lato waso, sa la fia fieta
Tai au man 5 stars ina wato lua se fulu male valu minuto lo jora tale o le tulaiva te pona minuto lo tole maru le tale really samo wa for fa fo mai le no so loro vast tasio level no really samo tala no to ina fiona consula o mano samo e New Zealand nei fiona fa mata por solo fa po le maru lo fa smal tana proclame nei foi tai au fa malo fa te tele la mo temi nei tai no fiona fa mata ya fiona mai le proclame nei tai ya sei fu monui lo singore o tai fu
o tātou poklame no sunga vai. Ia whapea fo i tātou ofisa lau i te o Samoa. Ia mai se ali tapo inga se tātou tunu ni kutai o le alwhai. Whaunga leire roko malenga leo le tua i on tūranga whalupe. Whatalo whatoi malenga whaaloalo. Malo fofte tele mole famno mai le foi time le tai au ya wa mai a foi masina lon fala to ya po kausu mai foi markai mi ko maru do mai de ka wala ko wa yo de le papo le lo time ah ya ko anga solo tu i tau maru ya yo ai foi an ko yo ka ku ki o pe matato Saudele. Nei mai ngata wa lo fia ma te tele tata noi vai aso mo vai. Mai sia na yo tato matua ne malanga mai Samoa anga singa si nei o te loa pe ya o le si option man nei ya. Mai sia nei fa na ya manatua. Mene on travel insurance. Wow, te loa na tua ia. Ya mai sia le fa tu pe nel malo Samoa se bangana nga se mai al malo yo le responsible malo mo tungin. Ya bona yo tatu matua mare maro le tino le mai ngasi nei. Le paulanga le option te lo le afsu son tele molato. Ya fafteia ta vai. E lem ta o tele fe mai pe ma siuta tu me sia nei fa na ni mai o la to matua. Asia si mai. Ya o mai nei ya fe mai mo mai o tino e mana o mier va e koma. Ya me sia la pe o lo tu langa po le mo mier ko ponga. Ni mai tu nga ia e ko i tu lang ia le o e sa no mai tu lang ai le travel insurance o isia ia requirements o la wa pai nei malo ni sila le apply bi so tanga matu e mana o mia le e insurance ia e ka vai la ku nga me fa pera wa ale face insurance e le ko i rang tau tonga matu langa fa pena e ngai la mana yalo ma pa na ni sila le tau pe ale au mai e la rol po kala me le al malo i o ne me o le mai le tau no mo sesi ai le ia le pui na i rol tau tonga ia i kulanga le tau tau pili pe a foi e le o si sila Paftai ni vai tau o mo sing na isi matu. I garo le sitchen foi le a fifira o le pasi te voi. Ai o le talo ana i ka nau e mai o la to matu. Ia tau na foi travel insurance. Ile tau ta tele. Ai le ia le pui ai o nei matu pe au mai ta mana o bia le tulanga mana o se fo mai mani tonga fitima te ngai ia tu langa na fa te we te ranga mai ta o te we for your travel insurance malanga mai nei ma tu o ma chamo ole ta pena foi le ole nga ole vanga le o sa no lo fi ngar konsula foi le ole ta pena o nai fanau ia ma se la vol va ngor se fo malo le nei ma tu pe mai ni sila e wa le fa mana tu pe le tu no e na o nga se ole mai le malo mai Samoa pe ata no mai tu New Zealand e responsible le malo Samoa mo le tongino la to pili a mo ni sila ole na blanga mai ta fau a te wa po ia fo inga se o tino i tono New Zealand nei e le mfailanga o isi fsusangia a Samoa le tu lang ia sa o le ta van ia a o tu a faia su tu matu se o tana fo e na fo si banga na o mai la lo po kala mele e mai ia i garo ta tu malo ia alfa la ele ka ngo si mai mai o mai ni ia mai ia tu langa na le ia la ka penga pe ne sa no ia le ia le tuo ia i kai mio mana o mi e nei matua e con inga i ta mana mai ni si nei a o te si le to a tonu e o se tau pa po lungo le malang mai i lungo pa se sem tu langa pa pena a o te to ka ngo pia ku ngai ro sa o pidi o se la wa ia ngo o pule i o se so ia e aberta sanga Samoa ia e te ona si de pia e alu ka ko ta to mahalo ku langa o pinga pa vai tu langa pa pen io i ja pe mi ko mai malo si ko mo Samoa ko ka sama ia le fatali le mai o le tato matua malanga mai
ma lo fa te tele un tua manino ma tango fiel tulanga le pe ona sa no e la fe of mata le tulanga ta no mo fo io o mende o visa a ele taro sanga ina le lo ofisa le ta consula le e me o visa ia o le nga le ta pokola me to lo pe si ta tu o visa ia malanga mai ni si e a sanga la o ofisa ni si ka malanga i no ni si la mai sia tulanga o ko i mako ofisa o decline mai le tau sam ia le ai ma se a warren foi una to su ia pa uma ale malo ni sila pe a o ko ka ko ofisa i si tulanga pa pena o visa ia apply o le ofisa malanga i ngoni sila ia se vangana se so mi ko ile mai se kusifu ile rango i ta changa tulanga pa pena o pastai lewa wa atata mai tau le tulanga o le afai mo pi no no fai bisale amatani e ulai fa matu o ini so visa i palanga mai ona e tatu tunu ia e amakai o fa mo ale ia i fu i fitu teutunga ia ma fai ona mo se visa fu ile o sa wa stamp ile balai bale ia le ka wo i ro vi tuen tiken mo kula ma papena ia a le wa ma ka mai i tulanga i vai te mi po i ulai ia i pa ma venga na i na pa fai mo i na mo visa malanga mai sila tu sai mo ta no i ofisa ia ta sanga tu pe i si ta tu mai pe o le solution si vanga na o mana o mi se tu si rango lango i le lau ta sanga ia no o pule ka ko si ta va ma no fa tai o nai ma tu fo le tu asin sino le tu le man wi le seni fo le ta to mal na tu sanga o nai mo la van nai so so fo i documents mo mi pe a la fa so ta tu office ia wow o me o mana o mia e tau sanga ia e tauna i pe whanau ia e kaunga i le kusifolau a whai elu i se kusifolau na paonga e malanga ia e o apura le ofisa e pula i se kusifolau o me i e mana o mia te taimio o le tau sanga o se tsen e whai alam se soni i le tatu ofisa pe a o unga i ngai whanau fo i tau sanga se tsen i una i tatu matu i o pa manu i mo wala so ni ta to ofisa i tulanga na o document se mana o mia lango ta sa ma lo of tai o le alo silsilane ma lo tonga luenga fo lo va lo ma le fo le trade commissioner Samoa ma tu il tulanga ta to lo mai Samoa ne vai tai ya o lo mai to wina le o mau mai ta to talo ya o le nisio pa ere anga pi o me tau himo o e lei tulanga pa pena ia e talo to asiuta tu snu tawai pi hu ka pokaran pasani e sika to ai ia ave tato pa mo ia ka po o tato so soniare na ia tato pai patanga me si ka ko malo tulanga tau tamai ia le ngata fu ile tawai o le tau po le tato pai maranga mai ngā ruenga whapaitingi. Ia ole tāu sanga lawa i tātou ngā rue whatas. Mai se lawa i tūranga mana o mia le sanga le pua. Se tūranga pe a o mai tuana i ta mai ki e sesi mai ai. Tau tuana. Nei e tātou ste i e pia whenga i ngā umanos. I le whape o whatapura ale tūranga. O whasainga le o mai kua. Ai a wala uia. Tūranga whapena. Ia. Nei tātou ngā rua whatas. Ona pe ona sila fia, kasi lea tupi o lo whamoi o tātou aina. Me se tātou maro i whamoi Samoa. Pene, te whuli au no e whafta i tātou tunu o le ngata i roa mai ka. Ia, ngā rua vai teki te vai. Lo whafta i tele lo whianga, konsula lo whianga whamata, pot se rua whapole manu mo le tāpo kalamele nei fwoi tāia fo, mo le tunu man whafonga mai. E avnole whanga konsula tali so se fasili la vai fuli taimi whain wha amal mala mali tele o nisi vanga pia warawani iai toru o toru tasi lua si e banganau e wala mai whafo atu au kilani. I ona whaonga lelo code number o iwa
tolu o tolu tasi o tasi lua fafte tele mo nei tai mo ni fa ne so lulu fa mat ya manuia kui o iwa tawai e meisi o le tātou le tio i tā po ingo po i Samoa manuia li aso tainava kena i mga loenga o tiute so fo ia ia fai po la fa fa mata por se lo fa po le malu consulo le malu Samoa mal tala no agra nei tai Samoa mo wai le malu si atoa o nai fingo talama mai sami e te le maua se tino mai tu ia mea ai tu aisa watau mata fo i le alaisa Wow, li lava male fangu sea, sai na fainga mea. Loli funga limu fua ua umalale o ta vai sua. Alili ali ao alu kui kui a o afo ina sapa sui. O nai kumange o funga o male fangu sea, sai na fainga mea. Mai le umo le sona I miti wano lolo mai fuki ma le miti o vela mai fuki o le saka lisi lo o matua mana I tamaiti stoia ina o nofo mai I luma o nai a lili fuki ma nai fuma fuma a o luma o I lava o le whakusea le sae na whainga mea Loli fuma fuma limu fua ua malale o ta fai sua alili ali au alu kui kui a o afo ina sapa sui o nai kumange o funga o male whaku sea o le sae na whainga mea Ainga o e mawaile puta e maise le toto mawalunga o ia mafingo tamai le sami wa uli fo I masipa usami tau mawai ele mawai se mai u fai mawai suole au afakasi Loli funga funga limu fua ua umalale o ta fai sua alili ali au alu o afo ina sapa sui o nai kumange o funga o male whaku sea le sae na whainga mea Wait as almost lima eva tolo amo tato siasil to le Tire World and Auto Limited le nei for tire fo and find of sunny flying all full service warrant of fitness ma vai lelo sa le la mal mai tempo le malulu le songa ya Victor station sa bolo ngru mai le Tire World and Auto sunny bo Victor malol ngalu nei tire mo ringo so ya se kolo le no sa vai nei tire fo ma ro no sai ma ro ta tu sinu Takaru pelo atau ko ina masa mo ten masa mana wa sina maro senu ya maro la sai maro ta wa sai ko lo fa tai mo le nei tai ao ya amaya mai nga fo tu tu fa mo le mo fa fo mai le tino ya wa sai lo ta vai mo no amata ti ta so kom te sini ma do needed exclusively le se nei ta pe utilo ta vali ya ma so ta to yo tasi le dua tala fai go ka potiso tala bo to sene na toro Apple Car Tax mata foi de ro Apple Car scan to na to fado ro mo ro wa diska utoro tava di ya ma to se pe fa mai ro sta pe ta te so sta pe utoro tava di mata foi de fa kisi da PC se to vi o do so fitu tala ti to mio ya mo na toro so fa me se foi ka numero to foi to tipo so mon sa dia tato finga dunga e tanga va e fo tono tato se vai aso ta ya pa e male tato a falsinia o le tato tato si o le tato ma solo istama che go ya mana tuolo ta vale to falsi service tua ta tato vai ta ma di go vai ta ti munga ya to la mana le ya lo sa ya pa te fo inga ele sai o service ya fo malo no ya ma to va fa ma to file service
lisi koe tātou ta'awali koe lisi maurunga tōre lisi wa pēi te pōi lisi a lisi tatou pole mifa tatou loi mo tatou spoka tatou snoko pūpā singata whulau ispas tatou lea sau ke whātau a meni e mo te lawalau a velta a i toro ta'awali tatou pōi e se sani kora kampani mo e natu lawa ia whale wha mātūtini mo whakoro sā wa pēi ni mea whale tonu ni mea o pōi ro whārunga ro wha o a tono ro ta'awali ia si e pōi vini mai ia te amelo ta'awali tonu whainga matu se sani mo e natu langa ia te tau pōi ia kata noko ina i alo Samoa pana iso Samoa e ana tenga renga e mātou mo se tōksuani le lau tau noa tau e lawa ia ngana te mana marama iai te pā tatou wōkia e whina whaatino lua su tala kuk manu anoa pula o i aso te siuma iai ka te pore wain i le tatou wharisindia a mātua loa i te tatou e whaatau a whaate wa tiu lawa sa iri sau sā a i lau te anga i ari i mawala sau sā te mga o ia a sias mai poi mātou whaatawale o tele lawa ta ta'awale lo iai a lo moda ko SUV ma ko tatou hai ko kas ko ti apu ia ta ta'awale a ta'awale tuai ta'awale fo paid of fitilinga a whaate te wai sau ta'awale ma tu i tonu ia pari ko tātou le tui i o lawa me te sumai ma oe ia mo tātou a whainga sia o lau la sene tonu ma singa ro pengstina a whalai sau ta'awale fo ma ia mātou ai mo lawa la sine tute i le tātou ta'awale mantua ta'awale ma te ma te whaama nei a ko i seki mea ki e pou lawa a whape whiro manga o ko i seki mea kuanga i e whainga ko e sui saura ko e tiki seki mea i tiro ke mga o e kei te sui i e munga ro ta'awale whaatau a whape ko nisi mea pou te ma e rei mga sau tiki atu ko pēla wa ta'awale mea ke kama whaakau e kama te o whainga tūlanga mo koe o le mweta te foni o iwa ruki tu wha to rurua lua o iwa ruki tu wha to rurua lua o mea nā tato wharisinia o le tatou whakau taki ki te puru peito o tā, ia, mana tua, e lau katinga masa e e ngana wala tonga le wa ta wale ka masiaki le o le mo e lava ngai ki tiro ki whakonga e oki, e oki le kokong, e lava lo su mai malo ta wale siaki, ta no pane i ko Samoa, e ngā rua mātou mo te tōtuani, mo te kapau pa utuai, ko se ki na kui amata mai se sulima, se pai le kua suluma lua suluma e hunga, a te tera mo tino, e tai tōna marau ta awati, marau ta awati ia whake kaui pa sa ki mea ki o fōu. Tai te tūnga i tatou tau a whake o sa marau si e lengi e o maua kaua pai a kakamua ma e whake i ka whanau fōu me tatou puli tai te tūnga i tatou tau i mana tau masani a whake i sa ki mea ki o sa ta awali sa mo ki ma ali sa mo. Ia, tai te mātou whanau tūranga moe i te rangiswani lau na lenga i le kui e la koe e ala i ki mea ki sa moa. Ia, le te tatou vi mo le sekina tu rupu le nisi mo tatou kia. Te pean wharina tatou temo lea o mo langa tau. Ia te rātara mo sūru ia tatou sekina kia los furuna. Mo tāwari o kia o tō reita. Ai lātia o le nisi isi. Ia mana nesta ki fisi. Whapene kau sua sa sekina kia los furu ia. Sū mai, te whapi e wha makta. Rāpoa, ia ki tura purale ia maurunga ngau e ia tāwali. O te topa ua matas, tō tasi ngā tō tima, su pēna waro mo ia mātou, a whawhia te ro mana o i le pēne mo tōngi nei, ia whainkoe o komiti si pēne lunga aku. Tā wane newe aso le honda fit, ai pēt le ato tōra ke suwha tau tanga, o ni tā wane na mo newe aso, a whawhia ne kausio sau kami kāwari hai pēt, ia ta honda fit lomba o mo lalu lunga tau i vai aso nei, tere tātou si pei, a ta pei le pai ma le winsko me te foni o iwa ro fit kasi, tolu tolo o iwa rofi tasi tolu tolo ka kaita vai man man no sai man ia pai wa le tau te forma i man ia telo Taylor Victor Molle proclame le tai au to mo already Samoa's Falima I betolu amo in auto balu minuto lo to tale ole to la air for eva so yo como fire kwa ole tau so mai lava no ole fianga pula e Helen Tapai o le mana mo ana mo le taro tala noa nei foi tai au.
Whawhiwhanga Radio Samoa sifuli mai vitola mōre ne vanga le tai au ona leo whantis mai i a sui le mana moana signature choir le whianga pulea i Helen moana na tupai i a mastasi fo o tātou malo whalo ni le nei tai au ia la malanga mai ngai au ki lange manga ia kau ngai au ki lange ngalo waring kongi pulea i malo se fo mari le nei tai au ia malo la resto i fo mo lange mai lau sunga tawai ai mai se fo whaafunga anga sa mo le nei tai au fovi ia le luka malanga le ansua tai o tatu whenga i lumanu ai le o tui nu malo lava le soifua malo i o sunga le Nathan Lopa malo si fo tawai malo si fo Nathan malo whaaftai mo le nei tai au fo ea o ngā usa ongi malanga mai nei le piko umanga yo New Zealand ia yo le mato mo popo mai le malai va lele yeah a Wellington hawa dalu le chel mato mo fi la le welcome ia si o pa pena fo i tatu ai ngai nungai o kilangi lo fa tali mai tatu malanga ni ai ia wa mato mo fi fo ni ta ya o mato mo popo fa tasi mai nei yeah everyone's nervous everyone's excited o telefoni la ngona ni ta ya ai mesi o fa tai mo vi inga tu fa po ile tu ia mo neva no malo whaftai Nathan whaftai foi a te pai tātou tala noa o le ua to ana yaso ia na whatau no leo tātou a whamoe moe mo le whaunga neva yaso. Let's talk about the show, the big show coming up le aso for Rita whamoe mone talau le aso whalaile vai aso ne o le a alwa tu tātou whamoe moe i le Spark Arena ia o wa toa nei le lima po le fa e masina talu wa tatu ta pena fo ia ni tamu fenga tatu nei o fai pese a wa tatu fa memoria sfalaile ia ese fulu fitu ia mato pese le wa ta pena tu mole mal tatu fa moi ia e fitu fo ia ngangana ese Pacifica o lo ia il tatu po kalame mole sfalaile ia sa mo ko ela ole lea whakatonga, ole ngana tuvalu, ole ngana fiti, ole maling vangau niwe, so ole kawa umai ngana, ole utama whai kawa umai ngana ale Pacifica ele tatu wha moe las whalaile ia, ua atua fo ele wako kiki a kose 5 ia tangata tatu a whai pese ai tatu te tano watu ilungai au kilani toi wha pupu manisi vaenga ole au whai pese mai ilungai au kilani o se mitanga fo e ngā olo iai fo i tangata mai au kilani e au wai il tatu wha moe las whalaile malo whaftai tupai e se vaenga tangata umanga makua e fia siva pepese ele natu sanga o mawai atu. Is there anything that will make this show different from last year? Whamon mole. O waka apopo ni si pese tele wa le tala na maua. O
utele le fa fiango po utele le o toi fa po ni si pesenga e fa ya tonu silia tu ona fia ma oli ma siva tatu tangata ya ole palo sanga ma le olenga fa mo le po anga Samoa ya aone i misia le ia vanua le sparole le fitu i le sparkarina lo mangwa pewa vanua pe ia tickets si po fala po tonga mana min tickets ya fans was afsota i lo tangata o lua o fatolu faono o tasi o lo numerlena o lua o fatolu faono o tasi ya wala au mai ya na o tampai atu nga luetu ya wa fo i sef mai moanga mal sila Samoa faftai tickets for lemo online event finder mai si vang oma tapai online Ticketmaster mo umale online Ticketmaster mo umaina ya ia fo ile link ile matu social page ile signature choir Facebook or le Instagram any door sale and find more tickets or the door Ele ai e fua pe ale sell out yes yeah o le sia mole silfele na sell out le tato show i le sita sanga se awala ni fa tuai ni te iwa ya la ya pe o tapu sa ya tapo ye se fulu na sauni le silima di sauni le silima ya wala awal pe yo kau po vale okay Tupai and Nathan from Alofa after telling more than 8 time out mo yele malanga mai nei Kilani the weather here oka sidia ngoi ro winning kong okay Alofa tu Alofa after mo yele malanga mai thank you yeah so for you lefanga Tupai Helen Monano Fepulea Helen Moran Tupai fa pina sunga Nathan Lopa ya malanga mai mol fa moi ale mana moana signature choir Elias Freire so name on to tona ilo ticket na o e sil fiel telefone bala ya fa pina foi online mo en tado tickets ya mo show on the signature choir ile fa ngora ne ya sol tado club na malol taia mo le foi taia fo malo fa taile tno ile sai ola le tano le wolongo mai mo le aso sao tina o le misia la fa tele atu ya mo ne va yaso to na va yaso ya o lo atu mo le sao tina malo fa tele tado telefo ile taleva ya no foi le sunga te tia fa le tuste tia mane po kala me fifia mai ya wala fa fonga mai mal tau al bele sa mo le taimi mo le telefon ne yaso fa tele talo mo ta pa inga se fo mai manoia Alfa tu le nei foi tai au mai au te roa au tu ina i lalo i le pusa mariu o i le tino mariu o le tamai tite sumali lo teu sanga i lon tunga mau o na mātua i a Taito Luis matau Nese Lene sa tu tulu male nganga o tia whate se mai ngama wō sa mau i le nganga o tia mwha vau sa awa ia tu mo le wha tofa i a Miss Afa Nathaniel fe alfa i lene i lona whale lo singa i le songfua o le te mai titi au ngamai sa mo sa ma i le masina nei mamawai wa a fia le wha ma i o le tenki fiva. E ulava, i tau mawhai ngā ora mātua mo le vave au ina mai ni sila nei mo tong fitinga wha fo ma i le fisosoni i aia le maro ni sila a sa mo lea. Happy tai, sa whanuru nola i le sumuni muri sa taunu wai i le whale mai o tamaiti i au kilani. O na mātua i a teito matau nese sa la wha soina i le lominga le New Zealand Herald ia le tala winga i le whano le ola o le la tama munmuri ane. Sa whaari e teito ia le la so tanga wha apitoa malona tari e bwana fia tele le rakapi mane a au. Ai sa o tia lona langona ina oi wha ilo ina lona Sound Uni e tala no ilo na tali e winga i le avea matam televou i swinga o le aielo na tino maona wha langona. O le tinai a tau nese sa ia mana e ina lana tama e pio na ia wha tulunga ina o lona lima tamu tau lea. E bwana whaeloina i le ingoa sa whaengoa o Nathaniel se whaamonianga mai le tua. O teito mo na inga i lima tau sanga sa whaamutua i fiti a li toi te lio atu sa mōre masintuluai. Ai o le aso sao no a brila sa malanga i le a inga i loro manu mo le whaengoa le aso ma sta whaonga whaapitoa molo na whainga. Ai o le aso na i lumatu sa ta e le teito mo lana whanau e whaafosei. O na ma ielo na tali tasi le vaso muliane e whana nati o na awina mai ni sila nei. E ulava i tau tonga sa whaia wharanati e pitai, sa whaia le whaia unga pito i silo na whainga tamare o tia tele nei mātua, i te peina na mesini sa whaolai, o na wale mawhauna te whaia o ngā estong fitinga.
O le piso le dengue fever sa mo sa lo i le forfolaina le mai ai o le fano le ola misi afa. I le na o le paua i leo se soi fua o fano ma le dengue fever o mai le temire. O fiti matonga sa forfolaina i foi le pipiso le fever. I le masina nei o se tama onga maulunga le moto viti level sa fano no ola mai le famai. O le moto le tkuki sa riputi ai la matanga le vaso. Ia iso mata o pe tolu nisi wa afia le dengue fever. Ina o mai ona mai tawina stanga te to tasi le afia de virase na masina nei. O le ale ini tau faunga lole i le isi tala whaara tau o le tupe a le malo, whainga malo ni silam. A o sauni atu iai e whaai loa e peona whaari iai le tamai taimin stau tupe Nicola Willis. Ua whaa matuina le malo i le o tulawa i le whaitau piliona ma piliona o tā la e tawala mai. I le whao popongo ngā rua ngā le malo sa tipina. I le wha alu le i wha mua mua e piru silo na tā ua iani sila. I lana launga le tuwawhia ngā le official business e Hutt Valley Wellington i le zona nafi. Sa fola i Wallace i a vailuina le malo, i ana vai ngā tupe o ngā runga whaatino. Se vai ngā tupe fōua whaavanoina e whaaru i le talawhaara tau o le tupe fola i a me, mai le lua tasi ma le wha piliona tāla i le tasi tasi ma le tonu piliona. O le ai uane ai, i le nao se foi numero la i titio vai ngā tupe whao popo le a maua e matanga ruenga le malo i le teusanga nei. E beona whaawinga ina i a Willis, i le isi talawhaara tau o le tupe le masina fōu, o se le ai o se tufa ngā lole. Whaaria ri tamai tai minista, o porkalame o tupe whaalu fōu o matuai whaatapula aina mo whaamua mua e piru silo na tāua. E peona tāula e soi fō maroroina o onga tula whanam whaatanunga, puinga whaafitfita ma se numero lai tito ina visimeni tāua mo tangata lau telo ni sila. O le fitsa au suma le tolu kiro kalama le mamafa o le methamphetamine sa tau fia i tua o ia New Zealand. Ua tilo iai la tue whaamaro sia tu la fono, o se vaenga pito tele atu le neo ni whala au whasaina o la to mawina. O se matua i tele o ieri manatu e mawhai ona sa palea tanga teito ta si uma i New Zealand, e mai va le i whala au whasaina, mōre tau sanga atoa. E se tūlanga e mawhai ona whaatawina i mōre whai tau miliona tāla i mangala. E betai. O re manatu maa e se tau mawhainga e whaalafia i nei whala au whasaina, e tau au sa whai e masao i le mawai o ni whanga whaafangita, mo le sawa i tua o le uta tele whala au whasaina. I le tono pusa o ia whangu siamu sua malio maple syrup, sa mawai whangunga, o ne siamu o tipi na ese ia pito i lalo matoe sa iai mamasalomi ai loa. O le tama sa avea mataitai mua o le kolisia tama le Calston Boys High School i au Kilani Sifo, ma sangate ai loa tele fo i mele pone vaengo whaafiafianga, anti o loa fofa tu maanga. E fasu fitu sanga sa tula i lumor whaamasnonga maulunga i au Kilani, mo le lawina o na whaasalanga i lea suna nafi. Ina ua mai a leo na i tau tino, o ia sa fuafu e taunu i ai leo te telo whaala o whasaina. E se fulfitu ma le aftu sanga o whasalai i le wharpuipui. Ai sa mai tau ina le i whaamasino Justice Gerald Van Pohemen, o tu maanga e leiso na whaamaumongo na sunga tula fono mo New Zealand po Australia, e na tele whaonga ina fo ini whaala o whasaina, to e sea o na tango fia le awa malosi, i le lua tau sanga sa iai. Masani ai foi ona le lotu, mo ia fai lolo na masiasi i lona awa i le whatinonga. Ma whaali ai le li whaamasino, e paura whaalotu te lengo tu maanga, e awa i le whatinonga wana tupe, e peona sapolo misi eri tu tongi a toe ono se la wafeta la, e na te maua i lona talieino le auta ma ave sea, ia fuala au whasaina e li ave whatawine tua. Sa ia o ina fo istanga te le whape whiona tolopu ia vai ngā tupe i mea, e tolopu i ai. O le a mawhau i le kāke ngari a Papua New Guinea le kāre se kākoriko i mea le lei eilo na i turangi, i le teimia whai eilo na pālota mō se pope fau. Ua fola ina le Vatikana i a kāke ngari a mwhai ona pālota mō le whiwhili o reisi pope fau, e sui tūlanga i a pope whalangsisi sa tū mālo ni nā vai anso, e a mate le sofito le masino fō mei. Ua nā o kāke ngari i le loane ma le varsu tau sanga o soi fu e whaatanga o na pālota. A e mwhai lavo na wai, isi kāke ngari i tau wafianga mo le whiwhilinga ua ilo ai o le conclave. I le teminei e lua se lau lima suma le lua la o whai o kāke ngari, a e nā le se lau tōsu valu i la tue mwhai na pālota. O le tōlone kāke ngari a malangatu mai moto le Pasifika. O aki e piko po Port Moresby kāke ngari Sir John Ribbott, o whai masui o Papua New Guinea ma le Conferencia e piko po Lat Solomona. Whapema kāke ngari soane mafi,
le piko po tonga mani we sa longo e ka tingali Sir John Rabbit ile lominga ale post Korea ona na palota le ave email le le olo le 5 miliono tangata ka koliko tono paponi kiri ma le tasile miliono tangata ka koliko le Solomona o tawa fianga e luo mo ka tingali mo fifilio pope ile lua fe mali 5 ma le lua fe mal tolu ita lua so fai to a mo ai ungo pope sa fifilia ai o faria ka tingali Switzerland Enders Apparellas o le paloto sa ni yai to we umiatu o no le to telo ka tingali sa fifilia pope Francis e lei felo ai lava lesi o le ka tingali ni sila John Dew sa fifilia pope Francis e le tofinga le ras malima o le te mo foi lea o le a wai le palota ta longa le winga la o ka pia le Blues ma le All Blacks a matela o fasalina malo mo le tol ta longa o no lan ta alfa sul tu la fono se pu fa tu ile lo le ulu ile ta longa le Blues ma le Reds a Queensland ile sfroi to wai ile ta mo sanga super ka pi Pacifica o se ta tele le mo le Blues a sa nia tu e no le mtelea mo le ta longa ti tele tolu e ai o le fasalonga ma sani o le ta mo sanga a to mo fai to e fa tu la e mai sola tu le ina i au sieri ta mo sanga pa mo nofo sa mo fasalina tele el pepe sama ino mai ona ia si lunga ia le winga le Reds team Ryan ma fatu ila lo le ulu ai o tosu tasminu do talonga ai muliane si lunga le tunga tele o leta alfa tu la fono ile pepala no mumu ino mai ale to ile lo ino le poe o le amisia ne tele ia talonga le Blues ma le Western Force ile for ile nei le Fijian Drew ile so ivo me ma le mona Pacifica la so fito me ai ole ava no amore ta longa ma le Warriors ni sa welese la stosu tasiome le ta longa muli le Blues le fa solonga ma sani ole ta ole le lusul va to sanga ole tu oni sile to son forward alo Japani e bere yel tu lunga kala poli Toyota Beret le fa ya onga fa ya mo mo le Blacks in Foster ma fa tono le kapi to ai va Sir Steve Hansen o se tala mata ina tele stam televo ili a tors malini mo tel sanga wa vende ma se tama pilo televo poseli ta alo kilkiti ili tamar sanga le lus fu over sai ta ina le ser lawo ai i tamar sanga au tele o le solu or vasonesa au CI e vibe hub seria nashi e na o se fu mo fa te sanga i le ser lawo ai ili tamar sanga li o le T20 e pe ona ia uli na ila na au ale Rajasthan Royals ile manu malo le our Gujarat Titans ile ta longa o ta marsanga out tele in tia ale Indian Premier League e afia ia na ai se lau sa ta ina mai le na ole tose furma lima polo sa fa te ai nei ile se furma tasi ai ta yono ma ai ta fa fitu ma wa fa ma winai o le fato a lua ia i leo ni tamata ta ile tala anga le ta marsanga lau lo in tia o tele va metele o le usio ai ta se lau ita longa o le T20. Tala nao ne yaso. Fosir tanga umar fa maoni ma le angare lei, ma le alofa, manu ia le so. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau yaso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia wala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Tasili moi votu. Amo. Wala tamaile Mother's Day. Awana ia tungalulo ma fau se me alofa mo mama. Ave sa o e whata whao i de Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu a inga mea ai e te whili ai. E na o le 5 se fudu tala. Te tala le whai toa i le ono lea fiafi, pa fianga tui sa mau band i le po a toa, te tala foi ma le tatu pā. Wha fia mama i le nei Mother's Day i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road i Manrasco.
Pafsio tai mai lisi mo saupukin ili olua tasi, oiva tasi, o fitu o valu. Olua tasi, oiva tasi, o fitu o valu. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my FluVax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get onto it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai ana whai! Hoa te lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa e teno whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le over selau ono lua valo fitu tasi. O Varselau, ono lua valo fitu tasi. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Y'all know the name. DJ.
Samoa, tasilima iwa tonu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O si mai ele whaafonga le whaitauina le upo le poto le nei tae hau. O mwela le tusa le whaata oto I lona mata upo e tolu se furu. Whamaria le atua le whaitauina o lana whiong paia. O upo a kuru le antali o iaki. O le valo anga na whai atuai le tangata ia Itielu. O Itielu atoa ma ukala. O una ilava sili ona valea o au I tangata uma. Ile ia te au le ata mai o tangata. O lea o ina fo ia au I le poto, o au le iloa fo I le poto I me pa ia. O I ea ua lua ai le langi, mato I ifo. O I ea ua wha poto ina le matangi I ona lima. O I ea ua fusi vai le ofu. O I ea na wha tuina tulu inga o le lalulangi. O I ea lona ingoa. O I fo I le ingoa lona tali. Pe a whai ua eiloa. O a fionga le tua, ua se a rio ua te amale o taota ia. O le tali tā lava o ia I e whaatua ia ante ia. A ua te whaapopo se upu ia na fionga. Ne ia o ia tu o ia ate oe. O na taupelo ina I lea o oe. O mea lua ua o le tuai ia ante oe. A ua te whaafiti mai ia ante au. Manu o tele I oti. O mea whaatau waa ma upu pepelo. Ia whaapamao I ante au. A ua te tu mai ante au le mativa po le mau oa. Ia e whanga mai I ante au ini mea e ai e te tau mao. Ina ne I o umatua ma ona. Ona u whaafiti ia I lea. Ma u whaapea. Oi ea I ova. Ina ne I o mativa foi. Ma o nga oi. Ma au tufua ina le suafa o lo uatua. Aua te whaaleanga le au na ilo na li. Ina ne I whetu o ia I ant oe. Ma e nofo sala. O iele tupulanga I whetu ilo latu tama. Ma latu whaamanuia ilo latu tina. O iele tupulanga whate I latu wa latu mama. Aua le I furu e sea o latu ele. O iele tupulanga e whasi e sia na wao latu mata. Ma whaamawalunga ino o latu lau mata. O iele tupulanga o pelu o latu nifo. Ma polo o latu nifo tunu manu. E ai e popo ngantia I le nuu. Atoa matangata matitiva. E te olua fino le aluka. Olo fai mai. Au maia. Au mai. E tolu mea ele ma ona. O mea e wha o le fai mai soia. O le tunga maua. O le tunga mau. O le manava o le whanau. O le ele malia I vai. Ma le afi o le fai mai soia. O mata ua tauemu le tama. Ma ino na usi usta I tina. Salia ia o eo reva le vanu. E aina e tamai a eto. E tolu mea ua whaingata ia te au. O mea lava e whau te leiloa. O le alo le a eto I le langi. O le alo le ngata I lunga o le papa. O le alo le vaa I tutonu o le sami. Ma le alo le tane I le taupou. O le whapea lava le ala o le whawhine mo li lua. Wa ai o ia,
Ma so loi lo na ngutu. O na whaapea nei lea o ia. O au le whaia se me leanga. O me tolu wa whaanga te teina. Wa whaanga te teina ai le laulangi. O mea lava e whaana te le lava o na sa. O le au na pe a pule o ia. Ma le vale pe a ma ona o ia i me ai. O le whawhine ino sia pe a nofo tani o ia. Ma le au na fine pe a tuli e sea e ia lo na matai fine. O mea e whawala eiti le laulangi. Ai sili o na popoto i lantou. O loi. O le nu e le malo si ia. Ai saunia i lantou o lantou me ai le tau sanga bevela. O se whanai. O le nu e le fita ia. Ai whai le papa o lantou fale. E le se tupu i se a kiriso. Ai o atu i lantou e vai ina umalava o lantou au. O le pili, e tango atu na lima, e iai foi o iai maoto o tupu. E tolu mea e matango o fi o na sava vali, e wha foi mea ua wha matango o fi. O le ona e malosi manu vai wha, e lele liu foi o iai lumo o se tasi. O le solo whanua ma le otipoa, ma le tupu e le ai se tula i atu i ante ia. A whai wa ea mio wha valea ina ua e wha mawalunga. A whai fo ua e manatu se mea leanga. Tu watu ia lo lima i lo ngutu. A te tau swa susu e mawai. E mawai le swa sustoa. A omi le isu ua sawai le toto. A wha ao soleita ua tupu ai le misa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Ai
lo tātou tama o le atua tolu tasi pāia ai ese tātou tātua inga lotu nei te talo nei vivi I ato malama ai le mawhai le tili malama o tangata o ai le tātua inga sa o mamori wanao Yesu e moni ai na malo tāofi lotu nei te talo nei vivi I ato malama ai le mawhai le tili malama o tangata oi le tātua inga sa o mamoni wanao Yesu e moni ai na malo tāofi O a whawhanga le tātou wātunu le nei tai ao le upopoto mō tātou le nei tai ao whaumalia so mātango fie pe ona whaitawina ai ma whamai atuai le nei masina o Aprila e le mata upuna nao le tōru sifulu o le whaata oto pe ona iele nei tai ao e se whaiti mātango fie le whaasoa le upole atua mō tātou ia walawa le tātou mawhtanga ia mesi fo le tātou whengai tiuta ma ngā ruenga o le whaamarasi awa ia mō tātou e ala fiong pa ia le li o le upole poto o au mai e le tua lana fionga e whaapoto I nai tātou, le fionga le tua e ao I nai tātou, le fionga le tua o whaile masuli o tātou wai, ma le māmalama I o tātou wala. O ame pongsa, o ame tutupo leo langa, o ati ngā, le fionga le tua tātou te a ngā iai, ia mau e fwoti whaamarisi au mō tātou, manatu le leitai au, ia wa sosoni atu le fionga le li mō tātou, ia au whiangai tuta mga luenga, le tua I lawa le whaatalofa, ma le whaafelo I atu le tātou wātunu nei aso mātango fia ma nei aso au le lei e ulawa na wawa I atu winga le taupe o na whaamaru man mai to ulu nei timunga le tai au nei a o whingaso loa le tātou wātunu I tūta mga aruenga masani o nei whanau I ha onga fo le nei aso ia bese fo le tapo inga nei a tātou tamam tira mātua le nei ai whaafetai o tātou loto I le atua whaafetai o tātou loto I le li ilona anga le lei ma lona alofa ua tātou mawai le nei tai au fou, ma le nei aso au le lei, I le mana I o le whaatimu timu o le tai au, ma tālo whatuai le ia te outou le nei tai au fou, aso a mai e le li mana whaamnianga mo tātou, tātou maua le ea fou o tātou te mana waina, ia ua, whaifo le nei aso maso whaapopo I lo sui fua ma so nei ufo I ola, ua avea maso whaita wino le nei o langa lo tātou au auna, ma tātou ngāruru e ai, ma whaataunu I nei o tātou fuafuanga, ma tātou wala uina e le atua I lunga le neifonga e ele. Le alawa le tiute ma le whaiwala nei te ngarue ai, to tono whalewhi ngaruenga, to tono lo ahinga, o nā mea uma, o le wala uina o amai e le atua, mō tātou le nei lalo langi le atua mau. Whaatalo whaatuai le nei tai au po kalame fifia mai, ia te utola o whingaruenga tofi le atua I sunga I whaafengainga, o tau wharitua, o awhionga I pātele, ia o tamaita I sā, o ila tu o lo ngaruru so se fata faita ulang o le au sale vi so se tasi ua wala uina le ngaru nga le tua ile nei vai taimi ma te tonu so se ekalesia fata lo fatu ila po kala mel fifi ma le tai au te loai to telo tatou yo lo ngaru to fuala tu nu uia male ngaru nga o lo ngaru ai te tolo ngaru nga le li ya e maua maila le le nei tai au fata lo fatu mo le nganga fa lo ba no se fu moria Fatalo fatu ni tamam tina ma tu mota malawa yo e fatalo fatu le tai uma le yaso ai fa fit uma le masina ai fa fit ya tu lo to tapo inga ila auto no fatalo le ana pongi sa ili le li awa se manuia ia pui ma leo le to telo tatu ainga ma le ya tunu ma tatu watu samo ya le tatu to ifta pai ma tatu to ifilo I lungo le tautua masani le radio samo pe ona yela le tautua ya mise po kala me fifia mai tau lungo I fo ilio ma ni masina wa ile va vetelo le masino Aprila ta ya ona so mo me ata lo fatu ile ya te utou ya lo le tatu watu o le tai au le mafuta mai lungo le tatu po kala me oniso ila tu le mafuta mai tono fa fainga luenga o ila tu le mafuta mai tu tonu o tabali niso ila tu le mafuta mai tu tonu fali
ese no fuanga lea e fata si mal tatu watu ia fata lo fatu ali po kalame fifia mai ile o ngā tu tonu o le neiva yasoro utatu iai o ngā tu tonu o le neiva yasoro utatu iai te le lopo amari tau ia te utou o le tau nei amatou le te baba ia tu o sau nei le tai au ia fisi mase se o le wala to ulu nai ti munga le pona posi pa ia mai le tai au nei ia o fa maru mai o le ata ba ia lea e te tau eno tatu ta penanga wa amanta o na ngai mai lo mar swing o le tau wa amanta o na ngai mai swing o le tau lono winga wa tatu ia ila va tu ile vai o le tau malulu e va beale ele fa pe ke vai ko sa vari mai le malulu o ki vai o ko sa vari le ai tatu wa vai amanta na ia swing o le tau ke lua amaka ngai malili na wa matana e tau whalongoina le tau malulu tau fo ila na tatu tapena pena ba ai le i au la e o tau malulu ai le o la e o tau malulu ia le usu fo ila te usu le tau malulu ba ai le o la e ma se tilo nei tamama nei tina matutua e ini so tatu ainga le malanga mai Samoa e anga i mai asi mai whanau o ila tu anga i mai ono ni so fala lave ia o ila tu anga i mai inisi o onga ese awala mabaenga anga i mai le tatu wantu e o mai e tafa fao ai o mai la fitau i mali tau malulu tanto la le nei New Zealand ma Australia mai sia tu o le tatu matafa i tatu longo ma fa ilo i tatu ainga fa ilo la e mafana wa ai na yo to tingi ia va ai te tau ona faile melea ina ia aua ni ia fi leanga wai avenga o le tau malulu atu nu le tatu te iai ai mai se la to e fo ila tatu ai ngai Samo atu lo to nga lulu de velo le tatu le se faitete ia ono a fi ai tatu ia vai nga le fo mana to mol pokala mil fifia ma leita yao pena te mata mai ai pena te fata si mai ai fela tuno mana ia fa ilo mo dungo tatu pokalame ilonga tatu Facebook malunga tatu YouTube ia no fanga ma tunu una te fata si mai ai le fato a te ala titi a forever ya ma to ni New Zealand le fato a te ala titi lo no winga le to luas mo fit luas fu mo to ni na tale o le tu la sfulu ya ma to te lo ya Australia te lo Perua ia wa ia swinga o America taimina mo tātou, ale taimina ia mātou. Mātou fo o na tau maini mai maritau. Ia maini atoi mātou e ma ea fia i ngāse o le tau malulu. Ia ai mālolongo sa. I le whapea a maingi ngā whapea maila ia le maingi. Mo whaisi maingi ke le malulu ngā ele usu ai lea. E ke maingi a mai usu. Ke le whapea ai maingi ngā e pūro o ilo ia. Le va mole ke maingi e o whawhinga harbenga. E le ia laru ko yo ala usu. Ingu falau. E si le vai ngā le lak matoe watu datu pesidea. Se wo koi mga kua, la ngā keiroe. E iai tatou. E awatu nao e vai le fō mai o ngā o le fia mo le fisosoangi foilia. Ai o ki o ai mai lo le kalawai le fō mai. Fai me le fō mai. Ma ai au fala awia, inu le tai au, inu le auli, inu le fiafi. Sau do le kako marka ko kalawai la lea. Lea la ua mai kalawai onga e iai mai whapitoa. E ngase tu mau. E au mai tu mau la iai. La renga me fa mai ka ngoi wako fala au iai. Ingu le lua kai au, ingu le lua. Nga sau ala leo tātou aso mua, ingu le silua. Aoi, ingu le lua. Nga fa alonga kua wa makanga tsuinga, amaka mai kua ki o fala au ngare. E maia ai mo tātou e iei ngase tu mau te taua ona e tau sisi i le taimi e inua iau whala au tau sisi ia tau tua nama o le taimi e le ialau si ka i fo mai langa ngā la fo inga ameri fo mai e fisosoani mo tātou ngā la fo inga ele vai fo mai o loma ngā fia mana mi le fisosoani al mai la le kako pepa whala au ai fa ima fau nga kako la le oka e ai ba ai la e o markau ma ingi markau malulu
Ala mai e sala fa lo kingo fa pe pu e yo. Tale wa umale mai ngi ala fa pe pu e ala le e pu e ya. E pu e ya ing wo fa lao. Patalo va tu la tu ne va ngal tayao. So luas 10 minute talo le tu las follow. Especial Jukin vai popo. Pa ve fianga mo le tayao le aso lulu. Tau tu le sabe se mo le mo tolo amo. Viaga ya kid vai popo pele fonga wa leo to se fulu man le ono minuto jalo le julas fulu diso tato wolo mafuto pa inungo tato pokala mele chemo le jaya patalo vatu so le o le sunga anae mol moli ato ne ona lo fanga so no so ya seve ai lima para lo vatu moria de jaya pia tau po vatu vatu le jaya le mafuto ma inai le moto Samoa talo fai so man wi anga wenga la telenga jetia Robert habi joda ile mafuto ma inai au Italia
Maria tele nga luenga lo fengai mo brother. Speaker Fitness. Lindo da me. Tasi o zolo fa penano fa wa I ole pool security na I manu kaule mall. Mana I le fa wa I manu wa le sia le se le ni tanga. Juna jui vai singano. Yo esa o le le aso fa pene I timu. Ia I mingoia le loi. Atalo fatu so ya so alo sentu brother. Le lopo o le na wa to tali wa tu sa mo po le me wa to tali I America. Papa la follow so ya sulu. Ya ba vuto mai na I tatu follow boy ngai Bonnie brother lo fatu Maria tele nga lu ngalo fengai mo Atalo fatu le fengal konsilo al tatu malo. Pe manta por salue ai ba se fora la tu office tu na imangele. Ya le fa fangala ina lo zela pepe tala ilene to fa ya titia. So se ya pesita. Ye kamai ke fe wa ya la ko makama fangu fala au. Ya ai sile ya se usa to le pai o le tanga pepa fe lo imalo so. Dalo vote tia leone mala ingola mafuta ba ina I melepore au Italia. Fale le fatalo fatu nei ba ngale tai au. Maria tiu te bangalu ngale fenga mer tatu atu fai lamu. Awon so nga mingoi de kai au. La ngole mana ya moli tai au e tau fai lamu le tai au. Se bai fa vifianga mai mau to dasi a swa mai ale tari watu le tau tupu ngale tatu enterprise model mo tatu nei manukau.
suia Fa'apea o e teine Nale fa'a ole ole Mai mai e alo fa'a tumu i le tau fa'a se Sule ore le i maho Nana pei ole au Mai mai e alo fa'a mole mole ane ua sola E fa balulu atu fa fonga bele tatu atu lu inisio tatu fa fianga me amauto tasi a suao no lewa tali mai e ale tautua mana uranga fo e ale tatu enterprise modo group mo tatu le sunga ya akuso fia lelei a wale tau avina fo inisio tatu po kalame po inisio latu nisi vaengo latu tautua pi ona yele o ngaturo neiva yaso fatalo fatu balanga fa lola akuso malo le usul le tayao ya so fo maua ila talainga ya malo fo tawa ta ya wata tuaina se tatu watu no ya malo so fo maua se fo manuia o male masina akuso o male masina o ngato tonu male vayaso ya tu langa tonu raven na ne yaso ya pe ole fe ua pai wa ya tu langa o apewila ya malo fo le tawa ta ima ya e mole tuai fo il fa ta se tatu watu no ile fo masina ile amani ya ina o matu tautua ile enterprise nei manukau ya mole toil faftai se tatu watu no lao le lei kuso le wa tapenatu tatu le amtanga o lesi foi masina le so mai au te lo ye vai nga tau te tau ona tapena pena ile tatu watu no ai fa pe o le wa o mai le tau malulu swing o le tau le ase so sani mo tatu ile nei yaso ya faftai lava mol matu wa no ya o tulanga masani lava o fa wa bel tatu wa fa'apitoa fo'i lea i le tele o tatou ta'avale ona uiga o lo'o iai a le campaign lea tatou o le afetālā le tele o ta'avale uma lava ia vagana inisi o ta'avale o lo'o fai ona o atu ia le tulaga fo'i lele o discount aga i le tolu afe ia po o tulaga e mafai ona fai ai lau filifiliga ia pe te mana'o e discount le ta'avale ia pe te mana'o fo'i ave ma fa cashback fo'i lea so soani fo inisio tulaga i nei foi vai tau ia o lo fa wa tatou promotion na ia mai le amatanga lawan masina se o mai nei masina ia ele i lo tonu po la se tulaga campaign mo masina fo ia ai o lo fa wa ia tulaga fa pe tono tatou au nanga nei ia o tulaga o aso muli pe o nisine wa se ta o tele tulaga fo le morsa ilia sa vai le ngata ina tele foi fa pito mo aso muri fa pe masina ia o te longa o te tonu nei ta wa fo ile mo fo ina i fa pito ma tulang fa pe nai pa u ia mo ila to lo tau sa ili sa ile nei fo i vai tau tau sanga ia a fa pe o lo tau sa ili se sa ia so se vai nga lava po mata mai ta to commercial vans ia mo ila to lo fai pisinisi ia po o tradies ia ele o lo mawata to commercial van ia tulang fo lea o coaches po o tulang mo ai na to tele ta fitu tai balu no fo ia lo ia fo eta to ta vale ia tulang to no ta to loktoa ia fa pe fo ta vale lai ti fo ia o hatchback ma tulang fa pena ia lo ia fo eta to ta vale la lo se pulu afe e mata mai leono afe anga lo maua tulanga na ia e fua lava i le paketi ma tulanga o lo mana o mi ai ia le sa le nei ta vai tau ia o lo maua ia tulanga na ta to lo toa ia e fai e lau filinga ia mo lisi fa mtalanga ia su mai ta to lo toa i nei i manukau ia ele fai lava ona o lo ia ta to fa ilo ia i le ta to no fuanga na mangtap o lo iai ia la foi le lua ka tato ia o lo tele mano no e tato ta vale en fai ngai lau filinga ia mo nisi fa mtalanga fai na so tai mai le tato numera le o val selau patati
ono tasiono o Varselau fat si valu ono tasiono ia fai ona vili ma so tai mai fo ile sunga le pule ya Terry Coon ia ia le tamai ya tau o papo ia po tau au nane ya kusofia lelei ia mo nisi whaamtalanga ia mo la tau fo ia le o mauni a manoa ono le lolo wale tau ia mai la tau o lo fafo atu au kilani ia lo iai tato website na o le enterprisecast.co.nz e mawhai ona e su ia ma pe tangtanga e fo o lo iai lava ia le link ia tafo ta vale taitasi mawhai ona whai mai iai lau application ta whape e na miel finance mo whatu pei na lo sa ia whaaftai lava te tia mo le mātou avanoa ia manu te reina po ia o whai walo filima le nei aso wa tau tuaina se tātou watunu ia tapu inga mau se tātou watunu lo whangia ele atua lava singa nei aso whaaftai mo le mātou avanoa Malo waftai tere lava lau sunga o kusa molta inga me se foi whaloroina le lautou tua mo le onga tona nei vai aso manuia fo inga ruenga lo whengai mautou sei fupa i manuia ia whapena fo ia manuia lei sunga ya kusa fia lei o le tautua le tātou whaltavalo le Enterprise Motor Group mo tātou o le telefoni o le over se lau ono tasi ono whātasi valu over se lau ono tasi ono whātasi valu i le 5 fitu tolu Great South Road ina i Manukau ai o le telefoni le sunga ya akuso fia lei o le olu o fa o iwa fitu o lua ono fa to ya luantu o le olu o fa o iwa fitu o lua ono fa a lisi telefoni le te walau iai o le lua fitu ono o Tatu telefoni na so tai ai so le dale ko inga telefoni le ta watu bili el sunga ya aku Sofia le lei sta vale mo e male inga to tolu minute talo le tula e se follow taris follow na wina to foi lea o le to fasala wina le tu mo ranga le afionga se uli malau mo tantu tala i vai fanua fa malulu atu tatu want no tatu pokala me foi le tala talanga pe on yel tatu pokala me ngana Samoa mo le sunga fo mai ya ta yao ona ua le mawhai ona whatanu wina tatu pokala me le so o lo ngase le sunga whaia onga ia po sunga fo mai ia o le mafu angalana o le statu pokala me le neiva yaso a ieri tatonunga i le lofa ma le anga le leo le tua fo isia le malosi o le sunga le sunga whaia onga ona tue maua leo se whapoponga le tatu pokala me le yaso fo i le lofa ma le anga le leo le tatu tapa usira langi ai o le mafu angalana o le statu pokala me mo le yaso o le ato tole malo sir fai pokala me mo tantou ia ai talo ane mana tu ane ia le sunga fo mai ina ia mafai ona fa uina pe le pokala me taua ngana Samoa fai ngoi no le talatalanga i lunga le tautua le Radio Samoa ina ia no fisi le fie fo ia mese nei fana wa onga so swan tele mo tantou ile tatu ngana se manisi ne o tatu faringa O e silafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong i ta iwa yaso, lua vai yaso, pe ta imasina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le Sleek Cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale.
ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te ai le wha. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E toa tele whawhine e a mio le leila tō. A oe, ua whasilisili oe ai lato uma. Le whāna oe, ua lata mai le aso whapitoa o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina, e le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina, o le pae ma le auli o se a inga, e sili lona tau I pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se I le aso iwa o me I le afo le sfulua. O le a maua isi mea lofa fata o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fatu le nei foi. Tai au mai Aotearoa, au tuina I lalo I le pusa mariu o I le tino mariu o le tamaiti te sumale lo te usanga I lon tunga mau o na matua I a Taito Luis matau nese lene. Sa tu tulu mare nganga o tia. Fatu se mai ngama wo sa mau I le nganga o tia mfa vau sa awa yatu mo le fatu fa ya misi afa Nathaniel fe alfa I lene. I lona fale lo singa I le sungfua. O le tamaiti tia ngama I sa mo sa ma I le masina nei mamawai wa afia le fa ma I le tenki fiva. E ulava, I tau mo whainga ora mātua mo le vave au ina mai ni sila nei mo tong tinga wha fo ma I fisosoni ia ia maro ni sila a Samoa lea. Happy tai. Sa whanoro no la ila sumuni muri sa taunu wai I le whale mai o tamaiti I au kilani. O na mātua ia teito ma tau nese sa la wha soina I le lominga le New Zealand Herald. Ia le tala winga I le whano le ola o le la tama munmuri ane. Sa whaari e teito ia le la so tanga wha apitoa malona tari. E bwana fia tele le kapi mane a au ai sa o tia no na ngona ina o fa ilo ina lon sa uni e tala no ino na tali a winga I le avea matam telvo I swing ole aielo na tino mo na fa longona o le tina ya tau nese sa ya mana ina na ta mai pe na ia fa tulonga ina o lona lima tamo tau lea e bwana fa ilo ina I le ngoa sa fa ngoa o Nathaniel se fa monianga mai le tua. O teito mo na inga lima tau sanga sa wha mautu ai fiti ai li toi te rio ati sa mōre masintulu ai. Ai ole aso sao no a brila. Sa malanga ai le a inga I loro manu mo wha inga rwa aso ma sta whaonga wha pitoa molo na a inga. Ai ole aso na inu matu. Sa ta e lei teito mo lana wha nau e wha fosei. O na ma ielo na tali tasi le vaso muni muliane ai wha na nati o na awina mai ni sila nei. E ulawa li tau tonga sa wha ia wha nati e pitai. Sa whaiere wha inga pito I sili ona whainga tāmare o tia tele nei mātua. I te peina le mesini sa whaolai. Ona wale mawhaina toi au ngā eston fitinga. O le pipiso le tenki whiwa sa mo sa alo I ona whaolai le mai ai o le whano le ola misi afa. I le na o le paua I leo se so I fua o whano ma le tenki whiwa o mai te mire. O whiti matonga sa whaolai nai fo I le pipiso le whiwa. I le masina nei o se tama o ngā maulunga le moto o viti level. Sa whano no ola mai le whamai. O le moto le tkuki sa ripati ai la matanga le vaso, ia iso mata o pe tolo nisi wa afia le tenki fiva. Ino wa mai a ona mai tawina stanga te to tasi le afia le virase le masina nei. O le ale ini tau whaunga lole I le isi tala whaara tau o le tupe, a le malo, whainga malo ni silam, a o sauni atu ia ia whaai loa e pe ona whaari ai le tamai taimin stau tupe Nicola Willis.
ua whaamatuina le malo ia leo atula vai le whaitau piliona ma piliona o tā la e tawala mai i le whaopopongo ngā rua ngā le malo sa tipina i le whaalu le i whaamua e piru silo na tā ua iani sila i lana launga le tuwawhia ngā le official business e Hutt Valley Wellington i le zonanafi sa fola e Wallace ia le vai luina le malo i ana vai ngā tupe o ngā rua whaatino se vai ngā tupe fau wa whaavanoina e whaalu i le tala whaarata wa le tupe fola ia me ma i le lua tasi ma le wha piliona tāla i le tasi tasi ma le tonu piliona. O le ai ua ne ai, i le nao se foi numero lai titi o vai ngā tupe wha o popo le a maua e matanga rua ngā le malo i le teo sanga nei. E beona wha winga i nai o Willis, i le isi tala whaara tau o le tupe le masina fau o se le ai o se tufa ngā lole. Wha ria ri tamai tai minsta, o porkalame o tupe wha alu fau o matuai wha tapula aina mo wha mua e piru silo na taua. E peona tāula e soi fō maroroina o onga tula whanam whātanunga, puinga whāwhita ma se numero lai tito ina vismeni tāua mō tangata lau telo ni sila. O le fitsa lau suma le tolu kiro kalama le mamafo le methamphetamine sa tāo fia i tua oia ni sila. Ua tilo iai la tue whaamaro sia tula whono, o se vaenga pito tele atu le neo ni whala au whasaina o la tō mawina. O se matua i tele o iere manatu e mawhai ona sa palea tanga teito tasi umai ni sila e mai wā lei whala au whasaina mōre tausanga atoa. E se tūlanga e mawhai ona whatawina i mōre whaitau miliona tāla i mangala. E betai, o re manatu mā e se tau mawhainga e whaalafia i nei whala au whasaina e tau au sa whai e masao i le mawai o ni whanga whaafangita mōre sawa i tua o re uta tele whala au whasaina. I le tono pusa o ia whangu siamu sua malio maple syrup, sa maua i whangunga, o ne siamu o tipi na ese ia pito i lalo matoe sa iai mamasalomi ai loa. O le tama sa avea matai mua o le kolisia tama le Calston Boys High School i au kilani sifo, ma sinangate ai loa te le fo i mele pone vaengo whawhia fianga, anti o loa fofa tu maanga. E fasu fitau sanga sa tula i lumor whamasnonga maulunga i au kilani, mo le lawino na fasalanga i le asana nafi. Ina ua mai e leo na i tau tino, o ia sa fuafu e taunu i ai leo te telo whalau fasaina. E se fulfitu ma le aftau sanga o fasalai i le whatpuipui. Ai sa mai tau ina le i whamasino Justice Gerald Van Pohemen. O tu maanga e le iso na whamaumongo na soni ngā tula whono mo i New Zealand po Australia. E na te le whaonga ina fo ini whalau fasaina. To e sea o na tango fia le awa malosi. I le luto sanga sa iai. Masani ai fo na le lotu, ma ia fai lolo na masiasi ilon awa i le fatinonga. Ma fai ai le li famasino, e paur fa lotu telengo tu maanga, e awa i le fatinonga wana tupe. E pena sapolo misi eri tu tongi a toi ono se la wafita la. E na te maua ilona talieino le utama ave sea, ia fuala au fasaina ai li ave fatawine tua. Sa ia o ina fo istanga te le whape whiona tolopu ia vai ngā tupe i mea e tolopu i ai. O le a mawhau i re ka ke ngari a Papua New Guinea le kare se ka koriko i mea le lei eilo na i turangi i le teimi e whai eilo na palota mo se pope fau. Ua fola ina le Vatikana i ka ke ngari a mwhai na palota mo fi fli o reisi pope fau e sui tūlanga i a pope falangsisi sa tu malo ni nā vai anso e a mate le sofito le masina fo me. Ua nā o ka ke ngari i le loane ma le marsu tau sanga o soi fu e whaatanga o na palota. A e mwhai lava na wai isi ka ke ngari i tau wafianga mo fi flinga ua ilo ai o le conclave. I le teminei e lua se lau lima suma le lua la o whai o ka ke ngari a e nā o se lau tosu valu i la tu e mwhai na palota. O le tolone ka ke ngari malangatu mai moto le Pasifika. O aki e piko po Port Moresby ka ke ngari Sir John Ribbott o whai masui o Papua New Guinea ma le Conferencia e piko po la Solomona. Whapema ka ki ngali soane mafi le e piko po Tonga mani we. Sa longa e ka ki ngali Sir John Ribbott i le lominga ale post-Korea. O nana palota le ave i mea le le olo le 5 miliono tangata ka koliko i tono Papua New Guinea ma le tasile miliono tangata ka koliko i le Solomona. O tau wafianga e lua mua ka ki ngari mo fifili o pope i le luafe ma le 5 ma le luafe ma le tolu i ta i lua aso whaia pato a moa i ungo pope sa fifilia. Ai ua whaaria ka ke ngali Switzerlandi Anders Aparellas o le paloto sa uniot ni iai tō wawe umi atu. O no le tō tero ka ke ngali sa fifilia pope falansisi e rei whelo ai lava leisi. O le ka ke ngali a New Zealand John Dew sa fifilia pope falansisi
I le tofinga le rasi ma le lima. O le tei mua fo i lea, o le a awai le palota. Ta longa le wingi ala ora kapia le Blues ma le All Blacks a ma te lea o whaasaleina e malolo mo le tol ta longa. O no lan ta alfa sol tu la fono se pue whaatu i lalo le ulu i le ta longa le Blues ma le Reds. A Queensilani les froi tol wai le ta marasanga super la kapia Pasifika. O se ta tele lea mo le Blues au sauni atu e uno le mtelea. Mo le ta longa te tele tolu e iai o le whaasalonga ma sani o le ta marasanga. Au tau mo fai e toe whaatula e mai sola tu le leina i au siari ta marasanga le paumanofo. Sa mua whaasalaina tere e pepa sama ina o mai ona ia si ilunga i le winga le Reds at Team Ryan. Ma whaatu i lalo le ulu ai o tosu tasminu do talonga. E muliane si ilunga le tunga tere o le ta alfa tu la fono i le pepa le mumu ina o mai ale toe ilo le ino le poe. O le amisia ne te lea i talonga le Blues ma le Western Force i le sfroi le nei. Le Fijian Drua i le soivo me ma le mana pasika le susofito me. Ai ole ava noa mo le talonga ma le Warrantas ni wisa ulese. Le stosu tasio me. Le talonga muli le Blues le fasolonga ma sami. O le tau le lusu va to sanga ole atu oni sile to son forward alo Japani. E bere yel tu tunga o kalapo le Toyota Berets. Le ai faya o ngari faya o mo le Blacks in Foster ma fa tono le kapi to ai va Sir Steve Hansen. O se talamata ina tere stam talavo ili ator sumalili mo tel sanga wa vende. Ma se tama pilo talavo po se li ta alo kiltiti. Ili tamar sanga le luas full over sa ita ina le ser lawo ai. I tamar sanga au te tele. O le solua vasone sa OCI e vibe hab seriava nashi. E na o le se funu ma le fao te sanga i le ser lawo ai. Ili tamar sanga li o le T20. E peo na ia uli na ila na au ale Rajasthan Royals. Ile manu malo le our Gujarat Titans ile ta longa o ta marsanga au te tele in tia ale Indian Premier League. E alfia ia na ai se lau sa ta ina mai le na ole tolse furma lima polo sa fa te ai nei. Ile se furma tasio ai ta yono ma ai ta fa fitu. Ma wa fa ma winai o le fato a lua ia i leo ni tamata ta ile tala anga le ta marsanga lau lo in tia. O tele va metele o le usio ai ta se lau i ta longa o le T20. Tala nao ne yaso. Fo sia tanga umar wha maoni ma le angare lei, ma le alofa, ma nui ele so. Baby, lomasi! Hey, hey! Gentlemen, our feature act tonight. Pak Fifianga su Filoi. Jump up and down! Don't stop then! Keep it going now! Wave your hands now! Jump up and down! Don't stop then! Keep it going now! Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa! I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on, you know. Keep going till you hit the spot. Whoa!
no fole fnau ngā pāti mai o I lalo le palapala. Sa wala watu ai o I le moto tangata e to tele o le o lo tutui lunga pasi. Mai o lo tutui lunga me mapapue. Mai foi o lo no foi me palapala. E tele ni upu na tautala ia ele perfetta pati mai o. Mai ora perfetta sta mai perfetta. Ele o se perfetta matua. E lai titi. E lai titi lava ia. A tato menate I upu na tautala ia ele perfetta oka. Ke lei loa kau aku ai kau apea. Ano sa pati mai o ilunga o le mea mapupue. Sa wala watu ai le moto tangata to tele o e o lo fia mmoe. Ma e o lo fia ai. Ma e o lo fia feinu. Ma e o na. Ma e fa pena. Ole upu sa tautala ia ele perfecta e fa pea. Amu ia le more a vai o ia. E tele tu ai na vai pea tato mafafau mamana tu iai. Io vai walata na oti. Ole vai se ngā luenga. Ole vai ile nofo. E tato nu oe, ma le tato anga whape se kumo se loku oka. E tailo ua ave ola uma o tonu. Vangue kei kapeli ele o kako kuku. Le tato ai ngai ma le tato nu ai mai se le tato malo fa kai ngofo malo le fia moe fa tai mole yo fai vai o se me ese tele yo fe awala mai ai vai yo o le fesili e pati mai o ile vaenga nga o ai le vaenga o Isaako o Rebeka o Lasalo ia tatou manatu le vai o Lasalo yo fenga koe ku angale ai le kama fangue uma Lasalo yo apenge ua makako le koe vai a Lasalo ia se vai la le keke o Lasalo e la I titi Lasalo ia I mato uma. Io tele ni upu na tautala ia ile nei alu toto. Io o lei se upu sa tautala ia ile perfecta mai. Ole nofo. Ia aka ko mana tunatu le nofo o ka kan kuai ngofo. E se le fa nofo. Ese le kuangofo. Ese le nofo. Ya va el nofo le ali. Ia e fatu tu atu so monatu.
you know. E pangongo ai e kananga wa. Ina kapua inga. Make ai le ainga kaua anga palela kai marka ma ainga. Ko na la le wa ave i Amerika. Taka mal panga anu ke o ponga inga. Eu sa ole palma o kai oko. Se oko lo ma po pau. Luas Football 5 minutos leo jana ile July se follow. Pele va fonga mai ai ni sopo kalabe tatou le tai au nei. Tatou tala I vai fanu al tau wina tau tupu ranga le fionga seuli malau. Le tatou tala pupu fa no file mo le mai ino le maluru le mo ia langa sau. Wa mo ia le sau le maluru ni tai au. Ya o longa sau le maluru sau mo le mai ingi. Sau lo pekelo. Kele lo mo ko nga ngofo la ngofo ringi. Ola kele fo ko nga sky dingi ke ngofo ringi vai kai mo le maluru ya ai ke lo ko nga you know. Ai malu atu tatu atu oila atu le nalo mafutu mai tono la te falfinga venga. Ba talo fatu nei tayau. Malo lo sai ka ko lo le va male akama e fia me mo sa ka malulu au fo ingi so nga fa ve si lo ma fa fa le telo le mau meo lo tu believe vai tiny le be si di mataua o tatu o le moto tau ave le tau sanga lungo tatu pokalame tau la ia lau va ai tono lo ainga tu wa nisi mau meo le nei o langa manisi mau meo tu por soi fuanga o lo e mai tawina I lungo penga te failangi ai tau la ia lau vai focus a o ia I tono lo ainga si au fa nau maletina maletama a u male aso le nai seki de ainga o makwasi ko di paring ni nga yo ai vai fo ila ia fia o fia fa ai a fele se tu load fa fonga tatu watu e fele lo ka ko ma fa di telo le maumia wa ele mo ele ia ke mo ingi ako maka e pula mai lo ma fa wa e fiu e fa mo lo ma fa ring wa e le ma fa inga e mo ele ia Pia la ke mo fe alua io la ke ka o kwa la fe alua io ma fa talu wa so ona fe alua so lo fu nga ma fa ia a le mia mo fu le a o ta o tolo le tino e moe fa mo ma fa ia ka o ko ki ngola de ko apa ko telefoni ko mai fisi va mai e va ai de lu va ia ko fo ia
Vai ai. Se kau fa ko mangai makai. La zanga fa pupula ngai o nga fu fia mo ngai maka. Le te manta te sota e tu le te tu la nga le tu fa mai o le Pacifica Family Health Group le tu foi la nga fa popo ale fiunga yanga mana. Vai fangalona ceremony to ia o la fo ini lapta inga wani tu alalo o le ase so swani mo tatou le tau malulu le watatu o le iai tau ala le tatu falangolongo totoa ia I fautuanga matima inga mai se tu alalo alo mta mfana po tamali o le tunu o lo nga du mtanga luenga le soifu manoloina no winga ele te mount tatu tariwa tu lea fa wau tatu pokalame nan lita yao Tuas pun fitu cale tu las fulu fatalo fatu tu fa baloti ni sopanga malawa tatu pokalame le vai va mai lunga le tatu Facebook malunga tatu YouTube fatalo fatu ya Steve my friends o lo mafutu mai nan tatu primary finance lita yao fa bingo i lo manu lo beta vale vai le mulu sai lunga la tele tatu folo nga lu tele o tatu fa finga luenga on sai le ni tayao Kalima sama loku ai awa ek ko minoi ngai kilo mai le au mai kau ki ngai lo loka fule kamilo milo fai au kanga makoi kamilo milo e amakai nga le lui ai u mangi wa kifa sesi va mai lali se lali ai masiva kolo mali mingoi mali sesi va mai lali se lali ai masiva kolo mali se me phone whatever le kulanga ole kalangoa ai umai longa au kafa fasa sa mai ai awe ke fia hai me ke ua pale po e pio kau fa wailo fa malo ku ai awa e ko mingoi ngai kilo mai le au mai kau ki ngai longa loka fule kamilo fai au kanga makoi kamilo e amakai nga le lui ai umangi wa kifa se si va mai lali se lali ai masiva kolo mali mingoi mali se si va mai lali se lali ai masiva kolo mali se si va mai lali se lali ai masiva kolo mali mingoi mali se si va mai lali se lali ai masiva kolo mali oh se fully anymore oh alu ya wale fa vai oh eke o ai oh si vai ai fa mali oi walaki o loka ai ka fangua sai ka fika pula la vaca uan e ku salava te fai fe mai on cara lo me la go ka go ya wale fia se si va mai lali se lali ai masiva kolo mali mingoi mali se si va mai lali se lali ai masiva kolo mali se si va mai lali se lali ai masiva kolo mali mingoi mali se si va mai lali se lali ai masiva kolo mali For 24 hours on Thursday, the 1st of May, senior doctors at public hospitals and health services are planning to strike. If the strike goes ahead, patient safety will remain our top priority. Hospitals will remain open, but ED will need to be kept for emergencies only. Patients should come to appointments on the day of the strike unless we have contacted you to reschedule. Do not delay seeking help if you or someone else needs emergency care. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa.
O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Hei, au ona ia vea o e pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu o le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoe, kaule kaua! He whai ama whai! Waste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa e teno whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o varselau ono lua lua valu fitutasi. O varselau ono lua lua valu fitutasi. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o.
Se bali atu taima le wati leo toi luas furulua minuto na tale o leitu lais fumaltasi. Ya, o lewa tatu tarimai se tasi o tatu pokalamita ua mo tātou pia na whailo mo le whafonga le tatu wa tino. Tau tua pala uranga le whionga ngal mana vai whangalo na seri. Ya, o lo taulongolongo pea, o lo tu alalo pea, o le fsosani, tu watu ya te utou ma tātou uma. Ona o le pui ngala vai lo soifua maloloina. E tu puri whatu tua le taulongolongo. Le ala leo le tautua mana unanga ina ia mawhai o na alofa atu ia te oi, alofa mai ia te au, ia pea uparitusi, alofa le leo tua oi pea i malanga, o le sosani fo ina o le tautua, ma le unanga le whionga ngal mana mō tātou uma, ina ia mau i tātou, le soifua malolo ina le lei, le ala use ibadi saa o le whionga ngal mana o la whailo nisi vaenga o la na tautua mana unanga, ia ma le whamanatu mō tātou le nei vai yaso, le nganga fia ma le nganga whaatai leo te mo le ia wano tāua whaatalo whatoi ma le nganga whaalalo nganu mana vai whangolo na siri ai meisa le tātou o whingalua nei tai au ma alole se fumanuia nei tai au fau ia te whaatalo whaato po i lau tunga tia nei tai au fau ia whamalo po i lau tunga se fumanuia ka tonu po i ia lo whaapena po i toa tele lau whingal radio Samoa ia nei koe tula whaatalo whaatuai ile pa ia ma le malu se o tatu watu no i tupu mai e sunga i whapea inga mana i la tau whakitua ia e whapea pa ia nasi o Samoa o lo maua mai tapu no kalame ia talo whalava ma alole se fumanuia ia o le tāua i o lau tautua le tāua fo i o lau unanga mo le tatu watu no ia ai maise o le tūlanga o le suwinga o le tau le lava lo tatu iai mi lava no whailo ma upu amata o le tapo kalami e tupu ale whatuatua o le taunongolongo o le taunongolongo e tupu ailu whatuatua mata tau i lona whaise me sili atu a wale tau singa o le tātu wola maloloina ai lema tani al ta whaasoa nei tau lena ia ia fofanga sa ia ta sanga ia ili tātu po kalami le whaingona yasu ia la se tūlanga sanga ili tūlanga sa e fo le tautua ma uranga le tatu fale mai le sa fatino ina na le tatu e kari se e fakasa e posise ia o le stona ile na tuana ia tunei sa fatau no ina ile fa mo posise ile e fakasa la to no fuanga yo le mole tuai lava fa taima fa malo ile sunga te ina ya Reverend Elder Victor Powesti mal fatua ia papea fo le pa ia o whawhiangai ngol pulenga mangele sai sa tato awai ile fo ia astonai ia whapea fo le pa ia le ekalisia sa mawhai o nao o atu mai lato uma o nisi fo i mai pulenga mangele sai sa mawhai o nao o atu sa mai tau wina ili to tele o nai tato tamama tina ia mawhanau matua sa watu ia patakano atu ia mawhai o lato tui pui to tele lava sa whai o lato tui ulfulu ia whapea fori whanau la iti o le ia matua ila whaatai e tustai a toa lava te lau o i lato sa whatau no wina lato tui pui e include me whanau la iti i bota tanga tābat e toi mai po a toa la to pui mantua po ia tiam fa ngana tunu o tui pui nei e pui mai le tele o fa mai o le o mafai ona pui a mai ina o mawa vai na au e tui ai e tato ina i mafto wa au penga fa na tura lo tono tato tino ona te e atu i nei whamai ia tele labo whamai e iari whamai fulu lea ua tausanga umalawa e sui e lava le vai la awole tupui o fulu ina ia tutusta man malusi anga o li siama e mafuai le fulu o lea la wa iai fo ila le tui ua whaanganga mo le nei fo tausanga ona ua tui fo ian malusi anga o le siama o le tautanga nei lo le siama na mafuai fulu la tautanga tava ia la le to tele lava ina tona o atu ia i le ngata i le tai e si au nanga
mai le fono ia lātou po i Malpenina Trust ia whapea fo ia le Stroke Foundation ta matu ngā lue whātasi ai. Ai tā whaia po i le tangitangi atu ana o tangata. E whia malama i whamitalanga po i po le alma kua anga le stroke po o ani a aunga e mawhai ona e ilo ai. A me o oe o lea wa e tawanga nga i atuanga iai. Ia le ngata po i lana i o whamitalanga ana i le onga po i o le whaaua o le ula tapa ia e mese le wa tau le ai ni tapa a le wa suyanga i le vape. Ia tā iai le au nanga le pono sa lātou wang. Mawhai fo i on whātautela no atu iai lātou nei iai. E winga i lea po i vaenga ia pape po i Penina Trust. A iai si lātou e te iau wa i atu pe i wasui mai a lātou wanga. Wasui fo i a lātou talinoa, wasui fo i a lātou mako whaunga. Ia lea lātou mawhai on whātautela noa. I nisi fo i o nā au nang. Pe o e po i ai te makuanga wala i ona iai a swinga. Ina ia au ai ona maua o i mai po i ma vai o le mapau whau. Ia te tia o le toa telo tā lātou tāwat. Ia ele ngata po nia. O ia tai ai lava au o nanga al Pacifica Family House Group. Mawala wanoa na siaki ai a lātou suka, siaki ai a lātou toto. Po wa mawalunga, po wa pau, po la anme o iai. A whaina whautuaina o e te alue vai lau fō mai. I pina oi loa po o mawalunga lo tota po o mawalunga lo suka. Whaktai pe a whaiwa e o loe vai fō mai. Ai a whape e te le ialu lawa e whatau nuru whautuanga na awa te oile tōna. O tauna e alu fō mai loa awa e pēlo wai. Pēlo wai. Ia te iawa e collapse system e. Ai te le ialu vai fō mai. O leo ngā lea o ia fo i eventa tia le sa tato fasar lau e fo i tato pesoani e fo i le fasar lau na fo i asta fa pitoa mole e kali tia posite ia mai lato mana o ro ana papa au i tono o kilani saute i posti vai ngala o le fo i lai e fieta no atuai o no le swing al taule wa i nei alu nei vai ato o timo. Tau lava le timo, ia tau ai fui malulu. Tau tuana ma tato o tato lava. Tau tuana o leo wa sui le tau. Ma ai ia lava ma fanfana wal whanau, ia whapea na i o tato tua a ma tua o lo onofu tono mota malawa. Ma ai to tini. Pa ai le skape au i ele wa tautonu a mafanfana lava le ua mafanfana ia vai o mafanfana atua po i tino le ngata i lea ia pa ai a o iai ia ni pupu tono le wolo fale sa po ni whamalama o te ei po ni mea lava e sawa tuaile ea malu lui tono le pari tau mawhai e pa ai stepstotuani e pa le ia ia le vaenga awa ai sawa tu po le malu tono pan e te fa no ina la le susu le e tono pan o ina e mawai po ina va ia tato ile ma e metse la o a un fulu mantua nya unga masani fulu awe te mala ia a matan tinga le ulu a matan tap le isu a matan talitale ia le ngata po ile sa we lo ma le fever ia a wete fata mala fa pena po ila va inga o tato pana a tango atu wa fa vela mai te mai titi fa inu e pamo ia ma va ai ia unga o le tu la po ia la to a wa le fever na e wa ina lua aso wa fa te teleina wa matua bebela o lona winga o matua over le fever le mawhaina ai ana tangi o te mai titi mai wa atua pata mai pe mu mai alapa ona e loa la ia le wa tau ona awele tama protein e pa ele poma ia whapena ko la tato wa matua
E apono fia lava o tato tangata matua i le nimonia. A pai e te tale, a matalona salu patale, wa tama ona e loa, wa tama vai po ma i a menia o antibiotic, e poni au fala au tui, pa alongo lo fatfata, a wa e tato te petasi le aso, ia a e o otulo e lisi aso, ia wa e tinga ina o lea. Pai lo tui pui pui ia awai ona e o tūlanga i o tala no atuai. Ai a pai lo tui pui pui e mo i lava e te mai. Ai e te le tinga ina i ia unga ia wa mensina atuina ai awa o tui pui pui e wha malo si ia ai lo tino ia au penga wha natura i te e mai ia matapir te ama leo le ala tuai e mo i ala le a e mawal pulu ai e te le tinga ina ia mawal pulu ia wha pena umalava wha aia tato whanau malo si taimine ono leo toa ia unga le atu yo fu yo le a mix atu le tamaititi mantua tasi le au wala pipesti ai le pulu mai tono a onga a mai tono tato pale ia ma tato la bevea ai papina ele tautuana Samoa aua tato te whatamala iai fu yo tato a inga o lo fai malanga mai Samoa ano ni ia dengue fever ele o yes tu termine ai a papea lava wa maua uma ia tui pui pui o fulu o whanau malato tui wa whaatulanga ina wa lava na avanua e maua ai ia nisio o whaaderi o madesianga e mawhai o na te e atuanga iai i whapili siama o le dengue fever ia e tātou te no fouta wa ai la fuma i fala ainga pe a fai o iai ai a fai le o iai sa fuma i fala ainga ia o mai le wa tala tato pal mai ko i papatoe i le Torulua King Street i papatoe e tau mai o i le Holy Cross le kona i Caruth tau e la vala i le alwanga i Manukau City ia ngai King Street o le kona tonu lava na yel tato pan mai yolo maua pe lava pa noe va yel po mai na ia le ngata po ile tato pan mai voi mau ia pa pe tato pan mai pen miua o tato numera o le o va stelau tolu lua o tolu ia va ila ia le a pe temna o pen miua ia Presley test voi mau o le lua ai o le tolu ia o papatoe ia po te vaenga lava e vavetali mai i lau telefoni vai e te mana e whai lau appointment i papatoe ona e lea le opisi ia le papatoe o lo te lea lava teime fō mai e va ai a tātou e le o maua ia mātou ia le umi on whaatali so wawanoa awa a tūmu ia mpoi ma ia wa refer mai o e va ai fō mai i papatoe a tūmu fōi pen miua ia i le ato nai te mana wai ia tu mai o ia i papatoe o le ia mo nisi la pamtalanga le tato telefoni na te wili mai ai ia a pai po lava o tato matua o le mapai o nau mai i le whanama i whai e la to tui pui pui wili mai o nau astu la ia le lau whai ngaluenga e whai tui pui pui o matua i le pale pe a whai o le mapai o nau mai ia wha pe fol whanau pe a wha pe o to tele whanau ai le ta vale a mai ia o nau astu la ia le o tatsufua e wha tau nu i tui pui pui o whanau i tono a inga i o tasia o nanga tia o tato whalmai ia wha pe fol ia le Pacifica Family Health Group i le nei taimi ai i o tautuana o lea wa sui le tau ia tato mai tu ai fo ma ai tato la tau ona fai ai ol fia tene malo ta malo ai le lo polia la malo maloti ia e ta la o e siamo il fulu ia fata autolia ai ma o e pe ele fa ai tete ia ma fai me
tau fai to angai pa ai vai ti polo tau fai no ia ma inu le Panadol malo lo le au te pa malo si tu penga luenga au te ala tu e mo siama ia pa pipisi tu ai ia uso au penga luenga ia pa pena ia tono lo ai ia nisi na po tuanga mo neva ia to tia po ia se vaenga e pia Cecilia Mare te leia vaenga ia wa fa manatu matu ala lo ye ilau whiangal mana mo tātu watunu wa o to telo tātu e amatamata li tūlanga fo ilo le fulu ai e ei la to telo tātu watunu e te vale fo mai au ma wala ba fia for covid ale mana ia la fa longa tu ni tai au i lau for sanga e mesel fa manatu mo tātu o le la tātu te mingo fa tasi mar covid e li fa pe o te esel covid au fo ili fa pe o masari tātu fa ma le ai e taua ona pui le tātu le anga o le si tangata e taulo le me tau malulu le atunu ia wa mata fo ina fulu wa mata ai mana i te le fo tuanga mati mai nga le watu ina mai mo le mamalo le tatu watu e me se nei fana ulaiti le si vai nga ngal mana fa mo le tulanga le a po le vai nga ia tau sisi le tatu i fuala au po o tala mai o le au mai e fo ma wa ele si matua na umar fa ino le vai wa manuela lang tama ma ia kwa kulo yo ale afa pe amarita la vai el tama titi ngal mana fa mo mole a mo masina le nei ole ale o me tawa na ngal tala vai el tama titi porta ta na batu el tala vai po te vai fiba ia po o le vai ia vai tui ia tabla na fa ino vai fa tununga o fitu aso, lima aso, i le fitu aso. E ino uma ia le vai tui la le ameta antibiotic. Pa pena koe tātou matua. A whaina e apu whaimele tala vai au whala au tui. Pa ai a whaimai e lua whala au e ino ta iono i tū la, pe ta i walu i tū la, mo aso e lima, e tau ona lima aso. E whai e ia vaenga na, ia pe mo le fitu po i aso. E fua mai lava i le pōma. Ia aso ia e tau ona whai e antibiotic. A whapea la e uma wala au na e tau tisi ta iono i tū la mo aso ia. Ia e whaalonga tu lava e le esis tu winga. To e alu fō mai. O lona winga. E o lo e le i kilia e te ali e le stiama. Ma oi. To e alu fō mai. To e mai e se si pe to e sui mai e se si a wala au tui. E tau māgosti atu o lona winga. Ua amata ona mawhai e siama le ia te oi. Ona te te mai i le wala au lea pol vai fiva lena. Oi vai tui lena watu le po mai. E ala po yang tupu yal vaenga na a tia. Ona ele o tau sisia i taimi e tau na inuai. Wa le se inu nei. A le whai mai ta i ono i tūla. E te a le ono i tūla ala i ngalo ia oi patoa e mantua ana ni. Ia e te mantua. O lea ua toi titi te fulu whai tūla ta luna. Ta luna na vai. A le whatoa e toi o so toi inu ia. Ia le whala au. Ana tauna inu i le ono i tūla. Po le valu. Al mea lana e toi inu atu e lava. Ia au wale mawhai e le whala au. Ona tineia ia le siama lea. Awa foi la o le wa amata na build up mai po ia siama ia. Ia lona ia po ia tio mang. Ina ia mawhai ia ona te te. Ile vai la au le watu e tineia ia. O le mea la le na a whapea e whai mai. Whainu ia le vai tui. O le talavai e le tama. Ile ono aso, o ile lima aso pol fitu aso. Ta iono i tūla. Tau sisi mantua. A whape ono e inu i le ono tae au. Ta tau na ono i tūla. Ta sfulua midday. Toi whainu. Ta le ono i la fiafi. Toi whainu. Ia maalu e lava i le teimina. Tau sisi ai. Mo le lima aso pol fitu aso pe on whatu nuina. E whape na po i la
pe a whapea e walu i tūla, a whapea na inu i le ono li tae au, na i mai tauna mai la ia lea, e ono i tūla wa tāsi lua. Ia, tasi lua, tāle lua, ato ele walu i tūla, inu e nā ia le si inu manga. Ia ona whapea nā atu po ila ia lea, tāle se pulu i le po, ai te le imoe, inu le sipuala au. Ia onu tu inu e la, ia le tai walu i tūla, ia iasto umai ia pe inu te uma, ia le talawai le na vai atu. O le vai fiwa e ala tua ia po Panadol te ala tua e tai whai tūla mai inu. Pe a whapea na e lo o maua pea ia o i le fiwa, e le whapea na e whaasoso o ina ia Panadol, e te tau sisi lava le whaatununga. Pe whapea mai inu pe a mana umia ia o take as necessary te whai tūla ia a whapea lo e whaalonga atu ua te alo fiwa ua te aia mai tu mea na ia ona ai mana o ala o e inu i le teimi e tu whaalongo ina ai o vai tui antibiotics ia whala au antibiotics o whala au na e te tau lava o ina i tau sisi anga i teimi o whaatulanga ina. Ino uma a whapele e te tuinga e toi alu fōma e toi whaai e wai tau wana whaile follow up tia. O tātou nan whalonga tu lava walei tu ulo whala au a lean pena tolu pā so nei mwai. Ai wa a mai mai role isi te iale ia leu whai mai ia watua whala au le te inuai o le wo maa roti. Ia ele kilia le siama matono oe. E toi osto mai koe a toi ola mai ale siama e le pele. Ia mawal maa roti ia toi whaatanga mai toi ataki o e ale te le I maa roti le o lea. Awara whala ia whala awa te whaat tonua fua e inu e le sia whala au pe a mawalo maa roti le ai. Whai ia uma le pei on whaatunuina e fōmai. Tasi nā whalawalawe ia tātou tia. Mawalo lava malo se ta ita ane ua maua ua mai mai se isi ia watula whala au le te inoi ia nā luela ia afa oe afa ia le malo si le ia nā la ia le e toi ulava le fōma ia toi amai o le o mea whapea e le vai ia te pia I loa mas whapea poto I tātou ai whai le mea e tāwana whai oi fōmai wala te loa len me whaatununga e whai atu te oe. Ai mai te lawa tātou mātua whainu ia uma vai o tamaiti a uma. Toi awe fōmai sia. Ia po wakilia lawa māma. Ia po wakilia mea nā leo na inu whala au tui. Ia whautuanga lea tia. Naia. Naia te lele whamanatu ma le toi au mai al whautuanga mo le malo le tātou atunu. Ia ma tātou uma le nei fo I vai aso leo tātou iai le o ngā tutono le vai aso. Ia tāpena fo le masina fo. Le la a matana tele mo le malulu. E whaftai tele mo le tāpo kalame whapopo mo nei vai aso. Le tauru molongo le mamalo le tātou atinu. Whaftai tele lava le o whionga ngal manmana. Ia tisi vai ngai whamai le tāpo kalame ma le nganga whalon. Ia le ai mo nisi lava whamtalanga vai le tātou telefoni o Barcelau tolu lua o tolu. Ya, bili mai ia sili molo ni tangata ni tula ya soifua mai ia manuia tia soifua mai ia manuia Samoa. Ma lo whaftai, ia le nau whafonga le tātou atinu o le taulungolongo lava pena watu mo le whafonga mai ia Samoa le atinu pele ese le taua o aunanga ma tautua ta mali o le tātou atinu o lo o ngā rurua I so o se matanga luenga. Ai mai se fo le matanga luenga o le soifua maloina me tau wharimai fo mai e mawhai ona avatu I ante oe. Ia ni whaamaumaunga, po ni vaenga, I te tau ai ona tātou whaia. Ia awaine ia awhia tātou I nei meo le telo mai o le tino. A le leina tau siro tino o le aola malolo ina fo I le nā. Ia oe ma le ainga e se le taua o le whamanatu. Naita mali o le tātou watinu o lo ngā rurua I tono matanga luenga o le soifua malolo ina. Ya, leo sese mari mate bale wati lo tasi di milito che nei le tula small tasi la tatu tali watu la watu tatu tala fole ngana Britania tali umai fa ilo nisi o tatu tala melo tupu tono tatu watu
ala mfai ona fai tawa ilungo penga te failangi le vile Samoa. Talofa Samoa, waule ne yo kasfuti alu, awal suwi alingila ula kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela A. Radio Samoa. Taslima iva tolu, Amo. In this update, the Crown's announced it will not pursue a retrial for high-profile double murder defendant Stephen Ralph Stone. 6 months ago, the Court of Appeal quashed his 25-year-old jury trial murder convictions over the 1999 death of Dean Fuller Sands. Jordan Dunn has more. 3 co-accused were also acquitted, but a retrial had been ordered for Stone. The Crown confirmed the decision not to go ahead with the retrial during a brief hearing this morning at the High Court in Auckland. The solicitor says with 3 of the 4 major witnesses no longer available, sufficient evidence and important context aren't obtainable for a trial. A prisoner's advocate says a total ban on inmate voting is a step backwards and not aligned with other Western countries. The government's proposing to reverse changes allowing prisoners serving sentences of less than 3 years to vote. It won't affect people detained on remand or serving sentences of home detention. Canterbury Howard League for Penal Reform co-president Cosmo Jeffrey questions the government's motives. If it's a cynical thing to punish people while they're in jail or worry that they're not going to vote for National, that's no reason to act in such a horrendous way, in my view. Patient advocates are calling for a complete cultural shift in Pharmac following a troublesome review. Consultant Debbie Francis has assessed the agency's performance in meeting growing needs. She says it's in need of a reset as the current model and decision-making processes aren't fit for purpose. Patient Voice Aotearoa Chairman Malcolm Mulholland says we can have the best drug-buying agency in the world, but it'll still be the bottom of the developed world if it doesn't have enough funding. Oranga Tamariki says responding to reports of concern in a timely manner is a priority area. Data from the Ministry for Children shows, as at March 31, there were 1,319 children overdue to be assigned a social worker. The current target is to respond within 10 working days. Reports of concern are up around 45%, comparing the year to April with the previous 12-month period. That's news. In sport, Arsenal manager Mikel Arteta believes their Champions League semi-final with Paris Saint-Germain is still firmly alive at the halfway point. PSG will head home for Leg 2 with a 1-0 advantage after victory in the opening leg at the Emirates. Arteta says a spot in the final is achievable. We have to go to Paris and win the game, and we are more than capable of doing it because I saw 2 very good teams where the margins are so small and they had efficiency in front of the goal, and their keeper as well made a difference to see the result that we've seen tonight. Barcelona meet Inter Milan in the other Final Four matchup from tomorrow. Young Blues midfielder Xavi Taeli has signed on for a further season with the Super Rugby franchise. The 20-year-old debuted against the Chiefs in March and also played against the Crusaders the following week. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Awani avealo popole vale ma mafaufaunga ile mafai ai ona whaatau no ulfai poiponga alo walo po o sau tafaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited, ona fsosoani e whaatino o fuafuanga, au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited, i le olu alua, o valu whawha, 5 tolu tolu. Olu alua, o valu whawha, 5 tolu tolu. Mo se fsosoani mo sau tafaunga, po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, wins quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toeta lia luga ole awala, ta si la vale fale insinia, mo o mai so sosani ele tuatusi, se lau lua sumaleiva, Station Road o Tahuhu. Telefoni, lua lima iva, lima lima, lua lima iva, lima lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited.
Mo tupe wha mo moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātou wha metoa e nao le $5 te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha mo moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo i tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental.
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima amo.
Tai longa I pule fa via nga mo tanto. Se fia bol mori fo ile mo tanto. Ele fai ngofi atu nu. Pia ka ko ke papa ai ia le. Ole me alo fa le nga le pa. Ai le fai ngofi ele atu. E ke fia doa I male tishu. E waka fia pa Pasau ngi ka so ka pa au le. Ai ala le mere ku. Ele nga ia I fai ngofi. Ia wa fo nga ka kofi o mai ngusi la. Ka kofi o Australia. Ma Americana. Ya ka ko lua ka ko ke mafai o le ale mela ka ko uai le avango a tatu de o me faunga. Ia la ngola tunu o atu nu le tatu ti. Pia na fai atu ele se meta o se fa longo tinga. E ke u su ale kai au. Ele ka fai ngau ma fau nga pe a pe ke u supere ai. E tatau ona e alu te fai ngaruenga. Ao o le tau marulu e te usu le tau marulu. Ao o le tau mawhanawhana e te alu le tau mawhanawhana. E le whai ngofi. Ia e hala whinga le whai ngofi o kako waia. E a tatu tā ngofi e ala na le whai ngofi. Ono o tatu tā ngofi whainga tā le atunu. E a tatu tā ngofi whai ngofi e a mea uma. O le ala mea kako popole I fua. A tatu masani awala, masani le usu, masani le whaatinoina. O tiu te mangaruenga, wai masani so se me fai. Leila se me la kau pole e fua. E alanga whainga ka ua e ngofo mawhai o mawhau whaunga. I le atunu, au le aku nguai ngalo usu e ke whainga ruenga, e fo I marifali. Ia, maua de fasi whalawa ma le puloka paka. Ia e koe usu desi kaiau, e sau maua ma de whangu susu e kua kukongo de pusa aisa. Koe o lisi yasu e koe usu e sau mo mare fasi mamoe kongi kongore aisa. Vai le whai ngofio le atunu. Ai maa fua o na whainga tā. Ma whai mai tātou wa taunga tā le soi fuanga. O lo waru aku lo le whano lesi a inga ua pipi ma le lako kiwi ke le a inunga le wola lako whare. Ai sau dola I le whai o maa whaunga. E ke laku le ke sau whai aku ngofo le a inga whai. Oka, kai manga i ngofo le kou whale ka ke sau whai aku api e. E momi mai e taro foi kawanga o lo makua e ale men ka kongo fua tatu tango fe faile me ma e ma faina tatu faia ia kokong ya ku de piri kokong yang e de piri kokong ia e ke punga ku lo ngor ka avale ale manga ia le mu le emo mai o mori di piko idalo ia saulo fu ila ia lo makua fa ko inga e ha ide ames ka ka avale emo ma piko ko maku fa akai e do ma ko ka fo ringa kongi ala kongi me ana tatu tilo wa ma fu ona fainga ta o tato wai ole a kongu wai e fainga ofie ole ale me wa mai o tatu lima seki le ale me wa mai tatu lima ile aso ma le aso fa fitai le se peke fe wa ia le pomo e kukusa mapa we ka vale umai o me ka uai e ala bu ia so ia le afu ngi o le olanga mari vai kai mingi ka ke ya ka ko o wila kiki e fo le anga tato pe mo me fanga lo le fa ka va pe musu le si alwa ku fa ia ke lo ku mangala fa la vai me ka ngaka ke la ku mangaka vale vai me ka ngaka fa pe o la fanga o finga ruenga le ma fa faunga kama foi o mafaufaunga wa kapea I ali wa kapea I mafau a o mea e au mai e leli I ante o e malu ainga whawhetai leli ia ngale ala mua kua o lesi o e whapea kule loku ia ako me e wa kaimanga ia ko ka vale mea la si lungari ia ka vale si au whanga o lako mea lo wha I le ongo lima lako kamari le wa ko le ongo lima ia awa ule whako a lima fiku kusea lima kausanga iwa mai le wa kau mea male wha ingo kausanga ma kuat ko inga lo ia si fa o langa la ka vale la le ai si vai aku ngala o ko nga pa ula po kala foi dia ia e o pe o lua ma singa vai de kala nganga le va ku wala mu mai le lo makua malanga ia foi fo widi ke le e alu foi pa kala la le ai ma ia le bo de ngi sa nga me le lo le bo de ngi bo le a me se ku pe sa nga me ki ngare le fai ai se
o ngā ua ola whaatau ta wā tātou. Wa ova kere kako ia kamale o whakau. A ma whai o na whai le lei. A lea ngā whatia, a wale whaia. A wale whaia, i re whai ngō whiere a kongo. Ngā o whai ngā whakau ngā tisu a me iai. Ia maringu ngā whala. I ngā whai a whalogo kua whamere ki ngō ore whia usu. Ala a usu a kar kore kwa kongi ngor ka avalele na ki uko e koso le finance. I ngā whai mai te ki ngō e wakare la wā usu. Ia wafore ngā tō ngā whai o ngā pa ula po oi. Ngā pa mea ngā kala i marki ngā inga la warki. Brother Nix, Brother Tui, Dr. Robert Daxon, sit down. Nix Timo. I ngā whai mai o le a koso le finance, ala e whai alu sukele. I kala ka ko kari e hai. I ko kango fifo i mui mai ka o ka lau le whai ak mui. Pe sosoang ia koi ka ko ola. Pe sosoang ia koi ka ko ola nga ka ua whai le ngi ola nga. Ia male aku ere koe whai ngō fie. Ka ko ale ai maringi me o le loung. Ia ere fo ngi me mau. Ia e mafu fo nga kere ka ko loung me whai. Ia ore so o nga whai au le olanga ia. Ia maringi ia me o wharawe lawe a sau sa o nga oka. E kau fuafua se lima se furu kala e whakau le mea kitano si koe ing. Ai a sau le kusanga e ka i awhi kala a wat le leo le awhi kala la. Ki ngā anga whai me si koe inga e ka fia e se mea kitano ora. Musu mai ore le umakua e ka kala la ngā ako la lea. A le lea mai lo la le kusanga le ingo lo umakua whai mai e. E ka i awhi lima se la. Oi abare kuunga nunga le whaapako lo umakua la lea. Fiwa ku ina lo whaapako ala e kua nunga le whaapako. Pakwale pe ale whaapako le kula le nunga le whaapako ale awele awhi lima se la. Mare lima suruka la le a kongi ni o se dua. Whako se mektan. Ai a kua i foi. Le whako ama kar kausanga le whako alu meo le ka la ta pena foi tatu la sautina. Mai le la ka penga ka ko la saukinga. La ka penga ka ko la saukinga ia le fuila tatu ori atu tama ma whanau. Pai se aso sa mana ia. Ta pena nei tina mo la tu asa. Ai le ngai falo lo ba o kai mi wa ka mi ngoi or ko inga. E ko inga wa ka mi ngoi kai mi ngai. Su ese fale fai ule avele lo makua fai lo ngaulu fa keri ma. Ma o ki fa ngakasi du molonga sope ma. Ma fai le fa asipa ia. Ai o ko le fa nga vai se fale makae. Vai si au pola e fa popo i lau maka. La tatu woi tatu utala si tatu mo tatu utala ni tayau ya wa fo ila fo tau lungo tatu po kala mim tatu utala lungo penga te lang ia a o ngai moku nga afa so swangi lo fa so nei vai taimi ya male tau nga tau so ifuanga ti tatu tu tali ia a o kala ka kari ai fitu na i tatu ma fo fau ya ma fitu na ele tatu fa so nei vai taimi tatu so ifuanga mal maruru le wasa ni ele usule sia so fa le kongo kokongi fa le kongo piri kokongi o ngane uma so swani atu ai moltatu atu e o fia kai o le ai fa la ai kala fu ye ko ki kingi o kalu ka ngofo se fa le la kokongi se kala fu ka a fa penga mai e ko fo ringa o le fa ia ku ka ke o mele ka ko kala Lai, niso tātou tala le taiao, mana mia ele lo ia whalima vaenga, titi mai ta fua, se ava noa e sila ai, i molianga leo whafunga mai. Mana mia ele lo ia whalima vaenga, titi mai ta fua, se ava noa e sila ai, i molianga leo. Mana tua, o leo toi tolo atu whamsinonga lea, o lewa talia le talo sanga, a le lo ia whalima vaenga. Ina ia mawhaio tu watu se avanoa, se sila ai le loia. I morianga ia leo. I morianga ia leo. Leo te wawa etu whape e 5 morianga. E 5 morianga. O leo watu inatu. Mo le sunga, po le fionga le whaipule. Le ala whaimale le loia, whamole mole, sino, mai se avanoa. Si yo,
tilo ai, ma se o wawai, o ha tonu morianga ia, lea ua au mai, mo lea whionga whaipule. Lea la ua toi tāpena, iai ia, tasi fo ina whamsinonga. Maua isa ilinga leo leo, e ala I tusi sai mo ni mau au tu a leo leo. Mo le whamsinonga a Edward Fanueli, te whafonga mai. Maua isa ilinga leo leo, e ala I tusi sai mo ni mau au tu a leo leo, mo le whamsinonga a Edward Fanueli. Tasi nao tātu tala. Lewa, mawhai ona tu ina mai a wala whai tau na tātu watunuu. Whaamuta le pola inga o whaalawe whaafukasei, mantu ia ona o whaale tonu tau eletise I upolu. Lewa whaamuta la pola inga o whaalawe whaafukasei, ia ona o whaale tonu sa lesa yeile eletise la tau ina I upolu. Niso tātu tala leo whaapi afi eletise whaale leo o leono lima o KVA, mole mota ngase I matotua. Tasi lea no whanga lena, tātu tilo I lava. Ina I mawhai ona saonga le mu, e maisam le tise. Le angalo I masini o lo whanga ina, e le mamalu le antunu, o loo ngase, ma e te taua ona le lei, o ni whale tono le tise, I utait whale mai. Ai mana ia la, leo whai mai, leo whapi I afi le tise whale leo ia. Ia awa I le tatu whale mai nai mauta, I le mauta ngase matotua. Sa ilisi siaso su ai morianga o le sunga ya Mase Mahonui, Swarka. Ta si lea tatu tala le whamsinonga leua toi tolo po atu. Whaamuta li poti o matangi a Whamo Samoa. Whaamuta I a li poti o matangi a Whamo Samoa. O nisi la nao tatu tala le umwhanto a toa itaunu mai tono tatu ofisa nei po tono tatu po kalame. Na I mawhai ona no fisile fia. Iai, mantua tātu atunu ona ili uru tala le nā. Lewa, whailo atu lunga tātu pokalame. E ai te anga I ala o ilunga o penga te whailangi al rele Samoa. Whai tau manino, whai tau totoa. Pe iana whai atu. Ole to telo tātu. Nana whai tau a ilunga o le uru tala. Pingi lo mara prakalafa kele la wakawa ilalo. Ai te tau ona e whai tau atua ile ano malitino antoa o le tustusinga. Ia on e sida fia ilola ia lea. O lea tonu ale winga o le tustusinga po le tala la e vatu. E whata tau I le uru tala. Whata I tainga. Mana umia le lo ia whare mawaenga titi mai atafua. Se avano e sida I morianga leo. Ai se ale mafua anga. Ua mafua ai ona toe fia mana umia le lo ia. Lani mafua anga. Lea ano tonu lana tustusinga lea. E la ua tau whai atu ina I mwhai ona manino lau whai tau. Anga ilungo penga te whailangi rewede Samoa. Whai tau ai tātu tarana pe ona iai nei tai au. Ia maniso tātu watu stu singa pe ona iai. Nau te lenga nao tu nātu mele whawhanga mele tātu watu nuu. Ia whai tau manino. Whai tau tutoa inisio tātu tala. Teibele wate leo toe lua sifunu maleiva. Lua sifunu maleiva minuti ona tā leo leitu la e sifunu malelua. Mamalo atu le fatalo fatu le sunga le pulu le tātu Island Style Papa Kiu le tofaya sua. Ya, bale sunga ya tango. Ese wal fatu ya Julie. Bale tātu tautua le tātu Island Style Papa Kiu I Wellington. Ya, po umarukau. Ai ngali atu ole tautua e malolo nei tātu wharainga ai fatu awhaile aso ata yao. Mantua fu talo stofi. I ole tātu anofanga masani. Ya, ina I fea le tato flea market por night market I Henderson le tu sifo au kilani I aso tu falaile lo se mai lo tato I nai papa to asto na tato flea market I nai mangele tele tato talonga la iai awori ngalo I lo talo tato te to fito tato man Samoa le tapenatu mo le tato vaile faile aso tolu mala sofa o le masina fou lo winga o le aso atayao masina fou le masina le saunei o le la tapena tia mana tua I lau talo I le sunga le whaia onga ia se umanu ia ma le tatu au o leu o mana whiwhilia tapena atu tawina le taua ina ia toe maua se avanoa o le tatu teito fitu I tamu le sanga le la le alu nei le teito fitu la lani ia mana tua e mola tu malosi e mai se fo le poto ma le ata mai ma le loa po le loa tu ina le whaia onga me to tia ese ia langa o tatu e fia mata le tatu teito fitu
e fia mata le tatu taito fitu ai mantuane lau te talo le sunga whaia onga mal pulenga mal tatu au leo tapena atu mo le sairingo sisi avandoa mo tatou nei vaenga nei whamanatu atu mo tatu atu nei te mo tai au whatalo whatu se isa atu le pai inu au whala au ni te wangalo nei tai au Nita saulo fatalo fatu mai nai ma Wellington malor se fomanuia fa ia tuia tuia ya malor se fo lau le fa ta tele ma to mai le nita ya fo ya se mai ni so tatu fa fia nga bol malor tatu wantunu a wolo fatu ai moto u malava le o ma futo mai lunga tatu po kalame e ni so la to la fo yo fe nga tute manga luenga ia tono la tu fa finga luenga fa malo atu le nita ya o Loi Matamalingi Richard Barker Yang ai di sela tinu matari ngaso apa tau baftang le uli Ino toi luas futbol le minute talo le chula se futbol lua Loi Matamalingi ua ole lo polea Posa ua ngasala ua fa pena Le mawa o se mo Na ole manatu ia oe Ua umai lo unei wha moe moe Timunga malela o te alu pea I lo ua lofa ia oe dia I le mumulu ese Le nei avenga Masalo o lo fa avalea Maunga mafuli maya se I tanu miai Po le sami e tumui ave ai Le ngona I tino O mai le vai vai Ua o leilo se mea a vai Te whasoa O te inu pe iai O wa o la tau tonga Se matangi se I ave sea Le ne whaingata Ia so uma Maunga mafuli maya se I tanu miai Po le sami e tumui ave ai Le ngona I tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a vai Maunga mafuli maya se I tanu miai Po le sami e tumui ave ai Le ngona I tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a vai Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz.
Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele. A wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O whātau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa I Mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. O mamawhatūni ai tā lafu I lo mawhauwhau. A whai ai aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fsosoani e kilia ai au ai tā lafu. Ma toi wha afo I mai lo fia. E mawhain fsosoani atu e toi wha atu langa le wha o ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua o walu fafa 5 O lua o walu fafa 5 E file muailo mawhauwhau. A whai o iei se tāwale ua lewa na e mai mitia. Tusua ne loa I le high pin cards. So se tāwale I le lei ato atoa. Tu salava pe le lei lau tutongi ai talafu. E mawhai lava o na whasoasoane le high pin cards mo oe. Tusua ne I le 5 tasi Great South Road I Otahuhu. Pe apalai I lunga leo penga tawhailangi. O le highpincards.co.nz. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai ona aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le maoe, talo whala. E to o tauta lau le pasese o le Aegina na matu tu o Brisbane. I aso luas fumu le 5 Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu I au kilani. I le fitu I le afiafi. Uma le lua I tula. O le mātou whainga malanga I lunga le vaini mini mo. Wa mātou ona tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le balele. Na umi lava ona whata milo I ale balele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nuai I au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te taa milo. A whātai tale pe mawhai ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Nau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai. Si o tō luama si au whanau. Ai u whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina palangi sa manu nofu fatasi ilungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilava ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua suma le toru. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua, ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tula o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua, ma mani tua, ele lei mo oe.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o. Lua ono lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Pula
For 24 hours on Thursday, the 1st of May, senior doctors at public hospitals and health services are planning to strike. If the strike goes ahead, patient safety will remain our top priority. Hospitals will remain open, but ED will need to be kept for emergencies only. Patients should come to appointments on the day of the strike unless we have contacted you to reschedule. Do not delay seeking help if you or someone else needs emergency care. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E toa tele whawhine e a mio le nei la tō. A oe, ua whasilisini oe ia i la tō uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau i pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le sei i le aso iwa o me i le afo le sfulua. O le a maua esi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo o lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau lua 5. Toi tani mo o tatu po kalame le nei tae ao se ua vai mo mua tu lava lo ia ini se o tatu whaalinga taunu mai. Ea, ona tatu tali watu le tau tumla uranga se o se atongsia le ua whaatari mai lunga tatu po kalame i le nei tae ao. O wane MCA lua wanoa e te mai moai pepesenga, mawa e ale mana moana. Mai moa i le tuwhatia o whatunga SS al Pasifika i le asfali nei, a solua leo me i le Spark Arena, e na o le tasi lava le po e whai ele tatu whawhiwhianga le ale mana moana, whatau nei loa i a sau ticket. Ia, ma tickets alu ainga mo se po mātango fie, ma whaamali e loto, tanga i ane loa i le tatu ticketmaster.co.nz. Pe whafsota iane i e pulea i Helen i le oluolua o whatolu whaono o tasi. Oluolua o whatolu whaono o tasi. O le tauwanga le Radio Samoa le neitau sanga ua whaingoina whapea e sa o le lei mam. Tamaiti, po e maise viloa a mam a o ia whautua i le tupulanga. Whautuanga e mawhai o na whapea. Whamamua le atua i so se mea i te whaia. Ia maupea le ava ma le whaalalo i so si tangata. Awa i tēnau nau tele i lau telefoni. Whai ma whaamalololo ma whauwhau. To anga te talo e fo ai mai le poto. Po le alava le whautuanga po le o te amam e sau mai le alofa ma le nau ia e manuia. Ia lua minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz. O le a whaia le se i le asuiva o me i le a wharisuma le lua. O le amawai se me alofa mo le tina o le ainga. Ua te tala nei le avanoa, aua te whaatuai, i amanu i tele le asao tina i tina umalava o le nanolangi. Ia, nei whaalinga nā rutanu umari tātou official nei teimo le tai au. Whai whantu nātu i nei iamwhai o na tāpena i tātou le pokalamele mo le asao tina. Mai se le tātou whawewhianga leo tāpena atu mo le whaingon. Vai aso tali watu lea, leo whatisibari sunga le pula le tātou omeka. Le sunga ia tongsia tala fa tongsia sia wo malo se fomoria
Ya, sefuman dia lang mata pe lau sunga di pasal lau sunga tetia. Fa malo sefuman dia fa malo for tawata. Ya, fa malo si for yo fa malo filima for yo nei so to ino tatu tinu. Ai fa malo le usua tetia. Ta ile o tatu ile o ngato no le vaiaso, mai ai mal nei masina, ta pena ile masina fole aso ta ya o mo lo pele lo fole tua. I lau tau tua malunanga mo le malo tatu wa tinu ono tatai mila la fatu o ama fanfana wa leu saudi tau malulua nai ma fanfana ina ya oi ya riso vai ngo lau tau tua malunanga mo tatu nei foi tau ya mo le tulanga le fatai la sunga ke tia le ni tula le tau fa ta ke la mo ma to no yo abno le au mawa ia ale bi inga la mai fa fo ia te ia la beto tasil tama mai la bale le matanga se o le ngataanga wa tangata e lo ngataanga lo tatu ta pa o le langi so ngataanga I la o ia wa o ia anga venga de fo ina le ni tatu ai le la lo langi de tu mau e fa talo fa tu la fa fo anga sa mo po fe la be mau me fa sa lo fa business e fa talo fa la ma tu si e la ma te la ma fa la fa talo fa foi la fenga venga tu file tua so se fa ta fa ulanga lo fa tino bel fina ngalo tatu ta pa ulangi ia o wala meni nganga mo lo tatu malo tuto tas malo lo tatu tua ia tena ni foi fatalo fat foi tas tu as insina lo fai me per fai vol po mal fala I mauta malawa ta po ia al fai balum panau te au manga wenga le aso e tena ni foi a onga panau ia wa voi sum la imanbia pa malo se tu manbia pa malo ta watai pa malo fala manbia sa mo ona le fatua wa mention mai ngai na foi le sunga te tiele sa tina o kalambe fo I polta ba le radio samo ia que no nga foi la amata foi la le so stato wa papito foi mona sa tina ia papito la be tina mana mi tina seleni fai lan fa so ia la le pa to ai to tia ia ola la mata va le taulia tulang papenga sangi con kanate mo mo amatula wa foi le lima se la tala mo le so tina ia tinane o tatu korkantu tatu wa penga nalo fale o la amatele so ia tinane foi ese tatu bi profi mal mana fa motina kai di masala kala pa family no tulanga o mo pa foi pa atelier la tala sanga ia mana tu le tu ma la mal tatu todo to sanga le ma to ta pena ina la ta bale yo e ma tu te vai lo sa lista la ina ta bale o pasi ina la ta bale por le fitness ia male semesina la ta bale ina ia maintain le fo ile value o la tamale au tau tongi mana tua le tolu tau sanga mo o la konkalante ma tau te fo ma tau te tape ngai langa ia ina ia vai fa de lelo sa ia wa fo lo sanga le mulu al kele Elisi tu langa tua tau falta bale ia mana tua ia mo la fa so tung sia me na ma finance pass mai mata la mai au ba tu fo le ma la toia bat fol au I te oi bat fol fa tuanga ya oi lava ia tali petelia oi foi ai tu mai le tali e fatino e tu chila tal sanga pele ai ia ni situlanga ia tatu tua ia o tatu tambale amata mai lava tatu wa o tatu loli o tatu wa Toyota Dynos tatu Nissan Atlas tai fa pa u mal Toyota pau io e tapo capo 5 capo ia nga fu mo business laiti ia nga fu mo Samoa e tina ni foi tatu fa solo men tatu commercial van family vans e ma tatu mini vans o tono tatu no tua e tina ni foi pelo na wa tatu pick up po youths o mai ona tapinaina 4-wheel drive or 2-wheel drive e ana mai le tatu ta bale io le foi 4 Rangers o Toyota Hilux le Mitsubishi Triton o Nissan Navara ma le PT50 o tatu yuti le wa tono tatu tua otherwise tele SUV la po pe la pilinga mo ainga to tele ya SUV ta lolo hybrid cars ta va del kise sport cars mo planga ta bo ta va la IT ya matri ya I DCO I to o lumana I manio tatu fa na fa to mai ya o ngo amata ngal ben yo nga la ta va le ya amatel la to la to mai mania o ni situlanga I te silfia su mai matala mai au ile lu selau Kemeni Drive ni man kau lu selau Kemeni Drive foi papatu toi ya tinane mala au mal tatu len line o iba lu fitu lima balu tasilua o iba lu fitu lima balu tasilua ya lo mana mia nei ya fo ile tatu tua sia fo iste mai tai sa mo dalo tol se fulu mai dalo mai tau sanga patua mai awa onga le leli ngidisi de leilan fa sa mo lo mo wala ba no mo o de le fo ila fo
Puilele le malama me kau media tulanga papenga a fa pete anga ma ia tulanga ia ai bala mai lai pete su mai tu atu su mai ona ta waina ena vole tatu le nai o iva lua fitu lima balu ta sidua o iva lua fitu lima balu ta sidua ala te foi febe ai o lua tasi fa fituono lima fa tasi o lua tasi fa fituono lima fa tasi mania fai ba tia o te to pampa se fo le to chopo nanga songa tong sia pere fa fonga mai ile nei tai au to rua bene te talo le tulas mo le lua tatu filo le sa tai au ta pere mai to fa fonga mua se manu Francis ona wale fa wino tatu pokalame se pa istemi o le afia na nei o istemi le oli tale tulas fuma lua to wina tatu tala mai Samoa o le ngalo tatu pokalame le sa tai au la fa fon tatu te mafuta ye lunga le tua afia na nei tale tulayono tatu sumpa masani to inga kau yo kau sumpa au te fa bai ai malili sumpa faili tatu sumpa le fefera nei tatu fa masani tali tu laiono o ka se mana yo tatu sumpa la songa fua to e saula na nei to tu ta tau tatu sumpa ile afia na nei maria na mo se si fa singa malosi tatu fa masani inai manu kau di tau le tu laiono ile afia mo ma tatu ti mo tatu aloe fa ma fa na ilo tino ingo malau shake e alu to fale latu lopo lo mri afu e le sau me ai to faia ya e manu ya tele ne yaso de mafta wale tatu watno alo fatile atu Samoa soifu me manu ya Tasilimo tu amo Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langlango mai a le talofa voucher. Se fua manuia lo tātou watino, wa tātou mafuta fo i reia sa fau, tala tau longo si mai alau whaafonga. O le asadua le vaso nei na tula iai le whaamsinonga whai tū malo i mulinoo, mo le urua i wala aunga o na morianga tau tāwale afi. Le fai pule o le tu malo fa palota o ale pata i tu pa i lalo. Le au fa ma vai mo le tofi min star le kapeneta. Mo wa fa i do ai e le tu leo e lima morianga o fa mautu. Fa sanga i le fionga fale o ma vai nga titi mai ata fua. Pe ta i o talia le fa amsinonga le talo sanga le lo yo lo tu la i mo le fai pule. Mo se vai aso e tu watu se i silsilai i morianga leo. Wa to e toro po ai le asodua a saule nei mata upu. E au noa ma se tali wa tu inatu, a le fionga a fale o mawaianga titi mai a tafua i o na morianga. O le masina le te nei o mati na wha mawaiai le ua molia ma le tofi min star o le kapeneta, a e alo e tali o na morianga e mafua le i se wha lewe tau ta vale, na tula i mai le masina lavana te nei. O lo tua ia leo leo le sui fai pule o ale i pata i tūpā i lalo, i le ave ta vale wha atamala, wa mafu ai ona tupu le whaalewe lave ma manu nu aine tangata. I le masina na te nei o mati na whaatulanga e sue ai, le morianga o le fasi o di tangata whaamoemoina o lo mori ai Edward Fanueli, lea na maliu ai se tama i ta i sanga lue o se leo le malo. O leo o toi whaatulanga le masina o iulai o le tausanga nei e sue ai mori mau. O mau e leo i se sa i linga na whaonga aini tu si sai, e pera sa whaatonuina le whaamsinonga, mori mau au tu e to lua leo, sa le i o antu le vala aunga ia mati o le mata upule nei, na mafu ai una le whaataunu uina suenga. Wa whailoa le lo ia leo, ma le nofo tau fia le vai ngā leo, mori mau na sa i lia i tusi sai, ai wa ave iei le lapta inga ma le whaantuanga, e te tau o na o antu mō la mori mau pe ato e vala au le morianga, o Edward Fanueli i aium lai. O lo whaawau o na te tala i ni ai inga le o lo molia, e whaatari ai le vai aso e amatari ai le aso luas furuvalu e iulai, e whai ai le nei whaamsinonga. O le vai luanga o le pole so lua le nei vai aso na whaamuta aloa i ai, le polo inga o whaavelawe whaafuse i mātu i a, la amata whaamamalu le aso tolu sutasi o mati, e mafua i le whaale tonu tau e le tise, e pēna sa fiai le motu atoa u ponu. Taru mai le masina atoa le polo inga, ua mai a whaata oto e komiti o whaavelawe whaafuse i mātu i a, whaamama avenga ua o fuina mō pisinisi ma ainga, na whaale ngaina mea tō tino e ole le tise ona o whaale tonu na tūlai mai. O le teminei ua le to e whaasoasoaina le tise, ina ua amanta wha o ngā hafi sua ua e lima, e maua ile le tise o lo lisi mai se company New Zealand,
a o whaatari ai afi e le tise fau la po e lua, wha moe tau nuu le masina o kuso. E se furu tālo sanga mai pisinisi, ma a inga tei tō tasi wa tau au nei e komiti whau fautua, o whaatalawi whaafusei mātu ia mō le iroina, ma whaia iai ni whaai unga. O tālo sanga ia I mea tō tino na fie le motu sia whaafusei, o le ele tise ro tātou motu o uponu. I le toi fo iai tūlanga masani o leo au nanga le malo si tau ele tise le motu o uponu, o leo tau nuu ma ua whaapipi, nisi o afi whaale o leo mo le mau o le ele tise, I le mau tanga se ngase mo tō tua. O le whae unga le vai aso le te nei, na wha tino ai ngā ruenga e whaapipi, se afi ele tise whaale o leo mau ai lea au nanga, I le vaenga e tau nuu iai ngā se ngase le outpatient, wha pele vaenga o le tūma malau tele po le public health. Wa wha ilo ai e le mtanga ruenga le soifua malolo ina ele na upenga te wha ilangi. E iai isi afi ele tise whaale o leo, o le a whaapipi I mo le mauta ngase ngase au tū, o le a mau ai le tise, I potu o lo tau fi ai ngase ngase. Wa fuo I le whaapipi o afi whaale o leo ro lātou malolosi, e ono se lau 5 kVA, mō vai a tei sa vai, ma whale mai whai tū maloe wha. E rei tau nuu tauru manga le whaamsinonga māwarunga lea songa fua lea na whaatū langa, e amata sue ei mōri anga o le sa avea, ma whai a o ngauru o le tātou au le kapi o le manu sa moa. O le mafuanga, o na o se isi suinga I maua leo, leo wataria e wha o ngai suenga, ma ua tōra po ai I le aso se furu limo le masina fau o me, le nei mata ubutau whaamsinonga e wala awai mo le toi sa I dio se isi aso, e whafonga I nai mōri mau. Wa mai au mai se whaatonunga le whaamsinonga, wa tapu e no whaasara lau suenga o mōrianga, se ia mai a le lei matau nuu I se whaai unga, ai o le tapu fo I lea ua whaasai, so se tangata o na whaia se whaasara launga I lungo au wala so ta inga whaona po nei. Wa whai loa le whaamsinonga le nofo sauni, e au mai se whaasalanga I le whare pui mo I lato uma, e le usi ta ia lea polo inga. Ai na au mai le nei tapu, e au noa mani mafu anga na forasia, e le whaamsino sini o le whaamsinonga mawulunga, o lo o tau aveina le nei mata upu. O november le tausang nei, ua wha moe amatai le isi vai tau o whamati munga. Ai o le mai ai o lea vai tau le whai unga o le masina nei o Aperila. Ua wha li ai le ofisi o le tau, e whamatangi a whanali ae, I o ngā sami o le vasa Pasifika I saute, talu na amata le vai tau o wha ua mai anei. E le ia fiai Samoa, a wā sama mau no fuanga sa tupunga mai ai, e peo na whailo ai le ofisa vai tau. O le vainga mamau mo Samoa le vaia, e matua I maua lalo se avanoa, e ono anga I sao mai ai se matangi a whai lunga o le tātou tano. Pei tai o leo o whaalia le ofisa o le tau, o le asi tia le whaita wā o whai o timunga, I lona maua lunga masani mo le masina o me o lumana nei. O le whaamanatu mai le au ngāru rua le ofisa wa ai tau I Samoa, ia mātāla mata pena, I teimi uma ma ia mautinoa, o loo tau 5 na whaamtalanga moni ma anoa, o winga lolo wao le tau. Tala i ore nei aso,